ia mātou te aso tu vai mālui puenga le whina ngalo tātou tunu ni teimu le tai au i le motu si ai o tātou whaasala launga ia mo nei minute ia ele te au tātou tulai vai pokalame o tala fau mai Sāmoa ma tātou tala ia i vai whanua i nei fui tai au ia ono nisi fo i o whale tonu ia leo mwhaina te viso ta ia tui pei lungo tātou au unanga i lungo Facebook leo te amatali atu tātou au unanga i lungo li YouTube ia e mai sei lungo tasi ono te simatasi wha mofa whatai le la pale mai i le malo le tātou tino ia leo te wha fo isia tātou wha sala launga a whali tu la iwar tāu nei leo tā pera mai polo kalame ia o Tala Laualuga o le neva yaso tala noa tuele whionga li pule ia ma Savina Kāsiano o le a whali tu la sifuru tāu nei wha fonga le polo kalame whale ngang o le asia singa tala tu la simatasi ia o le polo kalame ia o le ina i lau tina tu la suma lua tātou telefou ia ma tātou mafuta tu ai polo kalame o le awoli se ia pa ia le tu la lima tau tuma o tiu fonga lo moe Wellingtone ai o nisi nei o tala o tālonga ia o tātou tāli le polo kalame o Tala Laualuga o le neva yaso o le taimunusanga le NPC o lo whakaso lo teimi nei le yaso lo na lua le nei o le taimunusanga o le fiafia na nei tālonga i le vao Northland ma Southland ma Southland i le fiafia na nei le se 4 minuti te litu lai fitu mai moa i tālonga na ia o le NPC vai asoro na lua le nei le aso atai au tasi lua tolu wha tālonga le mai tawina o le a whaatulanga ina mo le aso atai au le aso tona i le aso iwa o kuso tālonga mo North Harbour versus Taranaki i le 5 minuti te litu lai lua North Harbour ia ta alo ma Taranaki tālonga lona lua taimi fui e tasi o le 5 minuti te litu lai lua i le awoli whailoa i le awa Waikato ma Wellingtone o le afoli tu lai whai le fiafia tai au ta alo i le awa Tasman ma Manawatu ia ai o ta alonga i le fiafi le se 10 minuti te litu lai fitu ia o le ta alonga Canterbury whailoa i ma Aukilani Canterbury ma Aukilani i le fiafia tai au le se 10 minuti e te litu lai fitu ta alonga la sai lua ta alonga la so sa se fulu o kuso counties Manukau ta aloma Bay of Plenty 5 minuti te elitu lai lua la wulu la sa ia mal afoli tu lai fa felo il awal Hawke's Bay ia ma o Tako ta alo vea solo lua ne o taimunusanga o le NPC ta longa o le NRL fai unga leva yaso vea solo sumar tolu nei vea solo na lua sumar tolu nei o taimunusanga le NRL o la so tai au ta aloil awal Dragons ma le Sharks i le lima i le fiafi ta aloil le Dragons ma le Sharks afali tu lai fitu i le fiafi tai au ta aloil Dolphins ma le awal Roosters afali tu lai iwa i le poa tai au ia on ta longa le fai taulia lea i le vao le tato One New Zealand Warriors ma le awal Bulldogs ia le awal Warriors ma le Bulldogs ta anu la afali tu lai iwa i le poa tai au ta longa la sa ta longa le Titans ma le Rabbitohs ta alo li tu le fai le fiafi ia ma le Eels ta alo ma le awa Cowboys i le 5 minuti te li tu le ono i le fiafi o le sa o le na failo anto le ufa alau ilo mai awa ta alonga le tatu to Sāmoa le la ta alo il masino o kitopa le la failo mai la soana nafi o le ta alonga le va New Zealand ma Sāmoa tātou New Zealand ma Sāmoa ta anu la so sulu limo o kitopa whaiere ta alonga le Go Media Stadium i o Kilani o le ta alonga lona lua leu wha mauni e mai o le ta alonga Sāmoa ma Tonga ta alo le tātou matema le awale ale matema Tonga ma le awale to Sāmoa i la so lua se fulma le ono o kitopa whaiere ta alonga le Brisbane Australia i le Suncorp Stadium ia nisi nao talo ta alonga le teimo tai au fa fo mer tantu tru taurunga tole por klame le ata o le tai au te molis fa poponga tantu por klame o le ata tai la so fuanga fo nei ia mo le teimi mo le atu langa fa tai tantu tru i le tantu maftanga i lunga por klame ia o le ata tai au fa malo se fa le tonu se upo tala ia o papa ila fa fo mai la fo luina ila wa poto lava tu tai ia e se lava na tu ia ma munu tele le tai au tatu tru le uta per mai por kalame Tala Laualuga le neva yaso
Tatu mafute peilunga tu tumor su fonga lamua e Wellington. Ani se te fale moe, tama whana wa Sāmoa.
fiu atu no o te tele e tau mawhai e sui lauanga I whanua e tu maulo lau ele ele aua olo tofi lea mai lea tua Sāmoa e aua nei e pisa lou pale lea nei wale tuulima Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni Tu mau pea se io o ile oti Tala la Afio oe ai aluita Tu ye ova inotama Tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te oe sunga le te ine tau sala La ula falawa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pea sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Tala la Afio oe ai aluita Pe whaatalo whātu nei tai au fau le mamalo lau whaafonga talo lava malo lava le soifo ia tau uma ia ole nei fo tai au tai masani le nei o po kalame o Tala Laualuga o le vai aso tala atoa ma le fionga le pule af masanga te al moresi ia whailoa nisi o vaenga o ielinga luenga si o fonga lau mua ele ngā teile whalau tele fo nisi o mta upo na o tau whaafonga I tala fau le nei vai aso ma lo lava le on sai ma lo fo le mafuta mai pia le tautua ale si o fonga o le lau mua ia ma lo sai fo lau fionga af masanga tala falava Tala fo ia savalina fatalo fo pa I maulunga o tatu o whaafonga masani si o fonga lau mua ma lo si fo manuia ni tai au ma lo lava ia on ai se malo se nei tai au ale fo o sui mai tato le vainga le tau le whaiunga le vai aso pia o anga ia mafolinga va ai o le tau e o atu lava le ia tatu talia so se me yaso ni me si le so fo manuia to te leo o le mele ele timu mai ale fo I mai ma savalinga ma ana I lunga le o le no fo ile I poriru to te leo o lo o le na ole no pa tol mo fa nga le tu pista mai monga le o ta fa tu nei ole ya foi me ma po e sa va di tanga te nei po ro o mana fa I a wala sa va e il tau sanga le matala no to mal pole no po ro nikliket ina tala no I lole e alu sa valina o foi tu le la wa tu ma tu la fa nga lu nga tatu sa va il te mina ia foi ia amani ia tu foi eu fa o mai tai tota sa vali mal pule ia ma to mai lo ana la volo ho fo eu lo ma ana ni tu ma mai na ho e pe o malai sa vali ana lo fa lo io e sa o le lo ana mto ali fa vai fa tali mai o le tau fai atu e lo palangi vo le vok te tok o ia na te tala no tanga te mai apo so I fo malo lo ina fa le exercise al mesina vo e alu ana ia fa tino na fi nei pulua ma nei tele ia amsanga ina vai ngana fi fai lo tatu be ana ia ile tanuanga fo I ma ta se sa mo lo ta fa mo tu ma ta penal ta to fa mo fa salawina leo tu sa o mai sa mo ia ton banga fo I mo fo nga ia di ia fai unga palota il fai na solo o palota tele sa mo le la va ia tu pe mo mia se to tasi peto lo ni si malta to office ne o sa mo so sonia ta jesa ia si tala no e fo I tu pe ta to office pe lava ia ona va ile po se si emanwia il ta to se ile la fa ona na lo ile il tangata ia lava ia o atu no o tu le lua
ina ia mautu le wai o le o fatulanga mo vai le ato o le mana ia le o le pisitele tasesa ia tawana taula ia whaanga o le whaasenganga mai o teknolosi. Ai ni si tala noa ma manino mai whaasalonga mai o swafa ia ma whai ungo le whainga palota. Ia le lai whaatala noa le tūlanga nam tāpena ina ia maua le tātou fuwhanga o le taulumanga o le aso o le palota le aso lea. Al temi nei o loo whaanga solo ia briefings po o whilo inga ale komisina o le whainga palota Sāmoa ma le media. O loo awa ia lata se ia solulu umar se fulu le tai au. O le lai wawa ai e whaalongolongo tua atonu e ngā fo le whaafonga ia tātou inisio o vaenga e pēr whaape whaatanga e le komisina o na whaasalau mai. Ana tūlanga nei a whaape e mawhai o na whaasalau ia o lona winga o aso lulu e tutoi ai le o tūle aso lusu iwa ele aso nal palota, whainga palota. Ia o na tātou whaalongo le inisio vaenga ia. Atonu e ngai mai mani whautuanga a mesi o le media tātou i o atu mai whafo ia mai aia tō ma vaenga tauna tātou usta ia ma mulmulta ia. E pe ona maua fo tanuanga o mvai atu. O ana te mina i e whala vela to inga Sāmoa. Ia ai maua lewa nona a wai e whaatasi matasisa. I whaatanuanga le malo, i vaenga se eso le malo. Ia ma le au whai tustala i talafo i Sāmoa. O le alana whaatano tolu aso na whai ia workshops na ma tala noin whaamanamlama le komisina. Ia ma la tō fo i office o le palemia, o leo. Ia na iei fo i ma simativa peresi o te mila atonu ngalo te o sofa matai o simativa fatulo tu ale fioanga ai o yere sa e fo tatu komit fatun ia na fa lo introduction fisi lo po feo mai tangata nei ai fa to itasi so ir Sāmoa capital radio e fa mai lo simativa o fo no ye le border Sāmoa capital radio ia vai e ma lunga tangata lai Sāmoa sa e fo tatu komit fatun ia sona e na vole e fai lo ia tase o le fo ia mo le toni cheno ni ia sa e vole komit fa tono si fongo lo mo ia o na i suina na e lala wa masani e fo matase sa ele termina ma anu termina ye e ngala mo le anga i lu mai tala no i mata o ko ta una fa fonga ta to ni o le tulanga la na il ta pinanga sa mo mal fa mo e o po le so lulu atal fe nga i ona ta to fa ngolongo le se vaenga mo o le porkala melea so le leto e whai tala fo i whaasoa tātou. Ia ma mo e fo i whaamtalanga mo le tāpenanga e whai ngā pālota. O le interview le na whai atu le aso rua ma whaamatuainu. O le stofi anafi. Mana ia te le mo le whaafoanga le atunu atonu e o ie tauna taula i erwa i tātou tanga ainga Pasifika i e nei. E pe ona maua fo i le saunanga whaamatuainu. E de I whaingo fie le tawana wina le malo e whaatauna wani tawana wina le malo ina ia maua le avano le tātou Pasifika. Te whaala tonga Pasifika. E na te whai e fuafuanga ma taita ia le whaunga whale mo tangata Pasifika I pōrua. O le teimu mole o matu ma le malo se pōr kit whapea. Ia mai peon ta o se lausu 5 miliona ta lalena mai e whai e fuafuanga whale e o atu pe a ma le tōk se lau le a whai whale. E se fulu valu whale e o a matana whau nei pōrua. Mai e le whamoe e o atu whai mo tausanga nei wa mai a whale ia. Ia al fuafuanga mo le o atu le whai mo lista tausanga o atu e o 5 sulua le a whai a tō whale o mana whau. E na wha solsolo atua la wha pena. O le ngaluenga la mtanga ngaluenga le o le CPC po le Central Pacific Collective le ta iulu ia whamtuaina. O le talatala noa I tato e kalesia o ainga whaamamlama ia e inga e mawhai ei o nā ngawaa se ainga I se whataunga o whale nei. E manei ia le tauna mai lalo mai o le 5 se lau afe le tau o le whale lua poto moe ai lalo mai o le ono se lau afe le whale e tolu poto moe. O lona winga, e tau tele o ainga whapea, o aia e mo se tupe whapea e whai ele, whatau se whale whapea. O le sina whamoe moe o le polo kiti lea,
ina ia maua le ava noe a inga le titia le tupe maua. E maua se fale whapea. O le au ngana o lo au wai i se tala noanga, pe te vidi fo i le ofisa o la tōma e o atu e ima talitana noa. Ina ia mawhai o na wawa ima maole a inga. E whaaputu le tupe au wale fale wai e se furu tau sanga le tu ma i whawai fale nei tō te lau. Ia, oisi ola mwhanau na ia a inga na iungali laiti. Ia o lafta o kolisi. Ia umale 5,000 ia atonu mo uma ia o ngaisi. Ia ono maila ia whaingaruenga ma. Ai wawa ima maola le 5,000 na po le altua inga tapenanga i whai ele ainga. Ia e mwhai a o na o tu e o iesi tupe a fo e mwhai o na tipo si ele fali. O le teimi nei a whatau so fali. E tele amana o mia le 2% o le deposit. Po le tupe le o tutonu. Ia o na mawhaila ia o na mose mo kesi. E matungtongi e lola ia. Ai lalo tutunga mai a inga la tau lea. O lea o mawhai o na tatala mai e maole mo kesi. Ai tu o tonu na le 5% lau tupe e deposit. O tangole ia wawa ia. Awa pe 5 se lau ai. I lalo le titi mea le 5 se lau wafele tau o luopo tu moe. Awa pe e wai luas fulu ono ia pei tutongi o tangata e moe i tau sanga pe ata i luova aso matungi. Am whai le ainga na sefe le awhita la le luova i aso. Ia tasi al tau sanga e maule 5% le wai maule luas fulu 1%. Ai awa pe e wha awha le tupe na le 5 se lau me tutongi luova i aso. Ia wana e wawaila ia e lua tau sanga ia e maue le luas fulu ono hafe le tuli wa e luas fulu 5 hafe le o le 5% o le 5 hafe o le 5 se lau hafe e luas fulu 5. Ia ai atuli whapena e wai luas fulu ono ia pay periods ia ona maue le to inga tupena. E o mala whape 5 tau sanga le te wawai. Lo ingo le tupe tau na sefe la inga e lua se lau tala e le tongi e le lua vai aso. Ia whapeo se a inga e tō tolu tanga te whainga luenga e pulpuli me whaatasi ma ia me whai a o na sefe le tupe me whaanganga e i le tūlanga lea. Atonu e tala nota e tō i whaala velave mea na mani e fo i alfa upu se wha moe moe whapeo le whaala velave pito sili lea na wha moe moe le ainga. Awa e ela o tala tununga e maua loni whale moto le ainga e te lea iu isi whaala velave me whaino la tō whai. Ai a whape e to tōmi ale rent te le tupe le alu rente na isi ainga. Ia o le tūlanga na iet. A mani e o to inga whaino mero rea e reo no fumata uma o tau tu whaatasi. Ia ma watu ele whaatete inga. Awa pe fitu tau sanga nai e tau whaaputu le tupe. Ia na se lau whaalua tala waluono sene le tupe tu tonu luva yasu. O to inga mwhanga yo inga ia ma le fofuanga e tauntala noa ia ile whaelenga ruenga whamtuainga. Ia mawhai e pe mawhai o ne ei o tonu le lisi o tangatanga ba. Ai ngā le rua malato e whaatino se te unga tupe whapea. Ina ia mawhai e o na maua le ti posi o le whale. Ia, mani e tele aisi vainga matala noa i la fo intu awa noa mai e kare sia pe a fietala noa i la i ala tau. E sosoani inisi o la tau fo i polo ke tipo ni whale o tau whau la tau la uelele. Ia o nisi o la fo i mwhai o na tala noa la tau la e whaile la tau memorandum of understanding whia ngainga. Ma le ngati toa. E ngā lulu e whaatasi e nisi fo i o fo i o nanga e whai ona whai le CPC, po le Central Pacific Collective, i nei po Rualava. Ia, e tele fo i whanua le au maoli i ngati toa. A tauno lo mo mie nisi o tato whalabatonga po e kālesia. Ma ne il tana no ia inu ia na whamtua inu. Ia na tau sa whaile, tau sa wali mo tana no a tauno e bo ma se whanua mo tau ngā ruenga. E lau uman le stala tuai ma le ngol Sāmoa Capital Radio. Se i waipe mo se vāianga e whai e se official tātou lumana. Ia peo na i tanoanga na whai mo i le vāianga lea ma whamtua inu. O le pespesenga mo tangata mātua pēa no tanoa tu vāso tea. Sa oa e le whai ngō fia se polkala me whapea a mese o le tau mwhai e sui a pese vai aso uma. Ea sa mato tala noa ma le a mese ana i uso ief so soani mai a soa pe telu sangato po le fitaringa ia wha maolalu. Ia ma waa fusuanga.
Ia o la ua ia le e ngā lua i le office af so soani mai. Le la o whaile mato tonu e sili le tai lua vai aso ma live atu le i o le tato musika. Ia en whantu e tāle por kalame lisi vai aso mai por wale o male lima vai aso wha solo atu ia por kalame. A leo nā fo ia o na wha o to leo le por kalame le a le tato o whainga luanga masani. Ai pe o le fofuanga na le ia nei ina ia whawhaingo fie wai e tele ale pisi isi fo inga luenga ia le fo ita wa o ma musika ma vaenga na e o le lai amata o le sola ia wha malulu atu e le o avanoa ia e soa ia o ia na tale ki tala vo ile le muli umai mato ia ma wa fusuanga ia o le la malolo ma le whainga luenga la le isi tato musika nei a le la tu tato o whainga luenga pe to tau te por kalame lima ia wo uman whaatino ia pe whaao tuali por kalame masani la to ina ia whaise swinga le so au o le silas whalile ia o le la matoa ia o le ia musika le al tato whaili ina ia mana ia ma ato to le tamu whainga o le fui vaenga awala wa pespesenga mona i tangata mātutua o le sine vaenga la uvavai i tato mātua e mania le whaise si vaenga e se mai me masani ai po le a o le kāngo le ukulele a o le tāngo le ukulele po le kitara po le ala wase si po le musical instrument e se ele leina e whaola le mawhauwhau ia o le pese la to ia e tinga le leo e maa e tualingi ma fo i ma le maa ma le manawa ia pe o le au ngana e au ngā fo le soifua malo loina o tātou ai mo le whanau tupulanga le i nei New Zealand o pese o le sina awala ia o elau ngana o au ia lau talamonia na o lau le leilo i nilisi Sāmoa o mo meo pese e te lau tangotu si la lo upo pese ma tau mwhai ususu ia mai loa ia ia le upo o pese ma ia en whai fo ia na whai e alon whanau nei mo le ngan Sāmoa o le tau mwhai e le lomi uma pese ia o na tuulo le lungo le website tātou e ma whai o no e ma whao ngā o le ala sepela e tu ai wha ma mawha o koma li liu ina i whai ngofia i o na tau ma wha leo upo o pese ai avatu fo i lunga ai vavai e se a mesia i la tau e ona le pese ia wha mole so soani mai o le ala wha wawe ma tau tua ina ia tu i lunga e a o ele ngana Sāmoa alum whanau i New Zealand e manisi fo ia o fia malumala mai i wha leonga ma wha upunga o nisi o upo pese ia awa e matua ai oa i o le ngana Sāmoa tele o pese mwhatunga tua e loloto ia o winga o isi pese pe awa i upulo iai me vole watu le wha malo e la tau na whatua matusia pese nei o le mānei i o upu o le ngana o lo wha ngai nisi o pese ia waenga na o le tenki fiwa Sāmoa pe o tau fefe o Sāmoa i le taimine o wha alonglongo o tua wha telele e tūlanga o iai ia pe o laifa mai le whautuanga e tō tele ana o whana witi ai le la vetanga ta mātua lo na winga la vetanga ta mātua e le o lava lau immune system lo inga le o maa losi ia o fita ia alfa mtalanga fu i tono tino tato ita mai fita na e fita le anga fita le o fita le na o tu fa misa o fita le anga ia ina ia maa losi el tino lo inga la le lava lau au taulia e te anga e te lavenga fia se fa mai i tupu mai wa le o lava le immune system ia pe vo fatalta no atu ma scientisi e sa ma sanima tal no atu mai le American Institute of Medical Research i Victoria University ia i la tō tala nai tūranga a ma losi tato immune system i vaenga i o le tino te e to i ngā siama i o tonia tato ia e anga nantai e le ngasi o fie tato ia e ale lava lol vaenga na ia na te lea leo lava no e mawe tato i ma ia sai fu leo umata lina umatu vaenga ia mo lo lava ia sa ole o le pui ngā wamantua le iai le whautuanga mo i lātou e malanga i atu motu o le Pasifika i pepesi e le dengue fever. E iai la wawaenga o lo o mai le soifo malolo ina New Zealand. Ina ia tautua nai e peo ni la pata inga foi a malanga o mea ia tau na whai. Peo tainamu, tau na awen tainamu mo e malolo e mai se le pō. Pui mai le wala namu. Ia o spray, o kulimi, o alava mea na ia e tau ana o le whalitala mai e mau mai.
Mana ai lo te vai sa e wai tata fo te o ni le sa ye le vai nga le fa pe ye le se tanga te longa fo le kale sia le na ine New Zealand tala no tu la ngole tu fa fe nga yo le sa inisi fa sa inisi e male tatu nunga fa tu a o le whainga tāo mele o taita scientist. Ai nā lana o leo e whi whanongalongo ona o tangata lea e to sai ta o le scientist ale pope. O ie whamautu le Vaticano i pi valanta o e ta talafou i ale whaatonu sile o le observatory ale Vaticano. Ai pe ele o te mo lea o malanga mai tonu foi o New Zealand. Sa malanga mo mai foi po le vai tau le afi se lau ivas fulu wono sein fa pena fa solo foi ni fam talanga e fa tau la valon tal tonunga le o le pe e o fa tasi o pe o le vanga sa fa o tala ila na fam talanga ile fa filia wa sa vai o le University Victoria e Piptea ia na pe o le nei fam talanga pe fa auto fa mai from Galileo to Laudato Si ia why science needs faith. Tu sala le tau mai Galileo pe o Galileo le tangata le na ile o ia na amata fawina le telescope. Ai pe o ia na ia te lea le ngaluenga sa toi fai fa pe toi fa le ati. Pela le sa te le ia so e ngan fai ona fai mai na vai tau no tangata le. Le lai fai melona lana fam talanga mai le taimel tangata le sa te lelo na sao scientist po. Iso e ngalava ia i tulang fa apel tato planeta o fitu ia me uma le matetea. Nga i le taimilena tu si ai le pe o se tu sta ia lai fa ingo o le encyclical la pope Francis e ta o le Laudato Si o se ta ia la fo ile ai mo le ekalesia ile puipuinga o le tato planeta o la lai. Pela le telin tau ave le ekalesia ma ngā lua fo ile le e whai ngā luenga e puipui ei e whaasanga ngā ile climate change pole suinga le tau le awhia la lai. Ia e pela o le e pe au mai eisi vaenga ia pe ono tau e sel whaing tāwo i o ia vaenga e whaing o when malmla mai tangata leile sila fie me tau wha scientist. Pelo na ia malmla ma ona o ia sa a mata mai lona o langa na ala na fia e alue e e aveo ia ma scientisi ona o lona ia fa atuatuanga na ola melon fa atuatuanga fa kewisiano e foi la le fai mai ia ele ma fai ona o ese vaenga ia lua fa scientisi ma le fa atuatuanga e mo mia e lesi e mo mia ele fa scientisi le fa atuatuanga pela tato fa atuatuanga fa kewisiano pe o sina vai hoile le au telenga o vaenga taitasi pe o le vaenga na le fa autu ia ila na ia saunoanga le fa solo ena fa matalanga sai nei Wellington ia fa solo sai o Kilani foi pe tolu e ana fa matalanga sa fa ye na foi la nga i kala estete lua va ia so fa solo ena fa matalanga i tono o New Zealand mai taimile i nei wa e foi se teine sa avato foi ia onga i o tupulanga onga foi pe sa Moses Consipi avato fa onga i o ia le o ave foi scientist mai se kolisi lunga i o Kilani. Pela le mane foi leva no ato no fa pe mane ben challenge tupulang foi fa longo le avele mata apule ia e tele vol sila fia nei tanga sai Harvard fa ia o ai ia sai le NASA ia le wa ai ona ole felela ai pela o tofia to le kalisia ta ia vai nga foi ia le lot. So in changing jalong fa no Pacifica le university. O tele e ta ilo ia wale lo o matua ele ini sina mato va ye ia na mai foi promote ta to le ia le si me na wala ele lo inisi ana tu moa i palangi foi na i Asia e pe tele o tanga tamatu foi fa molongo ia na o mona faila 101 ele fa sai ni ia sa so le mane tona fa po me si na mo mai ai tu ainga ia tona fa molongo ia credit ia so vai ole dei ia malo ai si vai nga tau ia masanga pe ona foi ele mane tene va ia tu le si vai nga io
I whatu penga male New Zealand e musika e whaasala lau e whaawhero e awe le loe kalaistete le e le se whatu singa lea. E tauma whaila tau ina a tia e ima whatupula ia fo i ngā ruenga i la tau i musika. Ma whai ia tatoa musika wha Pasifika po wha Maoli ia maneiva i tūrangi. O lea mani te loa e to o lea stona i lea solusu tolu au kuso. I la loa i kalaistete o lea whai ele whata singa lea o le Spark Place i le tūranga o le Onisfulu Cathedral Square Christchurch. Ia whape o whaanongo mai o tau whaafonga mai nisi o tau i kalaistete. Ia wawa i ele vahenga lea me whaivo ina vile New Zealand non ea. Ma vai o lewa e ato le tau mwhai e so ini se ave i tupe i a whau i a uso ini la tō pese ma po e la tō pese. E le wha wali solo New Zealand por kalame nei. E o le Wellington e maukilani e ma whaiva ana vile le New Zealand on ea. Ai anu fo le la tō website o lo ia la tō por kalame ngai mo meo tupe la i taimi e tala iawa no te apply ai. Ia ma mai mai a inga ma tutu o ngai tau o na whamali e ina. O na mawali e tupe i fōfuanga i whatupe i vaenga whapene. O le tūranga na le ma le voli watu te mine i a lato i kalaistete. E le wawa i ele vaenga le la solusu tolu au kuso. Ia o ele whafonga i ele. I whamamlanga ia. Mamlama i tu inga. I tupe i ele e taumwhai e sosoane i lato i whiwhi musika. Malo. Se i whaisina malolonga pupu na tu e whawawailia. Tai. Watunu Sāmoa e wa e la lelei o e inu o le vasa o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa Sāmoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia o i tupu na mai o te ole Sili, awane ia oa ona ono ulu, aia sili no loto. Tupulanga o Sāmoa o te ole ai, ina nei sili au tupe lo tiu. Te alu inu mama poso se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia whaile ma o sei tau fi mauna wanganu ia whaile mauna ei o e tupu langai o te ole ina nei e fia wha Europa e nauna ia e maua le poto sili awane Ia o le vaenga lua leo e poe kalame o Tala Laualuga o le vai aso mo nei fo ias wharaile. O le vai atu af masanga e le te tolo le tupe le ana tutongi i le lua whilua sifulma lua whilua tasi mo tutongi o tangata fo i e poe justice ma le 1 miliona o ngā luenga tangata whai ngā luenga le taimi o le COVID-19.
Ia ai sa tano fo I po le tau sanga talwai I tangata wa amatau na fa solo le so enga lo fa yona o fa nga se seo o seo fa mtalanga ave mawai tu pene e tongi tang fa ngalo ngai no fa le tonu na taimi moni fa ma io o tato telefone version e o le vo I lau lunga I lunga I le tala I lunga TV ma e le accountant le ia o tangata asia vo e tasi te si male fitu miliona ta la to pena no fo claim mai le vai tau sanga le lo afe lo sfulu su tasi sa fa matu mai le malo vai nga to pepe ona ta wole te leo le to pena e fo I tasi sfulu miliona ta la e mai e so ne wa fo botao fia ne nga ruenga New Zealand ato le ma faina fe wa ana vai lo le malo I pati umana I fa nga malo na tai le po le ase awala me fai no so ni le malo I tangata fai ngā ruenga ina ia mo pia ni la tong fai lo le il fofanga na so se company ya I san au fai ngā ruenga ma tong tangata fai ngā ruenga ia watu se la to famtalanga I tusi to I pe to fia tangata fai ngā ruenga o le ale tongi na so ni ma le malo me se vai ngā tupe tau ina so ni I te mire ta puni umai ngā ruenga o inala na sawa to lo male au la vale yo o atu loa faita la se ia o le sila tangata le tasi te si mare fitu miliona le e fai relo na whasalanga ma o i fai whamsinonga ma fai mase whasalanga. Na nofo aia fai ia tangata lua se lau tangata o ingo tangata le ia I mua mai fafo. Ai aveli stala ingo tangata ia I mawene la to numero ai ati wawo I tauna ia a. Ao tangata o le accountant. E loa na fai a malona si la fiela na mere fai I whaanga oi a. Ia o sa diga na pea na whaitata le station nisio pokalame o lea o amatana sa ideal MSD ia whamamonga ma mea nei ma whamaonia. Ia whaingofia ana maua wai e tasia ana fasili fo ia lea fo I le official MSD le taimina na watu le tausanga a mai ma se ia fo I the call bank statement ma le tolu masina taluai. E loa I nā po intangata na tongi a. Wai en whanua e maua I le o e atu e lua se lau ai watu le ieni ngō nā lu tonu o le bank account e. O te loa le o le sasi nā mtanga ruenga ana whaine si vaenga nā o le inga. E whaingo fia au na I loa e watu lor tau sanga ti teo le bank statement tolu masina wa I pese disu tangata na tongi. Ia alia, ia roinga le whtau tala le mai. Mai le e watua fo la se pepa tau sanga pelo wa PCC wa pia. Wa le I loa e le mwhaine wha maoni e wa e watu talo tupe le ini no I tangata na tongi. A le tūlanga na ia I le la ua e lua sfulu iwa ia chances le mo ia ni tangata le telo tau wha se ma le whai whaanga oi o vaenga ia. O tupe ia o le tu o ia I le whainga malo le lipa I malo ia nei o le telo tupe na mai mau. Wana na ave tupe nei ai whai e la to I le vaenga le ta o le high trust. E mai le whatua tuanga le malo o e te wha maoni ma lau talo sanga le e watu. A wala o tangata whainga ruenga o le mana o le malo e so ni au tangata whainga ruenga. Ia le watu. E ring tangata whainga ruenga le ridia. A o ia le sa umu tupe ma whai e na ia o. E o te le ilo ni awa pe o se accountant o tangata o awina. Po le alo na mawhawha pe whaafena le maua le mea I pa awa isi si le bank statement a. Wa o nai so se mea im whaine so I mea o tupe muli ni. Ia o le tūlanga na le ia I le la wa maua le ali a lolo whaanga solo ni le teimi nei. O atua nafi, le so fitu le au kuso. E whasfulu ono ia tangata le wa uma na whaasala le malo. O isi o whalpui. O isi lau toi tongtongi. Ia o isi lau abea la to me to tino e whaasiko e aia tupe e le ngau. Ia alai whasfulu iwa fo isi tangata ia o lo whaanga solo la to whaamisino. Ai la afa pe whasfulu ono tangata ia afa pe wa o isi na tau fia lo wole to il ngā ruenga. La wa a fia to me ngā ruenga nei tangata ina whai ngā ruenga company a. Ia wa isi te au declare bankrupt. Ia alu ngai la tu le ai ati wha bankrupt le business. Ia na close lo le i tau fia. O ma pe tau fo ina fitu na ima fo le malo. Afa pe tasi tangata le ona le sala le na whai le sala le whai a le la le ngā ruenga ina pe se fulu la whai ngā ruenga. Ia te le ala le tūlanga le la ia i le.
Ai o le mena le tupu nei ia a umai nei whamsinonga isi uri ia isi kampani ia ma fie fo inga duenga. Ia na tele alela on employed o le alu lunga le le numero na tangata o le ninga duenga nei taimi. Ia ono wa mi opi o le uri ia. O tata o na le lusu tolu wa fe ele tupe na mai ei. Na ia ele tal tununga. O la le inta to fa sa launga le taimi na. Ia te loa vili mai le capital en kosa mai. Mo miel to fo so ani fatu tala ingo o le fe auma ia lande to e mo mai tu ia to e fa fo i lo lusu to wa fe le te wa fa mo e te alu fa si no o te alu fa si no e me ia mai foi la e foi la le IRD a no fi sola fo na foi sa fa sala la to e mo li foi tanga tai e se foi tanga tai na mo li me la to no to fa si la vai vai nga yo covid tu covid atonu wane foi o vatu te mine a fa pe o lo pisinisi o le isi tu langa fa pena mane ia lo tala no te mine o te tonu e tu ava no mai pa elo ta we fa vai ele va le mele tu pu i o sasi vo le mato va ai ia tonu e fa ma mai si sala ai ava pe le wa le ta o mai o le o fa to te le o fa nga le ai ati mo le mele o lona winga o le o sa ili mo toi fa fo i mai tu pe ia al malo le ava pe se fulu valu piliona le tu pe le na vatu ai to mo mo le se fulu ma le valu na o le toi te le na tu pe ia o tu langa na le ia te le lo po ofisi tu pe o mana mo le ne ta mai na le valu se la to fulu te si ma le familiona i mai le se fulu valu piliona le a to se piliona tu pe le wa mai ia ai ele fa pela to ya o mai va o sia la sa o le fa la to tal sanga ina fai ano ila to ia le isa na fa nga si se o la to na le ta wa mai le va nga le mana ia o le si foi va nga le sa fa sa la nei va ia so o se fa se lang po se la pata inga mai le va nga o pui nga so ta inga le lunga fa nga te kono losi ia ona o le te le vaenga e whaita wafeo o mo meo wha mo tanga whainga luenga e mai se lawa i la lama tanga luenga i al malo i vaenga le soifo malo loina mai si wha laptonga o le ua o ilunga vaenga fo i le tau le dark web ia ma wha tau atu wai nei wha mo tangata moni Antonio le vaenga le pe o tal no i fo o le wha lewe le tūlanga le teknolosi pe o tala no i tiri na tapol kalame e mamao i luma le alo teknolosi ai tu le la tu la fon ia male avaenga ula vale ia e songa te le mafau e atata wai de me o lo tupu nei fainga malo e mata me o tawa i fai nei ia o si te ia le si no saula o kenge lusia ia o matfam talanga i Amerika a o malo i pito siri te le ta ma a inga ma lava si la fia i vaenga nei ia ane ma fa ia o no fia e o so fa ia fa inga fa pene le cyber security e o cyber security a tonu a fa inga fia ta tonga ngana ia o mo me o so fa inga fa nga oie fa ia tanga te lungo interneti ia fa la tonga po kengi fa ia mene e le ngata i Rusia e o fo Ukraine o te tonu e le ai ma se malo fo le se la to va inga fa pea o so la sa ta o spy ia le o cyber security ia o le tūlanga na e au e whamo e la ma le si vaenga le ta o le dark web ia ai o le ta o le poli uli le upenga so ta inga mo le pong sa ma le whainga valea le tu o ilunga i o la nai mo mai whamo mongo to te lo tangata i whamo mongo na ngoi ave whangoi e nisi o tangata nei ma tu ai na o le lai mo o le matua i tele o isanga to New Zealand le e o la to wha mongo lunga na e se lau 50 miliona ia records po o wha mongo o wha matalanga o tangata na hao o tangata matu i lunga ina ai la vea to matato i New Zealand o le se lau sfulu walu wafe tangata ia o tangata ia sa whainga lunga le malo o te re lo wa le fai tauna mai New Zealand se lisio o tangata i nei ia va ia lo tangata po ia longo ngo nga awai afa pe o ia lo ngo na lai mo u ma fa mo ai a o tu lam fa mo le bank ina mo la ai awa tu fa mo le tangata le na fa le mai
Ye mo uma mo mai la nga singa se la ia. Ole fa la vena to inga. Ia mene fo to ina ia to te le fo tato le fo tamu fa ini. E la wa i o i tato le tio e o ato to ma lava i le pui ngo tato. Ia mai o si me te ma fo o le la se me la sa o se ngo i tonu tato le tato tu pe ma. Ai alo to vale ale se mana fa pe tato le tio la so ato pol va so ato. Ia te le ai si awale fa no fa ia la to. Pe o pui nga na fa ia tato pe fa fia ona to va fa o le tio pe o mai. Ta pe o mai si pol kala me ia wa me na fa no fa ia la to. Ia si la vo i tato fa la putonga. I tau me tō tino te usau se si. Nā e wha pe o tō nai se whia nai te moe le leia. Sau le poa o mat whamtalanga nai tōno ko. O le hard drive o le computer ma ave la tō. Ia no le ia tū ulungo mene. Ia nā whasi awale tō mai a wha pia. O leo e te awa wha maumonga. A masis fulu afe tō e wha fo ia tō ia wha maumonga ni. O au si me nā wha ia tangata nei. O le ransom. E ave o ma wha ngoi o wha maumonga. No mai le wha pia mai. O le la tape ia tō me polkalami e le tō me whaiwhanga se longa manga nao o mai se tupi. Ia, o pe o mea nai taunu wawa i tō e ita tō e mese i la tō o wa ia tō teknolosi. Ina ia mautū, masanga le mo ia me tō tino o tō. O le tātou office nei, whaina o tō tala lea. E ai kopi o tātou polkalami o mama e lua computer se e o umana ave e ia kopi o me umane. Ele upo ta o le Chrome e po atoa ia le ata pe o le ata o le si computer tu le si computer e na te wese la ia ai te o fai ai le anga le computer e na na mai le si computer tu lunga ia to palaka ia to ola a ia pe o fainga na e ato no nga fo e muli ni so fa la tonga te una fai le to backup system ia copy o polkalame na misa polkalame le essential critical kama ia a le ai lo le fainga yo to. Ia, te wale wa te ia wa pe ia tō polkalame. Le mawhai mana tō. Ai, ma se mawhai o whainga. Ai, wai hoi, ai te ua pe ia computer system whane mai. Ia wale lope whawhena, whai tau tonga wa wale lope o la ia numero, ia fia wa ia mai nei numo tangata. Sāmoa nei. Ia o fwoi la i company wani le. Se o ia la na pepe la tō masini. Ia wa tō i fo ia le tō i tusi umau. Ia wa talwai nei fo le Qantas lea sa o sofa ia i fo ia le au tau whaavalea ia e fia miliona, pe ono miliona leo wha inga o tangata i wha maumongo en whaina lana masalumia o ia le au whaaleanga. Oai, a tono o si tātou le whanonga pe i rei en tātou tupele si me pole. Ai whape o e nai wha mautau whale lo ngoa me whape namu whanua. A te walo le si sui mea na ai toa la toa vai atu lungo le computer e se le ngola ia. O si nai toa inga wha mō whane le sui e tangata. Saole. E wawa e mata i tui vaenga nai au ngā fo i la finilo ma whai le password i le tala noa tui me wha pēnai. Ina i oa e la tō alai umana se whi wha le. Toi fo i al typewriter fo i le. Nā. I le alu se wila e. Tā e tau mai se carbon copy whinga le whai ele. Mai o le tūranga na lai e whaima wa ini kopi fo le te wesi. Wa o computers fo e ma whai ana tano whaila o kopi a ave te wesi e me o tamai me o ita o le memory stick mo i la tō e whaunga. Nga wai ia, ma se mea na e sefi o mai whaila na tato ainga. E na ave ne te u o whirala o ato pau nai na na o mai au. Te u whale. Te o ia o ama. Ia mai, ma tusi leise au lisi o mea ia o le i o mea i te o ti lo sa sofa pe o koko le te lo ni ma me po aia mei. Ma upu na e loka i te o. Ma ue le se o vaenga tata. O le swing o tu la fono i o tamwele maa loe e wha mama. I le whaungo o isi me o tama i whale whaopopo. E o i whale ta vale. I te tonu lava ia me se o ainga i o whaatau o la tō. Ale o te wha ia tu whafo whamana ma mo ti lau tu whale lai tū mai tai a o whai mai lau a saunanga na. Ia o la e pe e o mana whaatūlanga le lei li te mina fuai whanua o whale na malo whale ia o la e na le o le whaatūlanga i le whale ma le whale i le whaatawat. Tu la whanu le o mai nei. O la whawhaingo fia nei na whaulo whale lo e a whanua. O le tūlanga le e nei o le whainga tā ia isi o teimi o na whaisau ngā luenga. O le la mana o ne whaisau whale fo le te wai au
me whainga benga. Ia ai la tula mana e wha pi lau pā. Ia sau lau tua o i wha mai sāne i whai o tula whono i tauna fia mita le mamau mai tonu. Ai fua le maulungo le whale a. A wa pēla le maulungo le whale e 5 mita. E 5 mita fo i le mamau e se mai o le whaungo le whale lea mai le pā. E le tua oi. Ale mele oi ne le ai. Tasi ale mita le o mai. Pulea oi tasi ale mei e mwhaina e uina e whai meila unga luenga le whainga lo whale. O te tono ai tala no foi lo tua i tua pia. O le tau foi e tu sau shit. Ia mane e foi le whau mai lau shit. Ia no mai ale wha pia i la pā tua ma. O tu sa na ua pā i nā la ua ma. A tono le whainga na o te tali e ina le a foi le fufuanga le malo. Mane o whainga o fia i. Ai o te loa e o le whala velawe. A loa tu la le si whaulo na whale foi le tolu potu ia whonga whale. Ia ale la poloka o mai le la si ainga le tua o ia o le matua i le fia na ai. Ia e whai ia le vale le taratana noa. Ia ale na vo ia la si fina ainga o e ai te ua mai se si nei pa fo e mo se king. Ia o rismea na te ma fo te ua se lau nei pa le le ai mai le si nei pa na e se le i o e. Nala, i wa pe wa atu o le whai unga, salo whai unga tau sanga wha malu si ei fo ina ia inga manatu la kon. Ole o tau sanga whai unga tau sanga le wha moe i pasi ia a leo a matanta tala mai wha wala mai fo inisi o la tu fufuanga ia me te penga e le lei fo. A wha peo e la le ma fo i whai lo whale wha pia. Ia matalona se fele tupe. I pasi mai tu la fono ala ua eu. Ue ale pasi mai na toa se fele. I tō tuelo le simalo tō i sui i a tō whainta alai le i whai. Ne ai te loe le sui fo le lepe fia fo le lepe i le vaenga le. Ia, o le vaenga le ai momi o tō la fono po o i le ia tau le whātatau le i tala whātai ia. Le ana e pi tō whai teo i neisi whai pule sa iei po i mua peisa langlango ina ale ua tō i te e iei le fo i fuafuanga le. E le fufuanga ale malo le ine e amend pe sui le tula fono e tau le Marine and Coastal Area Act. O le taltununga al whainga malo tō whata si le nei. E le o manino le leia ia inga o lo i e titono le tula fono le pui e ia tatau o tangata Māori. E al te tinunga le malo le e tauna te tusa o mai a tangata soifua i mene. A le mena leina na whatulanga mai e whainga malo ma vai. Ia mai luilo fo i e tula fono mai a inga. Ma wha mao nia le tūlanga o iei nei. Ina ia iai le sa le ia te tau anei tangata Māori. O la tōu ia na iei mōmui lau whanua ia te watu le mālo whai tūla whono ma son ia tōi ma le tapu le na iei i tōne. Nana pāsia lo le tūla whono. Mai o le maula a misia ia whenle senlen tata noa i fo ia. Ia manisi o whai pule mōmō sa iei le i whai ngā mālo le neso. Matua i le fifia la tō i suinga i ova i ene ia whai ngā mālo le tu tolu le i ene vai. E tau tu ia le tū la whono whamaila tō mau e le o whitau le tū la whono e le o ia le sipili ma le nganga le tū la whono le mele e tau na wai. Ai le o whamaunia mai la tō ia. Awol tō lo te avua me le ai ma se wha le tōno le tū la whono na iei. O uma na ia ma vai di idi lalo nisi fo i morianga na mai tōnu ma tangi na vai tōnu. Ia ma whamaunia ia le tūlanga iei nei. E ale o mai tō e lote. Ia o lea la e manino mai ai. E lona winga o le mele e whai ngā maro tu tolu le, whale tolu le nei. E le o talia le e nisi ona i te lea le tūlanga o no o ini usila le vāno nofo le o tangata Māori ma. E o e a tau he nare le sa e whai pule le national. O lana ia tala mai auto te lutea mea na e toi le se lea tunu. O uma ona whaia ia inga ma tala noa le tūla whono. O isi tūla ia inga na pāsia. Na pāsia lava le whamasino ngā maulunga New Zealand. The Supreme Court. Ia aleo mai la tō sui a. O lona winga tau mai
e lua mea tu. A whaere pālota le lumana i a tonu e tutu uma tangata New Zealand le vea ma tangata nei. Pālota e sele o tangata ia ma soi a to ele. A leo na i wale tau whaila to na ia pāsi le amtanga le whai mutau sanga fua le whaile si pālota. Ia, lo inga la tele nei solo te vai to la sa whali fola o mauti. To it's tai pei fo i lao le treaty po le whianga inga fo i le maitangi le fo i sai e fo i to inga te te it. Io te whatasi o mama me ia wale la to ai ma whai na ia te tau atangata mauti. O lai, panino tu la fono o lai ma whai o na e haru tai e whangota. Ai whanoi fo e al maori fa mai tau. E le wale i tau e whai mai au pau. Mone lei. O le vasa fo i nei le sa whasi sila mai e le whainga malo. So winga i e. I su enga fo i o NCEA. Ia o tele loi. Tele fo i a pinangalo whaia o ngalangalanga ai nei mta upu. Tele o su winga i e. Se i le ia manel fai tau tātou li poti fo i ma se si mai le ofisa o mtanga o le o Tala noa. Se historian. Ele te isu ia le tūlanga na iai. Wa o le mena i mua. Taipea o le mele la toi o iai. Ai sue. Ai le pasi a oe e le pasi. Ai a pasi fo e sau o ale A, e B, C, D. Ia sau lola ia o feo a matalola na feo la. O le tūlanga na lela tauanga toi anga i e toi whaile vaenga na. Ai tu o ele NCA. Awa e lau tatonunga na whaile ni NCA tūlanga na iai. Ina ia mana ia i le malosi anga le mafo le si tama ma le tengi. E se a me fifiela to, e se me fifia isi a. Ai pe o le lui tau tele ale iai mo tamaiti uma o le numera ma le whaasai enisi. Ia ma le whaitau tusi. Ma le tau tala le ngana whaperitania, le literacy ma le numeracy. Ia lai una ima ma le whaasai enisi i. O mata upola na lewa iai. Ia o lai fi nau nei, ai lau te wai atua ui le suinga le iai. Pia e tala whenga ilo wawa ai fo iai. Wa le mena sei mo mua. Sei mo mua. O lea ua te lea le fo i accessibility po le o mo sa whainga tau na maua o te meiti ia tala ma tusi ma me whai e au mea onga. Ia o ni, o lau telefoni whea wea ile ia o e te maua o mai sosi. E te lea tō tau walu le whale tusi. E le peo asola, a le alu le whale tusi e te le maua se tusi. Ia a le matitiwa le ainga, ia e le mwhain whaatau au tusi e mo mia whai e au mea onga. Ia aso ni, ia o whaingo fie. Lona winga la, a toi fo mena e mo mo, e whaingo fie tangata uma na o ia la tō. Pau ale me tau whai alu e lo ma fau le numera, ma simta upu le ingilisi ma le whaasai enisi. O le Q&A le silent te atu nei, e le tangata na e se furu e ana whailonga la e le matua te le tangata o te loa po le wha se furu tau sanga motu. Sai, o la ni e mau, e tu se loa tau sanga le e mau la loi tātou, i lo le te loa si a onga le i fafu. I tu langa o le o ino halon whanau ia onga. Awai, e uma e tātou, e whainga tāi on au sia la tu le tūlanga la i halon whanau o isi atunu. I tūlanga o le sira fia i numera o sa whaasai e nisi me whapena. La nia la mau, e tau ona toi sui a tole NCA. Me la o mania o le asusana, whaile po kalamba, ai o le asonga fō sanga a le whainga malo le i nei. Ano matamata le po kalamba o whapea, isa. O le whatu sanga e whain whatu stusa tātou tamaiti Singapore ma Korea ma a. Japani. E maunulunga ia e isi o talanofo e sa whai a onga i Korea. O la tau mau, e sen mau o lunga o le a onga i Korea. Ima, e anu whapea la ia, la mene whatata e tātou. O le numero, e whaingo fia pa a alu e le mawhau, o le si matua i iwi ale matapea. E whewhea pēr tu si mai o le numero. O le ana o whai e ma tauwanga fo ia o le radio di sire o whai o tauwanga whaani fitu a 5 ni ono. O toa inga whasiri, siri wa pena, e kunini ene ma whau. O le ana tau whai e, sire ono whai tato polkalame fo le ataro tai au.
ai fa se vai nga fa se competition sa wanga arum fa na to si vai po e va vela o mi lan fa mau tu mo ta sa ole era mo no ta no ya mari va vai pe si technology va pe na fa sa to a pe fa ina to sfulu ta me te mo i lungo te mi ta si e pe ro sfulu e se fa ir ko le ne ya lum fa na u fa se la to ta wanga va pe na ya mo se me alo for ki si mas sa ole pokala me le asolua ele vai ngana utau ele mole equation alo numera ia e famele tala e lua ia manto numera e se mai simta apu e tele na le tasi ale tali ole numera a numera pisa ole equation le sa tele na poie vivesia ia lunga na social media so tainga e ona ele tasi le tali ia sa tangla ia ai foi si e fia fa so mai po hata li ole ia ole e balu vai le lua ia round bracket ia lua fa po lua ia na tu i lunga tanga tavo inga le lunga tu so le el tanga nai mau mai tali e lua ole equation le pia on tu le on numero tu tanga fa lo ma ve sta vanga tu fa lo me nai foi ia foi mi sta tu vanga tu me foi e toi fo ia tatou fa tele fo ia na o tatou la i tia mai Sāmoa ola wa na tala no fai fo le sia so e au la i ti fo te meti alu ta vale ia ole me ana fai tonu ta vale ia la fai tatou tauanga ia fa ia fitu ia hoso mo le talio maluni iva ia o numero na fai mo ia na fai fa popo to e se me va pena mania o to fa fonga mai ia lisi awala na fa fide mo ita mai tonu ta vale fa ile la to fa popo no fa tele me fa pena ia ona ta va ya le la to o tu fale la de mi se tonu ta vale mana ia te ia mo sanga no le taimi ia e fa tai tele lava mole po kalame ne ia so ia e mo fultato fa popo ngai leva ia so pe aulia ia fa tai tele lava le malo la fa fonga le mafta mai manuia ngaluenga o tō nei tai au ia fa tai fa se fua O te whātalofa whaaloa atu I le maru maulunga o le au whaafonga le nei futai au. Mai maunga te tele se iau I maunga iti. Malu whaale tunu umpa ia whaale tala le lei. Tā lofa lava. Ma loso I fo maua. A tai lo tō langi maina. Whātalo whātafoi no malu o nai o tātou tamamtina mātutua. Malu o lo whātau to lie whātafa ngase. Tāu leo le whala ma le āpulu o tō whanga. Te nana nisi o ongotia I whaanoanoanga, wha malole on sai. Ma loutou taliti ngā, a whenga iei ma maftianga le nei, so I fuanga ma le ola o tātou iai. Tātou talitonu pēr ma wha moe, I le lofa wha malolo lo tātou o tua, e lango ma fiso ni mai lo tātou vai. Al siu whonga lewa le nei o le lau mua I Wellington, malana polo kalame masani tai ao o asfrai le te tasi mai le sfulu tolu sfulu su tasi le tai ao. O le asi e singa I ngase. Leo te wala awa tuai.
Se i tātou tāpo i atu i le tua. O maia, i tātou wifo mai i tātou pūnu nou, i tātou tō tuli lumo le li o le na whaia i tātou. O wālo tātou wa tualawa ia, o i tātou foi o le nu o whangaina eia, ma le lafu mā moe o i lona ao. Se o tātou te talo. Le atua silisili e se, o le na whaia i mātou, ma wā lofa ma tausi mai i ante i mātou e le au noa. O mātou wifo ma pūna nou i o luma, e osi le mātou tāu langa o le vi inga ma le whaafitai. O mātou ai o i tuai mo le fisoswani o lo wanganga pa ia, i le mātou tāpua inga o whaia nei. O mātou vivi i lau o fio, o no lo lama lofa ma lo wha maoni o tū mau mo i mātou, ai maise o lau whanau uma i le lalolangi. O lo tāofi mawina i pē i mātou, a o mātou tau iwi i le soifuanga nei, ma ona lu i tau ese e teli. Wa vea ila o fio ma o mātou sulufa inga, wa vea ma olo mātou te maluai. Mātou te whaafitai o le mātalasi o awala, o lo whaatino i nailo wa lofa ma o lo mātou wola. Ai maise lo mātou wola ma le malosi il tino, wa mea tausiai i mātou, mo lo mātou wola manuia, wa e whaamalilia ina o mātou mana o i mea lele i tele. Mātou te whaafitai o na o mea lofa o le mawhauwhau. Wa e whoa i lau whanau ma o tangata. O mawhai au na whaatino ina au nanga o ngai tele mo le manuia o isi tangata. O who mai mo lo lantou to mai ma ngā waa ese. O ngālo lue whaatasi mo le manuia, ai maise le soi fua malolo ina o lau whanau, mātou te tui nā tuai le whaafitai. O mātou whaafitai ma vivi i lau fio, o na ofisa matanga alwenga ese o le malo, whaalapur patonga o ngā uma, whapea fo i lotu ma e kālesia. O ngā lue so tau au e tau tua pua ngā o tangata, i le neia tunu ma so sea tunu. Mātou te whaafitai lau fio na ngā luenga la veai. O whaia mō tangata o a fia i mala o le natura pei o na iei maunga mu inisi tu o le lanulangi. Ma fui e malolonga o whaalewe lawe whaafosei o tau o fwoi mwhiwai mai inga. O mātou te talo ina iei whaamanuia lātou tau mwhainga o ngā. E maise i lātou umolo o a fia ma whainai o lātou wola i le tino o ma whau ma ngang. O lo mātou whaafetai lawa i sili o no lo mātou whaalotanga. O mai ona e tā pena ina e ala ia Yesu Keriso lo walo. Mo le ngā luenga o le tongi o le ina o le lanolangi mai mātou uma. E ala ino na soi fua pa ia. E au ina mātou talia i le whātua tua, ma le tali tonu ato toa. Ia tu mau ila o fio le vi inga, o le whamanu ma le whane tanga mo nei mea uma, ma le tele o au mea lofa e le mawhaitau lia. Ia vi ia lo swafa e whawavau lava. Amen. O tātou pepese le vi inga o le atua. Amen.
O le whaitawina o le tuspa ia, mai le whegeng tuai o le tusi al perfetta o Isaia. O lono tā pue whasfuluiva, o te whaitawina le whai upo sfutolu. Ai whangata mai le whai upo sfulmalvalu. Se whafonga mai e whionga pa ia le tua. Ia langa oele langie, ia oli oele lalo langie. Ia leo te tele o ta o tau maunga, ma ia la langa fia. A wau wha mafna whanaina e le lilo na nu. O ia lofa fo i ona tangata o ti ngā ina. A o whai maisi ona, o la fo ina au e le li. O ngalo mai au i le li. E ngalo e le whawhine lana tama o susu. Na te lea lofa e le tama lona lava manawa. Ai lava e ngalo i ante i lato. Ai le ngalo lava oe i ante. Whautau o taialo whaatusa i o walofi lima. E tū mau o pā i o luma. E whaatali se mailau whanau. O e na le petia oe. Ma e na whaatafuna ina oe. Lato te o ese i ante oe. Fetepa tepa ia oe. I tū uma ma e wawa ai. Lo wha potpoto mai i lato uma. Ma lato o mai i ante oe. O fetalai mai eile li. O lo o lau. E te ofu oe ia i lato uma. E pei o mea wha matango fiai. Ma e fusi oe pei o le anofo tane. Ia wha manuia mai le tua. E lo tātou whaitau, ma lo tātou whalongolongo i nā whiong pa ia. E tū mau pei le tua lono vi inga e whaavavau. Amene. Whaauta wa o taia oe. O taia lo whaatusa i o walofi lima. Tū mau o pā i o luma. O tātou ilo umale anga nu masani o le tāina o te tau tino o tangata. Po le tāina o ingoa, po ata o nisi e pele. Ina ia mana tua i pē i lātou. Ia awane ngalo o lātou pē lenga. E mawhainu whātusa ina i aile fwai tau o a vea matua. O lofi a ao le atua o tā ina aile ata. E fōlinga o siona lona lu filifilia. Ma ona tangata na lātou o si whenga inga. Whaauta. O utaia lo whaatusa i o alofi lima. E tū mau o pā i o lu. Na tūsia nei upu ele perfeta o Isaia. I ona pōtonu o lo whaatawhea ina aile nuu. Ma nofo i lalo o pūlenga ale malofa pau pau papelonia. Tā lātou no nofo whaaunu uai. Lalo le amo le polonga ma le o langa pule sea. Sa veo se vai tau whaingatā ma le pong Sāmoa i lātou. Ma sa o i lava ina lātou manatu. O whaangalo ina i lātou e le tua. Ma uana tū lafo ina o na tangata. A manatu fo li tūlanga o iailo lātou nuu whapele pele ina o Jerusalema le lau mua. Ma le olo pala ina o na pā malolosi o e au o Papelonia. O ati li aiuna ngoto ifo lo lātou whamoe moe. O ati li aiuna tū fisili ifo i o lātou loto. I le alofa o le atua mo i lātou po feo iai. Whalungo foi i a lātou upu. E pei ona tūsia. O whai maisi ona. O lafo ina au e le li. O ngalo mai au i le li. E moni alo tū maulo lātou telitonu i le atua. Tū maulo lātou telitonu i folfolanga le atua molo lātou lave ina peitai. O anga ina lātou whailonga fesili le atua malo nā lofa i ante i lātou. Po whea lava o iai. A tutupu pēr nei mea whaingatā i ante i lātou. O male pelepe le malu malu.
O si o mea I lātou le vāo whawhita uli e tele. O tā wawina e ewa le talitonu I le atua. O tā wawina mou le whamoe moe ona o tuai. Se la vea I e tusa ma la lātou whaitau. O te tāwhi le au soe. E tele te imi o le soi fuanga e whao so nai tātou. I langona le tasi e pei ona sa iele no o le tua. Ao iai tu aso pongi saolo no tala whasoro pito. Tātou te manatu ai lea manatu se se. Walafo ina au ele li. O ngalo mai au ele tua. Ai mese lava pe ao o. Ino tātou langona le mamafa o venga. O venga o ti ngā mamafa tianga e tau ave. I o tātou tino, o tātou mafau fau, o loto manganga. Pe a ongo tia maa fia I tātou, whātofa ngase. Pe a whapulo wina I tātou, whānonoanga. Whalawelawe whafosei, ma le vāo mea e, whapopole ai o tātou loto I nei aso. E au soe, ele ai. Ele ai la. Ele o ngalo oe I le tua. Ele o ngalo fo iau I le li. E iai lava le taimi le tua, mo mea uma. Pafofonga fo. E ngalo e le fafinde, lana tama o susu. Na tele alofa e le tama alona lava manava. Ai ai ngalo, iante I lantou. Ai le ngalo a oe, iante a. O le tali le nā le atua. O le whātou muanga le nā o le tali le atua, I le whāsea alona nu. O lo whao ngai nā I le atua I nei. Se whātusa mala malamango fie I le tana whai lele. Malana tama o lo susu. Whaingata. E whaingata o na ngalo le whai lele. Nana pepe. O na ole malosi o le sotanga. O le malosi o le pitanga po le bond o tino. O le sotanga o loto. Sotanga o nganga I le vā. O le whai lele malana tama. Ai a tonu. E alu e mwhai na ngalo I le whai lele na tama. E mwhai. Ao le tua. Le awa tau tino e lan wholflanga. E le ngalo lava oe. Ia te au. E le ngalo whapewhea. A leo whetalai le tua. Whauta o teialo whatusa I o walofi lima. E tu mau o pā I o uluma. E whapena. E whapena le te leo le alofa o le tua. O na alofi ao, ua teia, ua vane, ua engrave alofi ao le tua. Ua tai na ile ngō siona. Maona tangata. Maona pā o soloia ma whantafunaina. O le whai longa le nao le alofa. Le alofa muti vale. O le aeta u ave le tua. Ona tangata. Iona alofi ao. O lota u ave ai maolato ti ngā. Maolato mawhatianga I ao le alofa tu noa. O le whai longa I le ngalo. E leo whaalilo ina. E leo tu lafo ina. E le tua ono tangata whantua tua. Ao iai lantou I lantou tawhianga. Leo soe mal mamalu leo whafonga. O le tauti nonga le nāmal wholfulanga le tua. E au ina e whantua tua ina ma o talito ina. Pe nai tangata uma o e loa wha maoni le tua.
O lo manino ama malama fafonga o le atua ia te oe, ma ui teimi uma. Sila fia le leo tātou wolanga tai tō tasi ma tūlanga o iai. Ai meise o a fianga o tātou tino o loto manganga peitai, mana o mia lo tātou whātou tua. Mana o mia lo tātou te li tonu ato o toa ia te ia. Tātou te whātali ei le teimi le tua. Mō le toi whāfo i sia lo tātou tāwhianga. Pe ona sa ia whaia fo i mōna tangata na mua. O ao le atua, lo teli na whamatala ina ai le tuspa ia lo nā lofa malana tau singa. O lana leo leonga malana whaoletanga, ai maise o lana malosi malana mana. Tātou maua i tala ese. Le whaonga ina o leanga ngana whaatusa ia ao le atua. Whamatala ina ai o na winga pa ia po attributes whaale atua. O lo tau wale tusi o e Sera, ilan malanga i Yerusalema. Mo le toi antina e o pao le aia e meise le malu. Le tele o whainga tāma whawhita uli. Sa tali ala ina aila la tau malanga. Peta, whai maia e Sera. Ile e Sera mta apo e walu tolsu tasi. Na iaile a ao lo mātou o tua. I lunga ia te i mātou. Ma wai alawe ina i mātou mai lima o e Sāmoa mai lama mai le ala. O ao le atua silsili ese, na te pui malu. Mana whaasao ina on tangata mai me whainga tae lama ti ai so se ala. O ao fo ia na te whaasao loto ina le tangata mai ona no tanga uma e whapalonga inai. Pe ona sa ia whai e lona nua na mua, o lo whapena foi ona ia whai a pea mo i tātou. O la mose le nuu ina wala tua ai kupito, ia mana tua le nei aso. O auto o mai ai kupito le mea sa nofo polongai, ua o le ao malosi. Wa au mai ai o tau le tua. A la le perfetto Isaia, fa auta ili fa pupu ina le ao le li, ina ia lema fa aola. Ile tuli fo yona talinga, ia lema fa fonga. O au pa ia ma le mamana. O au alofa ma le alofa muti vale. O au fa malo lo ma au fa manuia. O au fa mangalo ma au fa mafanafana. O nisi e o winga pa ia fa le atua. Na moli mawina ia au Yesu Keriso le alo le atua. Na liutino tangata. O na lofi a ao na tutui fao le Santa Oro. Na maliwai. O inana teia ai lo fatusa malo foi fatusa. Ia ao le atua. Ina ia whaasao loto ina i tātou mai leang sala. Ala ilona maliu. Malona toi tu manu malo mai tunga mau. Wa fio le langi. Wa wina mai le nganga pa ia. Tauto o lua lo tātou vai. Ia tu mau le atua lo novi inga e whaavavau. Amene. Kia tātou te tāna. O mātou te mai o ile langi. Se ie wha mangalo mai mātou. Ia o mātou se sema vai vainga o tau i lalo mang sala ilo tātou wā. O mātou wā mai siuso a tangata. Ai mai se lama lea li ie. No mātou whātua tua vai malele mautu. Pe aona tofo ina i mātou tinga. Ma whainga tau le nei ola mauna lu tau. So soani mai lea li ie. Ia mātou talitonu ma whātua tua pēr i loa lofa. E lea li liu mo i mātou. E te sile fiai o mātou mawhatianga. Mai lawe ai mai. Mātou te tālo nei, bale whātua tua i loa lofa. Mo lau wha malo longa mana. Mo i lanto uma o whātou to lia i ngasi o le tino, po le mawhau. Ia apatu ia i o au wha malo loina i lanto. Fua ia i lanto le on saima le whātua tua.
Taua veina i o lātou mawhitianga, ma whālango lango ai lo mana. E wala mai au o ona fo mai, ma lātou tau mwhainga. Mātou man tua male lofa, na i o mātou tina, te mā mātou tua, i so se no whanga o lo tausi ai i lātou. E i se sila lofa, lau o fio i o lātou mawhitianga. A whea ngai malu tau, ma whainga tālo so i whanga u whaalo loa, i o lātou tino, e meisi o lātou mawhu whao. Te ie tāo fi mawina i lātou, i o wa awanga lele, fōa i atu i ailo file mō. Whamanuia fōa i lātou e o tausia i lātou, na ia whai e lea lofa ma le whamaon. Le tualo whai. Se ie whamaise ma whamawhanawhana ina, e tō tele o lau whanau whanau noa. O no pēlenga o mawhatanga te eile tino nei, e ala i maliu ma leo ti. Ina ia lātou mau ailo file mupa ia. Tawhia se ailo i whonga o whanau noa. Mātou te tālo nei, mo i lātou uma ui eimana onga whapitoa. Si tia i o luma i lātou e pili malonga noa. O e o pōle ai mai o ngungu atoa, ma nisi a fianga o tino, ma mawhau whau tangata. I lātou mawele loto tele le on sai. Ma le fia o lo mawhtaina o i lātou. Whamanui au au nangalilei, o whaia mo i lātou. Si whansa o loto ina e lo nganga pa ia, loto e o nofo sala i whali pui pui. Ina ia liliwina, ma maua le ola to e fuatai, mo le mea sili. O mātou te talo nei mo i lātou uma, o sāua ina o lātou tino. O e o sāua ina loto ma mawhau whau. E meise nai whanau, ma tina. I sose no whanga o whai ai nei sāuanga. Neli ie. Se iesi o mia i lātou lo walofa wha mawhana whana. Ma i lātou mawele loto tele so sola e se ai. Ma ia sāuanga leanga. So soani fo i ngā luenga le lei o whaia mo i lātou. Mātou te talo mo lau e kale sia, kerisiano au i le larolangi au fiaino uma. Malana ngā luenga mo li mau i lo walofa tū noa, ma lau whaalitanga. A meselana ngā luenga wha misionare i so se tū or kelope, ma le nei fo i tunu. Wha malu sia le wha tū o lau e kale sia. E te ai le whana e mai pea o amionga. Ma tali tonunga wha pau pau. Le ali tuai, se ie wha manu iau mātou wainga. Mawhtanga a mātua ma whanau. Ia tia e aile alofa o le wha maoni ma le wha aloalo. Mo le manuia o ainga uma. Te ie wha manuia lau wha fonga le nei aso. So se no whanga o wha fonga mai ai. Ma o lātou wha moenga le lei uma. Tālo tamā, mo au wha manuianga. Mo leo fisa whasa le lau si o whonga o le lau mua. Ma ana por kalame. O e upulea, ma leo whainga luenga. A por kalame uma o whasa le lau inai. Ina ia manui ai nisi tangata. Ai maua sevi inga mo lo suafa. Tātou malanga ma lau fio. Tua mua au ma muli au lau fio la mātou whainga malanga o whainei. Mātou te saunga le mu ma manui ai. O mātou te talo nā tamā. O tui nātu ma le loto whaafitai. Ma lo mātou whātua tua. O lo e whaafonga mai tali mai lo walofa. O au mātou ai oi maole atu. E ala lava le sua whapa ia o Jesu Kiriso. O lo mātou wuli. Ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pipese. Ilvi inga le tu.
tele lau sung tu fue, mo le whafuina o tātou masini a wal tātou polkalame le nei fo yaso, whaftai, whamanuia le atua, e au tau whi au le lei uma, e mawai persona vi inga. Tātou whai uli te talo. Tu mamai e o mātou lunga uma. Malunga lau whanau popo ngā ina i le lalolangi atoa. Le alofa tu no tele o lau fiole atua o lo mātou te mā. Le alofa silisili ese o Jesu Kiriso o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. O le mawhitanga mana ma le anganga pa ia nei. Se ia o i le whaavavau e whaavavau lava. Amene. Ma amene.
Loi whawhonga mai pēa I le si ufonga lau mua I le nei tai au. O lea ua 10 minu te le tu lai 10 maltasi. O lo tāpena maltato po kalame o le ina I lau ati nāma ta maitai pēna masani ai as furaile. Ia ele o toi maona o tau whawhonga mai le tato po kalame lea. Ma o le swing fo le tato po kalame le ina I lau nei tai au. Lau tau whawhonga ai I le sunga ia po le fionga fo ia po le mangafa tala milo tata no ato ma le sunga I le faletua ia ana fepa e kolia o le kalisia me tisi I le vaenga o le tato ina I lau I le nei fo I tai au e le o toi mau ai ona sai mai pia whafonga mai ia tato musika o lo o mwhai o na awina ato I le nei taimi o le tai au mai le tautua le si ufonga o le laumua.
Sāmoa o e la upele Boa nei mau tala e tele Watu I ailo ufatu Ngalo le alofa no avatu La au roi fa pele pele Teru oilo ufatu I tau sanga e tele Ne fasia I tayo ma faufaunga Ne I kuane wa umauluma Sunga e alau pele Mwana vai ta fetele Na te tine ia le ele Fa pena lo uno famoe Teu pelo uno toi Lalolangi fianga Matu ina nau po felo na iunga Awana I fa ngalo ina lava Mea lava I uile pala pala Ai uile atuia Tu maule alofa mo oila udia Me iwi fele ne olanga La upeni na oile ngataanga Sunga e alau pele Mwana vai ta fetele Na te tine ia le ele Fa pena lo uno famoe Teu pelo uno toi Tu maia oloviwa Tasi lava oila feelinga Nei e ngaro le ta whengainga Lo ua fele whaaluaina Sweet sexy woman, come and sit by my side. Back up, me alone, I'll be one time. If you love for real, baby, come on and let it shine. Keep it in the heart, keep it rolling inside. One day I will marry you, will make you my wife. I will love and cherish you for the rest of my life. Love you forever till the end of time. Sunga e alau pele Mwana vai ta fetele Na te tine ia le ele Fa pena lo uno famoe Teu pelo uno toi Sunga e alau pele Mwana vai ta fetele Na te tine ia le ele Fa pena lo uno famoe Teu pelo uno toi Fa pena lo uno famoe Sauia o ele mana
wana o oe I lo une wha moe moe Te patasi mai I le mafutanga Peta lai mai I lo uanganga So alofa I nā tātala mai Oe o la u fetu e tasi E afe mafe o fetu o le langi Le ai maseisi e whalua ina oe hani Te tau atu le upumoni O lou alofa e oe le oti Ia pela man whaia lauilo atu nei vaenga le tai al tātou kalame le nei laua tina ma tamai tai ia usi mai lau whaafonga le tātou kalame o le atal noa tuai le fionga ia pole mangafa tala milo whapea fo ile sunga le whalitua ia ana whipa e kolia le kalesia mea titisi ile nei fo i tai au ia usi mai lau whaafonga. I le awa tele ma le whaaloalo i tawai, i ne fo i waenga o le tai au, mai le tautua whaawau a le si ufonga o le lau mua, e o whalofa, mwhaatalofa, mwhaafelo i atu, i le pa ia maualunga o le whaafunganga Sāmoa, i le nei fo i asfarele ia ua taunu mai e le fōlaunga, whaatalofa, i le mamalu tele, i o pa ia whaaletala le lei, i o malu whaale atu nuu, ia ai mai se lava le tāpua inga mai tonu maota malawa tālofa lava malo le pale malo le fulau tite o titi ula wa ula ia ai o tātou proklame masani fo le nei o le ina I lau a tina mata mai tai ai o te fifia lava ai whalaulo atu ia a le foiwa mafuta mai la o tō au auna masani o le aunga o aute o le nei lava por kalame tina amta mai tai. Fifia whaafelo i atu I le sunga wharetua ia ana whepai kolia ia po le Pristine foi o le auso whaarofani mai le matanga aluenga me tutisi Sāmoa I porurua ia Fatalo fatu mo faaloalo malo le pale for tua ana. Ja. Fatalo fatu foi. Pa ia lasi o Sāmoa poto I ona. Mamalu mo na Sāmoa na whainga. Ia inga mtapa au fa pe foi ia Faleopolo tō whinga. Ele
mamaru lava leo le tātou atunu Sāmoa. Ia mes foi le afionga i le taitai po le pule o le nei ofisa whasalalau, ma le ofisa whasalalau. Ia le ngata i lea o la afiong fo whai o na tāwhiloa i ma ngaia le lau ai nei o le alofu no le atua e ala le whasoa. So se ala mo le atina ina. Ia so se ngā ruenga. Ia wale anga i lumo tangata Sāmoa. Ia mai e fo i mwhai o na whalongolongo mai. Ile nei por kalame. Malo whaftai. Vai atu le whafui o olu fo iti munga le nei aso. Ai malo lava, malo le soifua. Ai atu lava le lo wha malo mai. I tātou por kalame. Ia whawhetai lava mo le wha lauiloa. E me se fo i le moli mawina o le alofa tūno o le atua e le si o manga matanga o fiolo o tātou ola matupu ai. Sa o le. Au api ale va ia fo i le mata o le la ia pe we se fo i winga ma fo lingo le aso. Ia we se fo i la ngono tangata e a tātou mata atu fo i fafo ua pe ua fa pua oa mai le ao ia. E me se fo i le suingo le tau ia o ngā ruenga mana umalava le atua e whailoa ia tātou. Ia e awai lava le atua i mea umana ia whaia. Ia ma wha fou mea umolan si o manga pa ia. Ia wara so i fua lau le leo o tangata uma i te tonu o le atunu unei ma le lalolangi uma ia ma mea ola umana ia whaia. Sa o le lele sauno anga te ora wharatua. O tauru mai fo i te tonu o le potu whaasala lau ni. Ia wape e fou lo taimi i le tātou por kalame lea. Ai o ta mawhana lava. Ina o ai ati o fo linga la le lei ma fo linga sa safia. Ona whapelo stala le wharatua ana ona o le tātou taimi o le a tātala mea whaasolo. O le la fuatsulo ina si ilo wa ai tai i le tātou por kalame ia lo fi whafunga fo i le atunu po le ase ina i lawa tinamata ma i tai i le nei asfarele. Ia whaftai lava mo lewa noa vi ia fo i le atua mo lewa noa maua le nei aso. Ia no pe o le whatu fo i mai Sāmoa i fontanga le kale si sa fianga iai. Ia o le wha malulu atu fo i le mamalu o le atunu whafonga le nei aso. Ia ina ua motusia fo i se au onanga le na masina ua tua nae. Ia le vi inga lava o le atua. Tai tonu o lo whapea o na maua pea i le soifua malolo ina le tino le mawhauwhau ma le ola whaaleanganga. Ia ala le whaasua pa ia mwhamanuianga le atua i tonu o seo tātou ni atunu. E maise ina i tina mātutua wa ulia manuia le fitu se furu o monu tupu tau sanga o le soifua anga i lunga ia. Whapea fo ina i tina tala wau ma tamai tai fo o le atunu. Le ngata ia Sāmoa ia o atunu umamwhai o na feso o tai mai ma whaalongolong mai pa pe iana ia tunu fo e vas pasifika i taututu sa tātou ngangana. Whaale o mo tātou upu. Ia vi ia lava le atua e le vaenga. Ia ai ona o le tātou taimi ia o le la taratara no atuloa fo i anga i se vaenga o le fontanga wa te loe te lava ni ati na e mani matawhai o i ua mawhai ona au sia fo e tina amtama e tai o le kale sia metis e me se fo i whare tua lau whai ngā luenga i so se mta ngā luenga o ngā lue e alak i le taita inga ia tai o le konferenisia o le kale sia metis i Sāmoa ia pe e ale lau sunga ma lau whafonga Manai e tele lo so tau au mai ia e le fontanga vo en konferenisi lena e awai lena papa e lo ai fonga al nava i tau ia ai alo ia eu faiva. Ia e mua lava on avele vi inga mal whaftai le atua ia tu sai fo i malene aso tāua ia o te whātāua ina lava au ia le autu fo il nei aso tau launa lava ona avele whaamua ma le vi inga le atua ia momoli la au fonga ia ona amatai fo ilo po kalame ia pe le autu lava e tawa ina lo sui no na fa solo ele o nisi va hanga o tal noanga ia e mo mele tus fa tawa so le kale se metis e fa pe le fa sa o ina le tu le tangata mi o le anga ia tal tonu lava e te le lava tangata e ami o le le ia al se le fanga le atua e le lava se si ato to e lava se ma sei ma ale so tangata so ifua e le va fa nga i male tangata e mes fu le va fa nga i male atua ia o pe o se autu fu le sa fa e awau lava e kale se kristiano ma ia me se foi le kale se metisamo o le fata wa ino le va lava fe alo io o le atua ma le tangata ia o le na fa vai ia nisi
foi o tu fi o fontanga ia me fata wa lo foi tinala tu mata fai oi ia ele ngata I fontanga mta sa tala no ina mo le anga I luma o le atina e no tinam tama I tai ia po faletua fo la o fai nga luenga mo le nga luenga nga le luma nai ia ai ma fau po ani atina ai ma fai ona fatino ma ausia ina ua faia mea uma le loto mama, loto lelei, a mio lelei, ia a wai le whasau ina le tu se tangata e whai mea leanga, ma mio leanga, pe fau leanga foi. A ia, ole au tu la o lo fia tala noa nga inta au por fontanga lea. Ia, o te whaata wai nai, ia mawtanga tina matama itai, ia malato wati nai, I to tonu, o le ekalesia. Ia awa o fia I fo imtangata lau te lele ngata le ekalesia metis. A o le ekalesia so fatasi. Ia, wape o ekalesia so fatasi. Ia ile whakasa lawa pe to tele. Ia so tuembale kakoriko pe ia me to tisi pe o ekalesia tele lava ia. Ia natu anelo le na ekalesia fo ie a Keliana, o le politisano, ia o le worship center. Ele aila ele ese worship center. Te leilo le taimi nei. A pe o kalesia sa amata me le so fatasi mal papatiso e una le titi ia pe o ngai kalesia na sa ia tutonu o le so fatasi. Ia mangalue ina ni sio atina emta ole. Ole maftanga fatina ia ai ole saola vai ole kalesia metisi motina tamaitai ia pelela anga itonu lava yele ngaluenga ia ona ole fata wa ino tina e ala ile ola tapua I mau onanga ia sa fatino ele fa pine ina o tina au siel fitu suta usanga ia ito tonu conference ele auso fe alfani pole conferenisi le atinam tama ita I wa fia I mfaltua la ufainga ruenga tasina vaenga ta ua lava ua ausia ai leo la tautua leo la tapua leo la auna o tina matutua ito tono le auso fe alfani wal tauna ta wale le fala poktonga leo tinam tama ita I metisi e kale se metisi o le auso fe alfani o le fata waina la o le fa moi moi o le taimi le o le conference le auso fe alfani ia o inae e mato e fio atu lava le presidente silio le kale sia e faile sauninga ma fa pine aloa ia ma watuelo fan manuia ia ma fafao atu na hau ilunga o tinam tamaitai ia ma fatalo famalo si awe foi lato ma fa fia kuso se award foi le wa vatu lato fa pine le pine o le fitsu tau sanga wa o soifua ato foi mal fa ula e mo molialo ia le fa tai mal fa malo al presidente le kalesia malo na official conference ile auso fe alfani ma lato po kalami fatino o mafu ai ona ausia le tina ma le tina le fetus futa usanga o lona ola au na tono ros e wa to sila fia fo tato ilo e ia tinam tama ita ia tulo le auso e te le lo me fai van vianto e fa pepe atu be fai ma holiday for le for 1 month or to masina o pe fia lava vai ase longa maliele lo to po lava fo tamau ainga ia to ato foi mai le ton autina lava ia wanga lue mai ale mativa le tango lima tua I mea na te mauelon sisio manga o na alom whanau o na lima I o na whaivaro filima sa whaatino ala o nanga le atua ile male whaatua tua ile male talitonu le atua e fo wa im fa manuia im fa na nea le atua mea uma pe iti pe tele ia pe tinavu le failan taulanga le just a coin e faita wina le atua ele faita wina le atua na o tangata tele le taulanga pe tele ni ana mea tusa la versi fanga le atua ia mana fa manuianga I le tangata iti tamau ainga le lava tamau ainga tele tamau ainga ai fai lunga o le fatu atua alofa moni le atua talitonu le atua ia le ala wa ausia e neti na le fitus futausanga o ngā lue mai lava le se wha vai mana I te au vai lupe lau saunoanga mana ia le whalongolongo atu ona lo fionga le wharitua
e te malanga ai tausanga uma mai tawina pea le nei sauninga whaapitoa ai pela o mātou ia se longa la e usifono whatoa ai i lau ai ai tausanga ia na o alua ile sauninga whaapitoa lava lea al whatua ana ta olo swafa o le ai atu ile etu tina matua oka se mānai o le ai atu a la tautu o to'o atu no ele si o isi tina wa avatu I wheelchair o whanau o grandkids e se taua whatuana e whamomo I loto I elwa ai e sa o le lava le saunoanga o le anganga o le fia po le lava le mai vai le tino taunga tāpā se whainga tāwhe malanga I ngai lunga wa lele ia po le saufo I mai sawa I ti e mai le waa le sou ma le matangi ia po ti munga e nau lava e fia iai le aso lea ona olona loto whaftai iai le atua po le ala le etu o le vae taupa tautaitai ia avatu le wheelchair ai pau lava le mana onga ma le wiso tina le fia tu luma o le atua I luma nei sauninga mamalu ma le aloa ia o le aloa ia I onona tūlai o lesi tu no o whaamalulua toa wai pe mani o le tatala wai solo o whaafafonga mai ele o silofia le sauninga ina isi o tātou wai kalesia o lesi tu o sa o mai tauina le si vaenga wala taimi le wale ai se pisa to tono farsa ai whaalau mai ele whailo tusi po le suafa o le tina lea oka ai pe fa lau lo suafa le tusi o le ola oka le mamalu foi o le whaalongo atu a whaila o la yelo tina o grandmother e malingi lo I mata ea sa o le ia ma le taimi leo wa fio ma le presidente ma to e tau le suafa tinale si fa so this moment e sa o le la vala sa nonga e se le mamalu o so se tapua inga le kalesia metis e mamalu e te tali tonu fo I ainga umalava o lo o yeli wha moe lea o le amo moli atu se tina fitus futau sanga moli a tapua inga po le sauninga o lo tatalo tapua ia o lia manuia wa ia stoi taimi lava le ali o le laulangi ia po le malanga fo le maliuma le oti ai pe o le mele anena mamalu lea vaenga o sauninga e sao le lava e lau mai loa o kenga fo mo whapea I wish ia o ia I lea tau sanga a to faina le kalesia e fa atu ai pe tu alo ia to a le president it's a special moment le ai se to episo o mai tau ai me tau le mata no nofo le pa ia le aufia ia male lo lofia to nai inga fa ula wal me mo ana le tau fia mai fo fa ula ia wa o me sa ia e masa ni ne watu fa ula lo tsaime tu la mai ai ona le keeping o le mamalu o le awai o le atua le sauninga ma le whaamamalu wina o le tapua inga le atua le awa tau whiro ula se ima hea le sauninga ia o nao mahilu le ifafo wha ulai oka e tumu le a tale vaveri o te la tole sa tano fuanga wa e tumu I ainga nga lua po ainga fo ima uoma e masani a naiti nā sa tapua ia le aso ma fonu tanga mamalu o le kalesia ma hona sauninga ses lela o mai nei fafo ta te fiu e su le fale tua lo te tina le nta lo te le tumu fiu e va ai e ati le o tu tusa o matoninga everybody looks the same le ke fiu e ai lo te tina le te sa e fa ese fo le mana ia le va ai ngai fafo e po para taiso le le tio foi le tata mafau foi le tio foi nga luenga Yesu mantua foi le fio mai Yesu lalangi na ua tuena mai faititi fo malu o le atu asu mai e fio mai le lalangi le utina tangata ala le ia Yesu Keriso tu ina mai loa Yesu fere nga luenga mantua su se me malanga Yesu e faiana mabenga ona onga fatus paia ona fata oto tala fatusa ina e kolo uma mai interest tangata ia o te mila e tausu e tue fu sava no tangata wa o le ilo atu Yesu wa lo lofi ele motu tangata e pe al fine anga sala le na sau tausu e mea sona vanua fa ofia
tau an whapese i o paia a maua le pito o fole ali a wola o maloloina e whape na se whainga i le aso sao leila o sao nonga e fiu ta i te tau au tilo ua leilo atu le tangata le na whao ua awhai fo le la le wiltia matua leilo a wala ua lo fia le mamalu tangata fia le anga fia le ngata le na o le vi inga o le atua o le vi inga o le atua i le moli mainga o le soifua o le tina ia whapena hale ana o tala lile pe ona tau whao i tangata umale fia pa ia Yesu fio ia Yesu e au mai se manu ia whapena fo ia lum whanau ia o lai whapea I wish I could be her I wish I could reach that age taru sia ia keri roka ika ia vane whafong angale atiru roka ika ia peta te au ria atu ia ai don't question ma e wa foi te negative a faia tate fatutu mtato netua e molio o la vele atu le soifu o fo le stangata au ona tau tu e social o fe au mana ruenga ai ia o le ona o tele ta fisira tu na mona la tele ala atu o te velo ele fine e ta o foi facilita ta la le mata kune a wale topic ni na batu lo no fo mo ma fo ele sta mai topic pe atu le masina o tala no ina tina ese tina le kali se metis ia ele me fai ona manta tala no ina le taimine ai fa fitai lava ia wa nga fo lo fa so mai ma lo so an mai fo ile por kala mene ia e mali e fo ile fa longo ele au sila fia ia nga luenga fa tino confereniste ale au so fel fani ma le kalesia a wa pe confereniste lava ia le au so ia e la loifo o confereniste le so por kala me ala confereniste au so e fa malu lava le confereniste le me foi na ia lai ona wai ese e confereniste ese confereniste ala tama am fai au yes for confereniste tina ma mai tai ia pe foi fa malu ala presidente me foi le e fione le presidente ele tai no sauninga mamalu lea ina ia whaataua ina e foi watasina mea matautia ele vai o e fisinia foi isi a se mea fio me presidente e whaatino le melea but so se matanga luenga lava e iai lava lo na hau lunga atu mai pe foi le pe o se suiva ia foi le o le atua o lo o ia whae e atu whaamanuianga ia moti na ua loa le tautua ma le alofa moni le atua wa ana le ile alofa ile atua ele tini le whaamoe ma lana o unanga ai meselo na o la tapua ia talusia ia au ngā mo alom whanau lalo maoa i te tonu ainga le ngata i ainga na ia tina ia ai mo tātou foi it's a lui foi it's challenge for us ma tātou whanau ia mai te tupu mamai ia i tātou mana ia la ta tu o te pe ina ta folaulo sa ia whaftai tele lava ia o se talalana i le fitus futau sanga waulia ia wai sorry to say na amata mai le valus futau sanga ia pe tai na ina i mau fu ina vatu sinoti ia ono le alo lofa ina isti na fu le maliliu le au sia le valus futau sanga ia male tu ainga situation na le koso kruwelti au isi foi ta lofa wa tapa e fale tu o fainga luenga ia pine malfa ula na tina wa le mafai ona awai at ona wa loa lava so fu o le mafai ona toe awalano na ti le ta vale ia po le valele po va me la le wa toe fa pa ui fo ila le fitus futau sanga ina ia maua uma le tele o tinare kale se metisi le fa manuanga le tele o tau sanga mai pe le valus fulu ale sa tuli ia le atua ia o lona lua o tatou ngaduenga sa faatino lea fuafuanga le kalesia le fontanga le auso ia me tau tupe ona o leo te o te le fape o fai o te tala o le tupe ai ona o asia singa ia ngase tasina po kalame le auso felfani lena fa vai le tupe le o le charity fund
E se mai lava I tupe lava ia le auso e puti ma fa putu e le fundraising pe o tausala o la fonga me fa pena ia ele ngata tonu auso tasi mtanga luenga ma au lotu ia amole kalesia ia ma ave foi le contribution mo Samoa ia wa pe le mother church Samoa ia facing a share to sinoti tasi auso I tonu sinoti tasi mai America, Hawaii, Australia, New Zealand, tutuila ia sinoti umalava o le tonu ole e kale simitis pe ola o tātou le contribute le tupe lea ave Samoa ai ono le taimi nei before whawhenga tanto e tala le tupe Samoa ma toi whaaliliu mai tupe atu nuu e toi pa uwaila ilalo le rate o le tupe ia o le lawa wa teu lava la whaputuputu lava la tupe le sinoti ia ale auso whalfania sinoti lava ia ma teu tono la tautus tupe sinoti tupe la ia e feso soani ai ola le fale tu fe au ia pe malanga fo le fale tu le sea le sinoti mani suisto lua ia pe o e asi e tina ia wa ngase fa pito ngase fa pito ala mai mis foi ia ta otonga ti ngai mautanga ngase ia na amele ia le tupe le mai se va engol tupe mai le charity fund le ia po le mane gift le ia mo naitina vela tiu tusi e o fuima avele hamper ia ma faise tatalo ia ma fa malu sia ia mo naitina ia au sia fitsu tau sanga o nisi tau sanga se telefa popolo sto fu ma le ola ia ole taimi mua sale mfai ona faile tupele ne sinoti o le tupe faila vesa ole amatanga la le tupele o charity funds ave Samoa na tele lo le tupe wa mafai ona ausia sinoti uma na vai lo le tupe le ana sinoti uma peta sfulu afe ya maybe o kuliska usanga lo sfulu afe ya wa fono ya ile auso fai tele ya na lo tupe tu fa sinoti ya matufa lo ya na vai nga tupe ya mo Mona ngasi ono fa pizzo a nga fa motina fa pizzo nga fa lava mona tina e tasina vai nga ta lava o le ngaluenga le uso fea le fani e le ngata fa putu tupe mo le atina e no ngaluenga fa le uso a wale kalesia mona mtafaioi masif sosoani fo itangi mele kalesia ala isinga fa polo ho ile tupe le uso fea le fani ia o se vai ngā tupe fa matu mai e le mother church mo uso fea le fani sinoti ina ia tuatu le taita inga le presidente o le auso fasinoti ia matu fatu ina itina mo o mia le sosoani le gota tawa ia le si ala ngā upu pol moangana le atunu ta pena fa fini tu anga mana ia te leo fitau ia le upu ia mana ia te le fa longos moe manga fangafa ioi moe mana tunats le ia tasina vaenga tāua au sia foi e tina mata mai tai ole e kalesia ia o lesi vaenga foi o mea alofa ia ngai i le whaamatoto o i lea dialysis ia mantua la le malo e tele la tupe ai o le tele foi o fansal malo e alu mai i me kau education me tau soifua maloloina le au ia peitai e lem fai ona whaangaloina tina na lato sufina manatu malangona o tina o le kalesia peila o nai prestenio silio le auso fealfani a matamai nai tina fo io a matamai a taungata le ne milo ia faasoloane ia faataitai a fereti Samuelu ia faasoloane a ne farasi atua wa o le prestenio silio le auso nala vea ele po le ngase lea fa mai no toto matele na sesi mai ni ole nala ia na fua e lo se fina ngalo o tina presidente o le kalesi o esa no fo president silo los ferfan e faise sao tina umole kalesi mitis ave se soani ile fa mama toto ale so fu malolo ina Samoa ia ele ngata o tina o le presidente o le kalesi wa fia lea ngase ia o nisi fo tinamta mai tai metisi ia matinamta mai tai fo Samoa atua ia po tama fo malo mfana ia wa fia le to inga ngase o nga wa pele mai sa watu pe o tau sanga o lava
pe ne te usela o tala fatua ana pe o sa o malava le fai ai le grant ia pole me alofa le ale auso fe alfani conference le auso ia mole Whamamato. Po kalame lava le whamamato so pe sa o le ave e tau donation e o mai lava i whaasoro ngā presidente o mai lava i taimi fo i o malo tupu fo la sa ia whaasoro solo mai a seti a pineru nā whai ia taitonu e o mai whaare taimi o le tatou presidente siri o iai nei le tina ia ma le pena pasia le manto le pasia le fontanga le mea lofa foi ave iai le mo le dialysis ele mawhai la wan tu ua o lo whauau pe le ngaruenga le au so whārwhani ia pe foi le o se sao tā ua le au so e o ia pe la titi pe feo lolo pe ai tā ua le iai o se fsoswani ia mo le foi vaenga tā ua mo le soifua malo lo inau tinama tama e tai ta ma foi malo mawhanau se o tātua tunu ia po ai lava foi se tangata mai se tunu ua aafia i Sāmoa le tu e ngase ia alai e lau tele is for general mo tangata oma wale ave tono le falmai le officer soi formalo loina ia va penale no fa soela to ale matanga luenga la vale ia o le dialysis mole la to lo mo ngase le mana ia fa tai ma lo fai la fonga ia ma lo fo le tau tua e le ngata o al me moni lava ia fa tino lava mea umaia ia le pocket lava ale to i nei des taimi ia le pocket lo matua ia na ia lo mafana o tofu sao umala e mo lava le porkalame o lo fai e tinam mai tai o so fel fan ai o fesa o tupe fana alom fana ia le ngata fo ilea o ni mea alofa mai o tātou a inga wo mai masani o so tuangane ia masi coins fo i po se tupe fo ia mai ile toe ina e so ani la fonga wa le taimi e le se mele tanga ia te asto ina wa fa pet ia ma sa mena se fe sa la fonga o le sa tupe ia tu so le contribute malama tangata uma o le kalisi metisi molia fa moe ma na te se por kalame mo so fo maloloina ai talo no ta time le to ono ta minuti to o te vai atu ese te le o ta ma nei o le te lo peto ma o se si avanoa ai sa no mai pe wale to ono ta minuti la faina ia onisi lava tina matama eta elena o le fa matoto e fo ile time na ave fo ile malo fa mo le cancer canesa ia fa pe foi mal mai fat ia pe foi le ele suia le soi fo maloloina masalo te silafia ia si alo foi le kalesia o ngalo e tano na sua fa matai e la tu fai por kalame soi fo maloloina mo le kalesia te mi kofenis tasina por kalame ta o tele e fe ia i ma le por kalame le soi fo maloloina ma le kalesia o ma le soi fo maloloina o tinam mai ta ia ma fai fe au foi ma tamale kalesia alo fana e wale mai tau atu o ye to tono le fono tanga la vale al conference ale oso e ia le periosa e ia le aso male taimi fa pitoa o le porkalame le soi fo maloloina o se porkalame fo ese le mata ina e fa fia tangata ma wale ata al meta al mesile le mo le awa onga mo le tau sia soi fo maloloina se fesina wa tasile porkalame ese tau tai lava fa fitai lava mo le ava noa ta ua tele ta o le fa so ape te sa wa we fai ia ale wa ta ua tala le fa fofonga le atunu e tele ta pokala te ro te fa wa fo ila ai wa le umani aso nei ai ona mana yo fisili ta ua fisili e tala la hoteli ile fa moe o le porkala mele e fai ai taia uma pe o aso tasi fai ale lotu le lima le vaveau lotu fale ainga yapi ia ona tatala lo le no o le au kuka yo e tala pisi ele ia se fa tonu a pale mea e la nguna tanga te lon tu te fai ia o e fo yo o ele au sumba ia to lo ele o sumba ko fenisi te ane ia o tamava fo ele ia pa fo e wana ale
tau mafa, le se exercise. Ia toa tai au na te ole ono ala te afuafu le lea mai le spito o tō mai sfaitua a. O po kala me uma le vaenga o le soifua malolo ina au le i o na tala noa ina whapitoa le fono a e. O lava e sa no anga lo tai o le kalesia fa pe fo ia por kala me uma o le fata wa ina so fo malolo o le ana fo ile ala ina o le so tofi le invite ile se suyo o le health department e lo to face na por kala me sana tala no anga po sa no anga e winga fata wa ina so fo malolo ina e wale fo itanga me ala to le fa to sumpa ita uma e conferenisi ia mole fa malo sino awa ale fa malo sino ia e o telefono ele umia ai do ele ulu moe ia po moe umi fo tai au le alu le loto tai o le vaveao ia pe ale ta una ole fa malo sino le so fu malo loina ia mar po kalamela le ole susu atu o doctors ia matangata whapitoa lawa i tāleni manga wa ese so fu malolo. E whai atua la tō por kalameanga i le suka, o le mai suka, ia o le puta, mai fatu, o le tasamalunga, ia o le ngungu, ia everything, ia mawhai o na maua e tinam ta mai tai. Ta maa fo i mahalo mwhanau, le soifua malolo ina le wa le le soifua malolo ina le mwhain whaawanu ngā luenga. Sa o le lei. E le mawhaina whaawanu ngā, ia mare tau mawhai mea ai tau mea ai pāleni. Ia wa tātou tau mawharo, tau mawhawha Sāmoa, pe ona e sila mai tanga ai e taimo tau mawhtanga. Oka, a tau mawhar pālangi, e loi pālangi fualana ai, a tau mawhar Sāmoa ia. Wa whapea mai runga le ipu. Wa talinga e fie whaalongolongo, le fie whaalongolongo atu lau saunoanga, ia o wholau foi, ia me se mata upulawa i tono le whanutanga le konferenisi, ia ai manu fo i tātou taimi, ai o tela ngona, e toi maua le isia wano e toi whaawa wa ai atu e sere tele wau highlights na ina maa lo lava tā pena ai ele manatu ono tā taimi ai e sere maa nei o le whaafonga fo le atu no umsa o whaalongolongo atu wa maa nei a le wata o tonu lava i mea tau mafa ma le soifua malolo ina ana ile se manatu ia pe whaawa i le isia tāpor kalame ai ono tātai ai lafa tuia lea a minute mo lau saunoanga ia male summary inga o tā ina i lau mal whaaloalo lava fatua ana whaftai tele lava mo lea manoa ia whaftai fo i le whaasoa e ala mai fo i whesili ai o te whaatawa ina lava e au le ngā luenga ua mawhai o nā tina e ina ma whaatau nuu ma whaatino. Wa so se ngā luenga lava e fuafua e tau mate pe tau nuu i se tau nuu ngale lei. Ia ai ala ona mawhai ona tau nuu mea uma lava ma au nanga mso se atina e tau nuu ngale lei. Ona e whaia mai le loto le lei, le amio le lei, ma le langona le lei. E fia whai mea lelei mo le atua. Wai ala o na ngā lulu e tangata umai te tono whaarapuputonga ia. Le ngata e whaarapuputonga le kalesi metisi. Ai so se kalesi am so se whaarapuputonga NGOs. Mamtanga ruenga esen malo. E nau lava ina ia o so na taunu unga lelei. Ma fua maini fua o le tala lelei. Wa o mea umalawa o tātou tiu te mata whaioi. O tātou ngā whatausia na mai le atua. E tātou te ngā lulu e ina ia naini siola. Ma o laila atou. Ma fua mai le fua whaleanganga o le alofa wha maoni le atua. Ia o mea umalawa ia e aunga lava mea umale whatua tua wha maoni alofa ma tau le atua. Ia e whaatino e ala i lau tatalo ma lau tatalo o le tā ana pongi tina ia atua foi ma le whaitau le fionga pa ia le atua a wale ai lava sisi atua toa. Ai atua toa lava mea uma pe a mafuta le tangata wha maoni ma ia langona ina le paia le anganga paia ia te ia ma ona whaapea e vi ia le atu e lo wola mlo malosi mlo soifua malolo ina whai nau lia ne iasuk ia ma whai fui ona whaasoa ma talatala noa ile alofo le atu e so se atinai ia e manui ai tangata lau tele ia mes foi o e tina ma lau tāpua inga tono maota ma lawa
ia po o mau ngase foi, po o fale pui foi, ia po o fea lava tonu a onga mga luenga ese ma ofisi taitas tonu maota malawa ma fale. Ia lava le vi ingo le atu mtatou whapeani o tātou lava o au na le au ngā. O tātou foi, o tangata hami o le anga i lumo le atua wa tātou tangata anga sala. Ai ona o le alofa tu no le atua, ia e tau au ngā ina ai so tātou ola mo so tātou whatua tua. Ia whamaile au tu o le nei asuk o te whamalu si au atua ia i tātou malava. E pe ona vatu de tus feita waso le kale se metisi tu lo o te le faunga ina lava se tus feita waso o te faunga ina lava le tus le e kale si o lo fatino ila o onanga ia ma o fia o nga i pe mo le atu mala nga luenga ia e le fasauina le tangata mi o le anga ia o se lui foi moa o se lui moa o se lui mo etina ia o se lui foi mona i tatou walo ma whanau lo na winga so se mea lava e ta wele upu wahami o le anga sala e le fasauina e le atua ia a fai o tatou maua ia tatou tatalo le atu ia maua le tatou wala whamanga loina e ala le alofa tunu ma le alofa whamanga lo le atua manuia lava le nei aso mona fufuanga mfi au umana o toe il pa i o tātua tunu ia mai umamwhainu whafunga mai whiloa i tala sanga whaftai lava. Malo whaftai whatua ana. Ia Sāmoa ai malau whafunga anga. O le tātou por kalame le nā, o le ina i laua tina amasa mai ta i peona whafuina i whatua ia ana whipa i kolia. Ai e whamoe moe, o le ato i whaawa wina ma whaamai ina lana le ongo au se i le isia tātou por kalame mo lumanai. Ai mol taiminei, whaftai tele whatua ana, ai mo Sāmoa, soifua mai emanuia. Toi whaatalo whaatoa le whaupopunga o tala foam o le nei au auli. I le siti ai o numero tangata wa leininga luenga. Ua lua e fo i lunga ma fwai numero tangata sa ilinga luenga i isi nuu. Ma mao latou fale pe ona lipotia le leitio New Zealand. E 5.2% wa siti a mawalunga i le numero tangata i leininga luenga i New Zealand. Ona ua whaamalolo vaea tutuli mga luenga. Pe ua le toi tatalaina fo e kamupanini a wanoa whainga luenga. E lua i tu lai malanga i sita maitai mai Hawke's Bay a nga ailana nga luenga. Ona ole le ai o ninga luenga lata i lona fale. E silia male tausanga talo ona whaamalolo vaea. Ma whato a mawala nga luenga i Palmerston. Sa ia talo sanga mo se nga luenga i pisinisi au kilani whaapea ma au se talia. O Matt Walker mai Rotorua na la vea fo ile au vaea tangata whainga luenga le malo. Mai silia male lua se lawa na tusi talo sanga mo nga luenga na tu ina atu i pisinisi makamupani i tutonu o le se 15 maasina peitai e le imanuia. Whaalia e Walker e silia male lua se lau tangata o lo talo sanga mo se avanoa e tasi e iloa ile to atele o tangata su e ngaluenga. O whaamau lata mai na whaailoa ai o au kilani o lo opito mawalunga ile numero o tangata wa le aini ngaluenga e tusalea male ono te si male tasi pasene wa si iti ai e o mai a iuni o le tausanga nei. O tangata Pasifika o lo whaamaonia le mawalunga o numero o tangata wa le aini ngaluenga e tusai ma whaamatalanga a Ana Ika o le Salvation Army. O loo whai aso e leo ina wa maliu se tangata i le mū i se whale i Taranaki le taiao na leila i le tui saute o New Plymouth. E taunu o atu fui mū ua lilo ato le whale i le mū, mai to atasi le tangata wa maliu wai, le olo o whai a ia isu e leo. E lua wa a ia pani wa taunu umai ngata i whale o Wellington mo se sauninga whaapitoa i aso e tolu. O ia wa asa o ini whaataita inga ma o ngana whaia, whaatasi ma o ngā wa a au se talia. E silia ma le 5 se lau le pase se olo o ilunga o ia wa a e lua a ia pani. Le olo o taula nei i Wellington ma safo lau mai i Sini. O New Zealand ma ia pani e malolosi so o tanga e awa i whaatasi ai se tautinonga po se malilienga tutusa a wale saonga le mua le lalulangi. Ua whaamaunia e se suesuenga fō, e mawhaiona whaasao taimi o fō mai, pe ala tau whaongaina le poto whaafōlinga o masini te konolosi po ole AI, e whai ai ala tau ngaluenga peitai,
e onga ni whaale tonu e tūla i mai ai, ma e ai lawa fo i le sasi. Na su e ina i le University o Otago fo ma i e lata i le lua se lau. Mana mawai o le fase fulupasene o i latou e whaonga ina le AI e tusi ei wha maunga po o notes o tangata ngase ngase. Na mawale te leo le whaale tonu i wha maunga. Le aise wha tangana mai i ngase ngase e saini ai ni malilienga. Wha ape ai ma le afianga i le vau fo mai ma tangata ngase ngase. Wha alia le Professor Angela Ballantyne o lena taitaina le suesuenga e wha ape o le tolu kuatau fo mai na whaia i ai le suesuenga. Na lato wha amaoni ai le te leo leo ngao le AI i a lato ngā luenga wha fo mai. Na mawhai ona wha asawa i o lato taimi e mai le tolu 10 minute i le lua i tūla i le aso. Sa mawhai ona wha asawa mai. E mawhai ei fo i ona tusi le AI wha matalanga ale tangata ngase i le taimi lea e tala noa i ma le fo mai peitai. Na wha amaonia le uumi te leo wha matalanga lea e tusi le AI masai ai ni vaenga wha upopo i le moni. Olo upopo le Ballantyne ina nei wha langolango telefo mai le AI ona tele lea ina wha ataitai i ai fo mai fo lea whato a fo watu i le ngā luenga. Ua pālota whaiha o ngā wā o ngā tūlanga lua, e te ena ina le si itanga e tasi pasene o tutongi le anau fo mai le matanga luenga wā onga. O le pālota na tapunia i le asolulu, nā te te ai whaiha o ngā wā o ngā tūlanga lua i le ofo na tuuina mai. Ina wasolo i le mālo le whainga o tutongi tutusa, ai ofo mai le si itanga e tasi pasene, o se whainga ua atangia mai ai le mawalalo o le amana ia i le mālo o whaiha onga. Pei ona whaalia e Liam Rutherford o le sui o le NZEI te riuroa. I le avea i mawhaia onga, mātou te mana na au ia whaata waina, langolangoina, ma whaalo alongia mātou ngaluenga, pei ona tā ua e Rutherford, e mai le aso se fulu valu i le aso lua iwo au kuso, o le aanga i whaia onga tūlanga lua i whanotanga i uni, ma sui o a onga e au fia i pule a onga, tangata whainga luenga langolango, ma le matanga luenga wa onga, e filifili i sila asanga. O le aso muli o le tekiwa nui lua whelua 5, po o le aso e whaali e whawhiawhianga mai atu motu ese o le Pasifika, e au fia i Tonga, Kuki Airani, Tokelau, Kiribati, Tuvalu, Niue, Sāmoa, whapea Maori. O le aso lua o le vai aso neisa whataunu i nai le tele o whawhiawhianga mai i a onga amata ma onga tūlanga lua, ai o le aso moa onga mawalulunga mai Wellingtone. E amatalia i le itulai vai le taiao nei, se ia o ile te o le fitu na nei le afiafi, e mo o mia le pepauru fali po le ticket e mai mo ai i le aso, mai whaia lea i le Te Raupara Arena i Porirua. O le whaatuatuanga ma le whaasayanisi, e maasani o na vaaia o ni vaenga e whiti e nai, ai o le toa telefoi, a sa ili le whaatuatuanga o na ngalo leo le whaasayanisi, e whaapena foi pe asu e sue le whaasayanisi, o na ngalo leo o le whaatuatuanga, o le talitonunga leo whilela kai Consolmano, o le tuainga o le Jesuit, ma o se va ai fetu po o se scientisi e sue na fetu o paneta ma isi mea i le vateatea o ia foi o se tangata o to mai whapitoa i mea pa o uifo le fonga ele po o le lalolangi o ia foi o le whaatonusili o le Vatican Observatory pe ua whaingoina foi o ia o le va ai fetu a le pope o bro guy o lo i New Zealand whaanga soro ni whaamatalanga i a ai ese au fia i ma Wellingtone e whaatatau i le whaasayanisi ma le atua. Na ia sauno ai, e mo o mia le whaasayanisi le whaatuatuanga, e ia ilona talitonunga, e o whaatasi vaenga nei e lua. O lona tuli lo le moni e ala atu le whaasayanisi, na ala i ona ngalue inisi o ngalue ngatitele e au fia i le University of Harvard, o le NASA whaapele MIT, ma malanga ia tunu o le lalolangi mosu e suenga, ma saunoa inisi o whaatasinga, ma sa awa ia tua i le sui o le sifofongo le laumua, le tamaita aia Savelina Casiano i le whaatasinga na whaia i le afiafi o le asolulu. E lata i leono tausanga ua whaasala i le whalepui se ali i Aukilani, ona o le tala pepelo i lona whaonganga o le tasi tesi ma le 5 miliona tala o tupe o le COVID-19 na io ina e Luke Rivers po o MyQ ona molianga umai au fia i whainga tau whaasese i tupe mo pisinisi la aiti ma le whaonganga o tupe i awala palapala. Na whaonga sese lea tau lea tupe mai le porkalame na malo lea na whaamata umai mo pisinisi na a fia i le whaamai. Na tula i lea tau lea ilu ma le whaamasino ngai Aukilani. Na whaonga ai Rivers whaamaumau
whainga o tangata e toa lua se lau, ina ia whaatoa tele aila na lisi ma tele aile tupe talo sanga ma ngava ai mai lea Paul Kalame. Whaaliere so upal ofiso la fonga Bernadette Newman e whaapea sa whaonga e Rivers Pepa Pepelo e mawai numera o IRD o tangata ele i o mai lawa i New Zealand ma talo sanga i nai tupe. Sa ia whaonga i nalo na poto whaapitoa o se accountant e whaiaia na talo sanga. O lo whaawau so esu engal MSD i tangata ma pisinisi na se pepelo le whainga o talo sanga o tupe mo le COVID se fuluiva. E toa whaas fuluono tangata ua whaasalaina ma leisi whaase fuluiva o lo o fuafua tu la ilu ma le whaamasinonga. Ua mawhaiona toi maua maini vai ngā tupe mai i pisinisi e 5 se fululua, lea wasilia ma le 2 se fululima a whepe meni ua whaa o atu, e tusalea ma le 8 se lautolu se fulutesi ma le 5 miliona tāla lona whaitau au whai. E telefale tau sia i tangata mātutua na wheawea e ai mātua mātutua o se tasi o tamaitai, ona o le leo le waainga o na mātua. O nisi o whaafita au lina mafuai o na suino fuanga e ave i ai mātua o Sandy, o le whaale tonu i le whainunga o fuala au, whaatumulia whale o tangata mātutua, ma le suia o io moenga, pe ona lipotia le litio New Zealand. Whaalia e Sandy e whaapea, na te ai tualo na ta māma i le whale mai ona o le tumo o le whale mai, ua le aini moe ngā wanoa mai maua i le dementia. Na whaalau i loa le leiti o New Zealand, o lo o iaini vaenga o le whale mai e iai moe ngā e 2 o lo o tumu i tangata e le mo o mia le tauwhia umi. E wha i le 5 whale o tangata mātutua na whesifia e ai le tamao Sandy malona tina o na o le tele o mafua anga. E au whia i le lei o tau mafa, whaapea i maleta i lua ta i tolu aso whato a wha malu tangata mātutua. Ua wala au Sandy de soifua maloloina, ina ia tau mawhai e whaalelea ia au nanga mō tangata mātutua. E walumolianga ua molia i le sa avea mua masui komisino leo Jeven McSkimming ilona umia ina o niata matanga i lunga o ana masini mai su enga leo i tausanga e wha. Na wha amawa e McSkimming a o wha anga solo e su enga e le pūlenga matanga luenga e wa aia wha atinonga wha apea tūma ngā leo. Na pueina McSkimming i le wha ai ungo iulai ma na wha alawi loa wha alawa i tele lo na suafa i le asonga fua. Na whesilingi a Costa o le sa la ngā lulu e whaatasi lea taimi e winga i lea mata upu i se whaatala noa ngai lungo le 9 i lea awa uli o lea sotofi. Na sau noa Costa e le whetau ia te ielo na whaasoa i lea mata upu o na o lea ua i luma o le whaamasinonga. E le i whauluina se talia McSkimming ma alo o te tala i tua e talia no na whaamasinonga i le masino Novema. Na whaalia mua i le komisino leo Richard Chambers e le aise isi e lunga o le tula fono ma o le atuli mata i le ungo su enga ma le whaamasinonga. Tala fōia mai le si ufafongo le lau mua mo le nei vaenga o la wauli. Sai fō manuia ro tātua tunu uri nei whai ungo rewa yaso, ai anu mai e tana fōu mai Sāmoa e nisi o mea lo te tupuai. E lea ngai peilunga le whainu mera o la toa a fia le wha mai o le dengue fever e lea tanu e mai se lava i whanau. Na wha loa i le fō mai sinia o lo wa i le wha mai o le whanau o lungia papali Dr. Tito Kamu. O le a whaasolo toi ina uma le sapalai o me whainga ruenga e whaia i siaki mo le wha mai o le fever pōna iwi. Mai o se papo lenga lea ele matanga ruenga o le soifua malo lo wina. O lo tālo sanga ina i le whaana te nati le whisoswani le whainga malo. Ia maua se te mi wawe le sapalai o ia me whainga ruenga e wha awa wai le wha te nongo ngā ruenga rima te mai tai fōma e te tono le atinu. Sau no fwoi ulungia, pau de tūlanga o lo te talo ina ia awa nei mo tu sia. O le sapalai leo vaila au mawhala au, e a wala tuele whisoswani i alo mawhana wa fia. E la tatu le fase furu wafeta la le whisoswani atoa al wharetupel PSP po le Bank of South Pacific. Mo le ati na ino le no whanga fau mo i la to yeia a fianga o le mafu fau po le Cossin Trust i luna no whanga fau i vai 5. O wha malua se fulu maleono, o masini computers mo ngā ruenga wha tino leo whai ngā ruenga, o masini wha leo tiri leo whisoswani wha lau tili ino la to Paul Kalame una i wha alawi loa,
e ve soa ni ai I mo I lātou e ia a fianga le mafofau. Pa te se mo lie ola I le marasi anga mai le la. Ma o le a tele se ve soa ni mo I lātou e to valu o lo tau si le no whanga le kosena. O se tasi o vaenga na whaalawi lo le neiva yaso le kosena, wa whaonga I na iei me whainga luenga wofo I nā tu le whalitupe. Le ua te tala I se tasi o lātou whale la au e tuto I na ai I a whala au whaisua. Ka pisi ku kama tamato maisi, ina ia soifua maloloina tau mafa mo I lātou o lo tau si ai. Na whai lua te mai tai pula le whalitupe, Jennifer Ulafroen, o le fisoswani ne le whalitupe tau sanga te tasi, mai mātele I na palasi atuanga I le soifua maloloina. Au le nei tau sanga, wale liwa tuaile la tau fisoswani, e nisi fo I nei o le atunu o lo iaia a fianga o le mafu fau wha le soifua maloloina, e amana I eina ailo la tau ta ua. O le no whanga fo o le Constant Trust ua iai vai lima le temi nei, e na o le toa se futma le ono I la tau e mawhai o le tau si ai, mai o lo iai le wha moe moe, e fia wha lau te le ina lea no whanga, ina ia mawhai fo na wha o popoato le whai numera, mo niso I la tau o lo iaia a fianga I le mafau fau. O toi whamanatu mai le komisina o le ofisa o le komisio whainga palota, to le fua tu ia Filolo John Stanley, Mole mamalo le atunu, e le o nofu I te tonu o lana I tu malo, wa resta lai palota ai ese le afio anga o lo na whai pe no foi sa vai, po o polo foi. O lo mawhai le wana whaatino lana palota mo lana I tu malo, e to tonu se whale palota ale I tu malo lo alalai. I le tuina lo lana pepa ua mai o na whia lana whilinga pole e kise, e to tonu o le pusa palota o ta o le palota whaapitoa. E palota I mo sui o lo nei tu malo o lo mamau e se maia. Pei tai o le au whai o whale palota le ua te pena I le ofisa mo le whainga palota le nei masina. Ai o le au whai o whale palota ai le ua confirm uma. Fasa lau ua iwa. Pat lai iai mako spare ngai ringo whako so ua fasa lau kou kas. Lai iai mako reserve nga. Langa ai ku malo ai si whale palota lu whai lo mai wale ava noa. O nga iai a fofanga e kare o si e whai. La lawa isi mako options la lawa iai. Ai o le au whai a whale palota e fasa ua iwa. Ai a mako reserve ngai kolu ngai iai. In case pe ang whakingo, meleng whakingo me suia. Inga le sako e malanga ia. Ia se mangkawha ma li o lenga malang whaanga whiko e reconfirm mai al whale palota ngai o I whale alili lenga I kulanga na. Mai o ia whale palota o mai whasa lau lua se fulmariva, o whamautino mai e le whionga le komsena I ato le foa, ua mai a tāpena uma, ma ua sauni mo le whainga palota. O le vai aso newa amatai le lui wha le tūla fono, a le whionga I a le atinu uwein so I alo, e whasanga I le komsena o whainga palota, I lona talia ina le o le pepa wha mao nia resta lai le sui mai le HRPP, o le sui foi le o lo la tau wafa tasi mai lo la tu malo, I aulungia I laon pili o popithem, o lo whinau le atinu e le aini montanga le sui tonu o vaiusu, mai I le vao le aso todo o mati lua afe lua tasi, e angai mai le aso lua se fulmantasi o mati o le tausanga o mawai, na sauno foi le atinu ila na mau wha tautou, e le sao fai foi le ulungia le I fontanga le fio anga o vaiusu, na fsili le li lo I o lo tu la I mo ulungia, fai maloma tu mo Matthew le misio le atinu, pe a wai fontanga amatai o le fio anga o vaiusu, na tali le atinu o ie no foi vailoa, ai le iai I fai ngā no o vaiusu, na fsili ia foi pe fa pe feo na iei loa e le a wai ulungia I fontanga le no, ana fai loa le atinu, o lo iai matai to lua o ana mo mau ia fa tuto, e no fuia sa fa inga matai o le fio anga o vaiusu, o le a mo mau mo ia le le ai o ni montanga o lungia e fia, a toai foi malele a wai sa fa inga, a fontanga matai o le fio anga, ai le aiso na si le fia, I le vaenga o sitting ai o ia le loia, a leitu te e. O tala fawia mo le fai un neva yaso, fa man ria le tua si tatu o tino, fa soi fuia. Talofa, si ufufonga o le lau mua.
Luas 4 minuti le utena ili tu la sfurma le luan leia woli on lea so forele ya malolo sa ilu tanto tu malolo fanto toa tu nunga tu fa popongo tanto telefone tanto tela mai Sāmoa le leia woli tu mole fa poponga ile tu kwante ile tu la fa ile afia finei ya ai fa malolo sa malolo fi tai tu ngai fa manga luenga le malolo tanto tu aftaile mafuta mai ya ile leia woli le tanto por clame ia ile tu mala unanga si fongo la mota udunga tu il por kala mana ina ila witina ili tu la sumatasi tano tu alfa le tua ia ole sunga il tu smatanga luenga ia ana fe pai kolia ia le sunga ya pul manga fa talanga milo ia ile por kala mana ina ila witina tu lo le mafu tu mai malu tantu tu no mese ia tina ma mai ta ia la tu por kala me e aule ina ila witina tu mo le so popongo na por kala me ile vai as fo ia pea mole atu le tolo tu se fua ia masiola lau whainga luenga le nā foi poro kalami. Ia lau tato mai li tu la o whawhiwhianga musika suwhiwhileo le nei a woli ia alo whaiwawolu tato atinu i ngā senga ma tau mawhutanga o le nei a woli whamalo i lau ngā sese lau kuka o le asa kuka ma nei a le asa tā pena mo le toina ma lo matua ia awane ngalo i whala au o toina ma lo matua i le tau longa i o le lātou malu o le malu fiafi o le malu fiafi tau mawhutanga o le woli le mutatu ia a wolo fatu e fo i lau ngā lua i lātou whengai mga luenga lei teimo le aso malo le fatu top i whi au mga luenga ia leo malo lo mai ia i le lei teimi ia wā i le alo tau mawhutanga o le woli la tātou whaua upeni so musika mwhawhiwhianga siu whiwhiloi tali tu le tasi polo kalame o le lalolangi o aso nei ma la fionga ia la wano ati lawa te alo tu lai lua ma futu mai tu fine ia pole sunga ia pul mga whatartalanga milo tau te ma futa i le a woli ia si e pa esi teimi o le a woli nei ia ona tātou tu e whiloa i le ape foe whaatini tau lunga i foe ia polo kalame ma unanga ma le tau tuwar siu whonga lo mua mo le nei a so forele Sāmoa lau pale whawhiwhianga me le sunga ia sala whai pa esi le teimi o le a woli tau tuwar siu whonga lo mua i Wellington Tunu o te tele e tau mawhai e sui lauanga i whanua e tu maulau lau ele ele aua olo tofi lea mai lea tua Sāmoa e aua ne i e pisa lou pale lea ne i wale tu ulima wa aina i tupulanga lalo wawa ne i te i ua wha sino sino ina Tuhu tuhu le lolo to lau to wha maulo to fina ne ima ima Walu walu sia a ole la au ne e tutulu i lau tuhu mamau Sāmoa ne i ta whea i lo mana o i le oa Ona i tua ana saina lenga sue ata mai te le lana tofa Lea ua tā sa o loto masa pia i nea o le si o manga Ne i e maua ula futi futi ai masa a vale ai le toto ona i tua Sāmoa e aua ne i e pisa lou pale lea ne i wale tu ulima Wa aina i tupulanga lalo wawa ne i te i ua wha sino sino i
te fina uvale pe a e loa ele o saumea fetala ile ali I a fai o kai saratu o atu o mapea na mea a e alu ile ali I ave umalo o la fai ai mea tonu uma ui ile fai toto ai awa e te alui awa la pala pala Sāmoa e awa ne I e pisa lo palele ane I vale tu ulima wa aina I tupulanga la loba wa ne I te I ua faa sino sino ina tuhu tuhu ile lolo to lau to fa maulo to fina ne ima ima walu walu sia a ole la au ne e tutulu ilo tu mamau Sāmoa e awa ne I e pisa lo palele ane I vale tu ulima wa aina I tupulanga la loba wa ne I te I ua faa sino sino ina tuhu tuhu ile lolo to lau to fa maulo to fina ne ima ima walu walu sia a ole la au ne e tutulu ilo tu mamau Pawhianga o leite mo la woli los tu fitu minuti te leite la se fomala lua sa molo pale mai le sunga sa la fai pa e se au pesta tamalangi ina li vanga la woli Tau folo fa tala fa tua I la tolo wheke mangaluenga leite mo le aso ma lolo na sai ila na ia so ti munga ia malmasi se o la le tele ia I tātou le rau mua I Wellington nei fai ma lia ia le ia woli fa tala fa tu I le sunga ia isa a polu le mafuta mai na I papa Kura le nei vaenga o le aso ma lolo sifu manuia si lulu Poutin good morning ma lolo sifu manuia ia le afternoon tātou ni se fasi silanga fialonga inatu to te liu mai ia ni se foi fa fianga musika si filo yo le a woli tau to mo si fongo lo mo Wellington ni O le malulu lea e tātou I New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se I le titi sound e vaveina mawhana whana. I o e Sāmoa. E se fulu whainonga ta I lua se lau tā lai anga wa ai tātou I New Zealand ma Australia. E a lafa se top up lua se fulu lima tā lai pe sili atu e whaonga ai le ClickX. E te anga waa fo le se I pe a whaonga le ClickX e lafo I lau se leni le mai cash o le titi sound I Sāmoa. O le a whaia se I uma ia so furu I le taitasi. Ma o le nei whaipitoe a mata I le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. O le a whaia se whilo inga I lātou o whaamonia ina e ala I kōses po a o onga mga luenga e ala mai le polokalame a tamu. Whaia I le aso tofi I le aso fito au kusolua whelua sifurulima I le ono I le fiafi. E wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tātou au ai whaatasi e whaafofonga. Ma mole mawina le nei tau mawhainga tā ua. O le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skolisipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata. O le isi tau tua a tamu. E mawhaina la tau tu sia lau CV. Tala anga o lau soifua onga ma le soifua lui. Whaapea le whaataita inga o se whaatatal noanga o se avanoa whainga luenga po se mock interview. A whio mai loa, tala mai ao masu mai. O le tuatu si isfurutasi le se furufitu ai Himo Street Porirua. Aso tofi le aso fitu au kusolua whelua lima. O le taimi o le ono I le fiafi. Mo nisi whaamtalanga wala au RNA I le o lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. O lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. Po le isi telefoni o le o lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. Tātou wheloa ia I le aso I le alofa o le tua whaaftai sa inia e le porokalame a tamu. a fatonu le tula suma le lua le sfasi si langa nei e le sua famon malo Yesu Kristo lo tanto li faola e malawa toi malanga fa rolo i le paia male mamalo le mafutanga faithau so fantasi Wellington e Porirua Manhattan Valley fa pe fo I faithau malo lo manu malo pensione o le a fatonu ina le tanto fontanga i la solua le aso fou le aso suma le lua o kuso i le ekalesia so fitu I Porirua tua tusi luas futolu Apple Terrace ranui Porirua mai te tala foi lava noi so o se whawherenga e fia mafuta mai ai I le mafutanga mātongo fie ma le whalo lava whawhitai sainia e le laulaua whono le nā whaasirisi langa.
Ia, le malua o tātou tonu, tātou e pei whawhiwhianga musika si whiwhiloi o nei a woli, tāli tu lai tasi, tā pēr me polo kalami o lau langi o aso nei, tanoa tu ele fionga i la wano ati i lawa. Ia, ai tātou o whawhiwhianga nei mea tau whangameke, e lea ngai mea se. O si mai whawhiwhanga i tātou whawhiwhianga o nei a woli, ano file mue foi. Ia, fe au mga luenga lo fi tai tungai malo le tātou tunu. Pesa nei, au lo whantua i lau ave pasi, lau ave upa, lau ave taxi, la anto whengai mga luenga i lungo la le tele lei teimi o le a woli. Ia ngai mea se, kama whai a kilse, he kile i kai kai, whaalo mai la. Mila 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 mai o, mila 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 mai o, kope 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 la apo, kope 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 la apo. Milo, 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 mai, oh. Milo, 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 mai, oh. Fakali, se awa eke hype nai le, oh. Kau kiki a manga I allow her. Waso mai ama like a fear blur. Kasi lua kolu whalima, keba ai e kulava ya oe eke vinga. Vai ma inge ile api folinga, ke mawa unga nge ile fikulima. Ai ula vale la shora mai ika, patau, whai aku whai tonsa. Milo, 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 mai, oh. Milo, 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 mayo. Kope, 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 kope la apo. Kope, 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 kope la apo. Po e lo, mailo, fia pei o. O e te a o makua. O e te a o makua. Po e lo, mailo, fia pei o. Oi, sei oi. Fia pei a o se awaia, awaia. Milo, 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 mayo. Milo, 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 mayo. Kope, 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 kope la apo. Kope, 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 kope la apo. Milo, 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 mai, oh. Milo, 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 mai, oh. Fakali, se awa eke hype nai le, oh. Kau. Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, 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 oise. Limai lunga, limai lunga, limai lunga. Alese ki ia lima oi lalo. Fua fulele mai lau milo. Ole maa ua pai le ala. Fa ai e kuya ki oi malasa. Ngale o so ai o lo fa. Ele fa pinga le fai ngole mea. Slowly I shoot lava e o. Kosi a kinga mea ngai le ofikawi. Kuunge iloa ngai le ofikawi. Fa amule mole a le ofi. Awale fashia smeli dori e. Le au nga. Sa o e lo Jessica. Ikinga ai se ono o mangebe. Milo, 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 mai, oh. Milo, 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 mai, oh. Kope, 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 kope la apo. Kope, 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 kope la apo. Po e lo, mai, lo, fia pei, oh. O e te a o makua. O e te a o makua. Po e lo, mai, lo, fia pei, oh. Oi, sei oi. Fia pei a oe se awaia, awaia. Kiki a manga I allow her. Waso mai ama like a fear blur. Kasi lua kolu whalima, keba ai e kulava ya oe eke vinga. Vai ma inge ile api folinga, ke mawa unga nge ile fikulima. Ai ula vale la shora mai ika, patau, whai aku whai tonsa. Fa ai e kuya ki oi malausa, ngale o so ai o lo fa. Ele fa pinga le fai ngole mea, slowly I shoot lava e o. Kosi a kinga mea ngai le ofikawi, kuunge iloa ngai le ofikawi. Amule mole a le ofi. Awale fashia smeli dori e. Le au nga. Sa o e lo Jessica. Ikinga ai se ono o mangebe. Milo, 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 mai, oh. Milo, 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 mai, oh. Kope, 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 kope la apo. Kope, 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 kope la apo. Milo, 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 mai, oh. Milo, 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 mai, oh. Fakali. Se awa eke hype nai le o kawi. Fofonga o le laumua. A o ai fo I o le mua nei. E le tau mate peni pese mai fea. A ia malama. O lei ano foi le moana. O lei a fai anga tau a sai le tai papa uole. Tua masanga. E o lei a. O lei a lava o le ngatai fale. E tae
le taifana e tautai ai lava sauma e afe e ole ia lava ole ngatai fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe Si vonga ma tau vele sunga ya puni ala vaa mal whawethianga whai ngoina tama o le wha sau lala i le vanga o le tātou tūtua ino toi luas 10 minuta toi neo na tala uli tu lai tasi i le nei a woni o le a so wharile e u tātou eit whai unga o le neiva ya si whiau mga luenga o onga fo i ala mat whanau ia maa loro na sai maa loro whātua toa i le neiva anga o le tātou polo kalame ia e ele reporti la tamai lungo la tele le utau mai le official waka kotahi tātou nei Wellingtone o lo lapta iai le whalavelave tau tā vale nao lo tula i mai nā i le State Highway 1 Terrace Tunnel le anga i atu le Wellingtone lono winga o le ala tunnel le anga i atu Terrace
o lo tāpuni e le teimi nei ono se whanawelawe tau ta vale. O le lalo whaonga e le to tele o le atunu ia le ala le anga vale, le tūtau anga vale le anga ia tu terrace. Le carbon po le no wanga le i elefant tele malo fo le James Cook Hotel. Ia alo tele o le whaonga le wala na teimi nei. Ia ona tami atu i le ilunga i nai le Pasilo Universite anga ia tu i lalo te anga i tutono o le taulanga. O lo whalawelawe tau ta vale la le tula mai nei le lua suli minuti te li tula surma le lua. Na la tāpuni aina i le State Highway 1 Terrace Tunnel. Langa ia tu le Wellingtoni. A lo whaonga le tūtau anga vale the Terrace Carbon Off-Ramp. Ia langa ia tu le lalo le tunnel na langa ia tu Wellingtoni. O lo tāpuni le teimi nei a walana e lua. Anga ia tu tono le tunnel. Ono si whalawelawe tau ta vale tau tōna saunga le mu. I le malo telo tātou tūna meisi lātou ia o lo anga ia tu Wellingtoni. Whaonga le tūtou anga vale lea le lein anga il off-ramp. Lea lo atu whilo ai tonua whawsanga i ma le whaletali malo vo lean James Cook Hotel i nai Wellingtoni. Ia mora nei teimi ono lo tāpu ni ia le ala tano ono si whalawelawe tau ta vale lea uli nei. Nisho ta longan whaingon lewa yaso e peona tātou iai. Ia le fia na nei. I le se 4 minuti te elitu lai fitu ta alonga Northland ma le aua Southland i le taimilu sanga le vai asolo na lua nei o le NPC o lo whanga solo. La so antana stona i le whata alonga le iei North Harbour ta aloma Taranaki i le 5 minuti te elitu lai lua. So to ta alonga Waikato ma Wellington e teimi fo i atasi 5 minuti te elitu lai lua la woli. Ta alo la aua Tasman ma mana wa tu i le afoli tu lai whai le woli ta au. Canterbury Maukilani ta alo le 10 minuti te elitu lai fitu i le fiafia tai au. Ia mata alonga i lua i la sa, Counties Manukau ta alo ma Bay of Plenty i le 5 minuti te elitu lai lua i la sa. Ta ulunga i le ta alonga Otago ma le Hawke's Bay i le anfoli tu lai fa. Nisi nao ta alonga o NPC i le fai ungo le neva yaso i e Bay ona longo puile e tu tātu o tunu. Ua malia lau loto whawhiwhianga nei teimi o tai au a lea wuli. Ia mai le Anointed Praise latu whātunga fōle me lau whai pese lea mai nai Brisbane i Australia i ausi mai whaafonga i lea whai pese nei teimi o lea wuli. A tala whatori songa ia Petelo alo sio le mafuta mai Perth e Australia ma alo se whamanuia Petelo manuia le yaso whawteni mafuta mai. Ua, Malia, lo,
Silva mātou whela whai pese al Anointed Praise mai nai Brisbane i Australia o malie lo loto inu to isfultor minute. Toi neo tale uli tu lai tasi le nei a woli. A whiwhianga nei teimo le a woli o maulo whātua tua. Ua nei ngalo te anga i ngā luenga ma whaiwhi au ma tūlanga ma sanio nei aso. Ia, tātu o ma amelele. Man wii whiwa matute. Ona nei aso for reilo tātu ilo ngā tonu whai unga o ngā luenga nei aso. Tasi minute tana talo li tu lai tasi mo la tolo mai mo mai lungo tato api folinga mo tato YouTube channel le nei mo la woli ya onisi na of ainga ilanga ya tu savai ile mo tu tele sala fai ya pe ona awina tu ma pui nel sunga tasi se lamsen pe yo tu sanga luafe lua se fulu male tasi na yeya na yatana ya mane tu mai mo tu ai isho tato tu no au Sāmoa beautiful Sāmoa ile nei a woli o lea soferili. Se fulu minuto tena talo li tu la tasi fa vivianga fa wopea ile nei teimi o lea woli.
Tula mai tātou te minuto e 50 minuto tōne tānu li tūlai tāsiri tau tō mōri si whonga lo mōra nei a wōli o le aso freile wha mālo ngā lue wha mālo whātua toi lan tōro whia ngai matu te nei te mio le aso mālo lo sa i leo tōi mamao ia tau runga whileo ngā lue ngora nei aso freile la tau ia Melissa Band ia ma le whātunga le a whai maluo whaiva ia nei vāenga o le tātou polo kalamea wolo whatuai ia i la tau o lo no whale ma lolo sai fitai tu ngai foi fi mga luenga tono mota malawa ia ele pe foi fa tale la auto foi fa tu ainga tausi ia i tono mota malawa wa ainga ia ma tausi ngo ma tu pesen nei wolo fa tu tante polo klame mo to Melissa Band fai maluo fai Si whanga mātua whiala whai pēse le Melissa Band whai mālu o whai vana nei vāenga o lea wōli ia o le whiau whole nā whai mālu ia o whai vana nei aso really o lau tātoi la so muli o whiau mga luenga o le nei whai vai aso ngā lue o le whawhianga nei ma le sunga ia Sam Chu Kun aka Mr. Cowboy o le fui mu tāle tūlai tāsi polo kalame o le lalolangi o aso nei te loa tūle whionga ia la wano antilawa i le polo kalame nei le ria wōli on the ass of really. That's my name. Oh, to the eye of my home now, on IoT. Feeling mild numero on 911. Be I'm now me so 1 and 1. Oh, all if we move. That's my name.
telefoni ua vili mai foi le fale ua muva mole mole fa tope tope awa e te popole te iai ina e fui le tau fale le tau pai pau au le fui mu that's my name au le fui mu that's my name oh to the eye oh mo to now on AUG Billy Marley numero in 911 Beama now me so one and one oh le fui mu that's my name Lauta Valley Elanu mu Don't you long on feel the vibe I've been with you Il leo te le olana sailingi O au e pifai o ka oka seu mi o au ole fui mu That's my name Au ole fui mu That's my name Oh to the eye o mo to na on AUG Billy Marley numero in 911 Beama now me so one and one Oh ole fui mu That's my name. Take it away. All right, baby. Ia, Sāmoa la te rupela lau tātolo li tu lai tasi leu whantas mele fionga ia la wano anti lawa o wā fo il polo kalame o le lalolangi o so nei usi mai il whafonga i le fo il polo kalame nei vaanga o le auri. Ia, au te whiawhia toi whaatalofa ma whaawhino i atu I le maru lau whaafonga I le nei fo I whaaopoponga o le pol kalame le nei o le lalolangi o aso nei. O se pol kalame ia e tala noa ma whaasoa atu I fo I nisi o mea tupu I le tu ma le tu o le tātou lalolangi ma le kilope o tātou nofo ma soi fuai. O le anganga ma le whaamoe au tu o le au nanga le nei ina ia tātou tau whai manino ai ma malama I le winga malama fuanga o mea tupu ai moise o ni a fianga I lo tātou soifuanga ia so uma. Ai au te moa I wha whilo ia tufoi I le au whaafonga ia le sunga ia Mari whaivalu lea efeso soani mai ia wale tu inatu o le tātou whaasalaunga ma le tātou porkalame le nei I le so ia o le melea ia tālauwha Mari ma loa longa le tau wātai whaaftai fōi ma wala awa noe toi whilo ia I lunga o le nei porkalame ia wale tātou o nanga ma loa longa le sei fōmanuia. Ia tātou tau whai ma loa lau fionga la wano ma loa sei fōmanuia whaaftai fōi mo le newa no Iau tātou toi whilo I lunga o le porkalame whaatalo while atino. Aloha fitai. E mo motu ulu tātou whaasaralaunga ma le whaopoponga o le porkalame I le vai aso o mo vai.
Ai o lo tātou tala noa ma whaasoa i le lisi fo ile nei o nisi o te nuu o le lalolangi ia ua ave iai le whaaupunga ma salo ele i uma leisi limo se furu tau sanga ua sa valia nei ua le o toi iai ni atu nuu whaapea e to toe i le fonga ele. E mafua lea ona o le mau whaafi tauni lava o lo tūlai mai nei o lo whea ngai mai atu nuu e le ngata i fe ese a inga wha le tangata ma mata upu tau upu whai o ma lo i o lātou loto i whale. Ai o taua ma fe vai a inga, ai wha pēr ai fo i le tele o nisi o tunu ua lamatia ma ua amata ona lilo fia o lātou laufa nua i le suasami, ona o suinga onga o le tau. O le tunu o Bosnia le o lo o muta mai ai le tātou tala nuanga i vai asu talawai. E onga lava ni fe ese a inga o lo tu lai mai ei nei i le vā o na tangata. E pei ona tā ua i le nā vai aso, e tonu i tu a inga tangata ese o lo au fia i le whaitau a whai o lea fo i atunu o le lalolangi. E tu sa e tonu tesi ma le 4 miliona le au fo inga o na tangata. Mua o tangata e tā ua o tangata Bosniaks. Lea e maua mai ai le lua vai 5 o le whaitau a whaai o tangata. Ai pito atu iai ia leisi fo i tu ainga e ta ua o tangata Serbs. Lea e au fiai le tasi vai tolu o tangata uma o le tunu o. Ma leisi tu ainga lea e ta ua pe whaingoa ina o Croats. E maua mai ai le tasi vai 5 o le whaitau a whaai o tangata uma o le tunu o le nei o Bosnia. O le vaenga le nei, le e ta ua o tangata Croats o lo fi nau ma losi lava ina ia maua sa lato lava ma lo tu to tasi. Ia mai o le onga ma le malo losi o fi nau inga, ma le ese o manatu ma ta aufi o tangata o Bosnia. Ua matua fe sili ngia i lava le tūlanga mautu, ma le mausa li o le whaavai o le nei atunu ma lona ma lo. Mai o le mea mauti noa e pei ona whaai loa mai. Wa iei nei i se tūlanga whaale tonu, ma le mauti noa. Pe ma whai ona toe whaa wapea ona iai ia le nei atu nuu ma lana whai ngā malo o lo iei nei. E au noa manisi swinga te tele i le lumanai. E le nei la vai aso ma le nei fwoi wha apoponga o le tātou tala, o le ato e whaawa o tuwai le tātou lisi le nei, i nisi o tunu uia o lo o au fia ai. O le la ua o atu le tātou whaasalonga i le atunu o ko lea i mātū po o North Korea. O te manatu o te lea i na si le fia le leia le mamano le au whaafonga, ia le vaenga o le kelope e iai fo i le nei atunu ua whaingoa ina o ko rea i mātū. Ia ai le a fo i le tātou toi wha amana tu atu. E pei onda si la fia, o se tasi le nei o tunu e tele ina o tātou wha afonga ma wha alongo iai telefon wha asalalonga i mea tupu i le lalolangi. Ona, o se tasi le nei o tunu i longa o na malosi ma sa wā ana pūlenga wha aloto i whale. Ona, o lana whainga maloma ana pūlenga e wha afoe i le talitonunga ma whainga atoa ma filosofia wha komunisi. Ua tele taimi e whaiai ele nei malo ni ngā yoinga e whaasanga tawai i a Amerika maisi malo o sifo. Mai pe fo ona ta ua stasi o tātou porkalame e le i mamau tele atu. O le tasi nei o malo le lalolangi le ua masalumia ua iai i ana a penga malo losi wha aniukilia. Mai o se atunuu e ngā rungue vāmala la te tele ma isi atunuu komunisi o le lalolangi. E pei o saina, lea la te tua oi, atoa i foi ma le malo tele o Lucia. O le teimi nei e pei ona sisila ma whaafonga iai i lipoti mai whaafo.
O lea ua te o tele le fita ale malo le nei ko le mātu ua awina atu e fe soani i le vainga au le malo lusia i le la taua o lo fai ma le atunuu o Ukraine. Ai e pei ona si fia o North Korea po o ko le mātu o lona ingoa alo ia i le ngana Peretania o le Democratic People's Republic of Korea o le TPRK i le whaapupuu o se atunuu e i tonu o Asia mai o se vaenga o le peninsula lea e whaingoina o le peninsula o Korea po o le Korean Peninsula mai o le itulangi i mātu o le peninsula lea e ai Korea i mātu e tua oila i lona i tu i mātu masaina malusia ai o lona i tu i saute e iai i a Korea i saute po South Korea. O le vā Korea i mātu ma Korea i saute pei o na silfia o loo iai i a le laina tua oi lea e taua o le DMZ i a pe o le Demilitarized Zone a tono mwhaina wha pe o le sone sa o loto mai ini a upenga matulanga wha military. O le sone sa o loto le nei, le Korean Demilitarized Zone, o se o ngā ele e matua malu pui puia ele fita ma vai ngā au i tu e lua. Mai o se o ngā ele ua vai lua ina ai le peninsula o Korea, ma ua vea malaina tua oi alo ia i le vāo ma lone i lua. O Korea i mātu, ma Korea i saute. Na whaawaina i le neisone po o le DMZ i le tausanga tasi iwa 5 tolu i lalo le whengainga lea e ta ua o le Korean Armistice Agreement. I le wā lea o le malo Korea i mātu, ma le malo saina, ma le vainga au, ale whaalapo tonga o malo au whatasi, lea ta ua o le United Nations Command. E pei ona si le fia le mamadu o lau whaafonga o le United Nations Command. O se fita tu whaatasi a malo au whaatasi na whaamai whaapitoa e langoina le whainga malo o Korea saute ina ua ola le taua i Korea po le Korean War lea fo isa tauai ia se vaenga tele o le fita a le malo o New Zealand i ia ona po. O lo o whaamawina o le aso luas fulma le whao iulai i le tausanga i tasi iwa 5 o na whaavai na ialo ia le fita le nei a malo au whaatasi ina ua whaia se whaai unga a le whono a malo au whaatasi le General Assembly e whaamauni ai le iai lea o ni ngai o inga mani tau mo whainga whaatupu vevesi a le malo Korea i mātu sa whaasangane i le malo Korea i saute. Ai maria la e pei ona maua i whaamau maunga. Na mawhai ona pasia le nei ngā whono malo au whaatasi. Ona o le teimi lea o ta milo ai le malo lusia mai tau o fianga a le whono o malo au whaatasi. E ui ina o la tau o se tasi o sui tu mau o le komiti fo le nei o le puipuinga po le Security Council. Ona o lana whaai unga sa whai unga lea le malo lusia. E na te alo ia i le whainga malo i le motu o Taiwan. Lea e alo ia i lona i ngoa o le Republic of China. Ai e le o le whainga malo tele saina le whaingoina o le People's Republic of China. E taroi la ona e le i a wailu sia i le taimi na tala noi nai ma pasia e malo o whatasi i lana whaai unga le nei e a awhiai ko re i mātu na sao whangai ma pasia i a lea i unga whono. Awa e mauti noa ana whai e whono lusia e whao ngā ina fo ilo na power po o lona malosi lea ta ua o le veto power e tau whiai ma wha lea o ngā ina i a lea i unga whono. O le mea la e ta ua o le veto power e pei o na ta ala no ina fo istasi o tātou Porokalame o mawai. O le malosi anga lea na o tunu uia o loo a bea ma sui tu mau permanent members
o le fono le ta o le Security Council po o le committee o le puipuinga a malo au fatasi. Pe o le mafuanga lea na mawhaiaio na tau whaatasia ia la vainga au ma le fita le nei a sui a waio malo au fatasi e fe so swani i le malo ko rei saute te atu i os whainga a ko rei mātū. La lea na i wai ina whaavaina ma le sone le nei ua vae lua ina ai le Korean Peninsula pe o na iai ina o na pō ia mai ono o mai lava i le teimi nei. Ma o lo tu mau pe fo i ona iai ia le vanga au le nei a malo o fantasi mo le vaia ma le leo ina o le sone sa o loto le nei i le vā o mātū masaute o le Peninsula o Korea. Ai peila ona mai tau mai o le whaamamai o tū lava o le sone sa o loto le nei vavai nai ia le whainga malo tū maoti i le Democratic People's Republic of Korea po o Korea mātū ma le whainga malo le Republic of Korea po o Korea saute tu sai o aia inga o le whainga o le Armistice Agreement o le tausanga i tasi iwa 5 pei ona saini ai le malo Korea mātū ma le malo saina ma le fita le nei le United Nations Command, le UNC. O le umi, o le sone le nei le vao tunu nei lua i le Peninsula o Korea, lua se lau 50 kilomita. Ia petusa le o le se lau ono se fulu maila. A o lona lautele, tusa ma le 4 kilomita po o le lua ma le afo maila. Talu ona whaavaina le nei sone po o lea laina tua oi, ua tele ni whaalawe lave ua tutupu maariali mai ai. Ua maari di wai i tangata e au fiai fita ma tangata lautele o i tu umai lua o le nei laina tua oi. Mo le sila fia, o lo au fiai du tonu o le sone, ia se no whanga e mawhai, ona feilo ai i sui o malo e lua, malo lea ko rei mātū, ma le malo ko rei saute. O le no whanga e ta ua o le Joint Security Area, JSA, ia po o le nuu e whaingoina o Panmunjom, e lata i le whaatausi usi unga i sifo o le sone le nei le DMZ. Ai, o le atunu komunisi le nei o ko rei mātū e pei ona tātu tala noa nei ai, o lona i tūlangi sa sae e iai le sami o Japani po o le Sea of Japan. Ai o lona i tūlangi sifo, o le vasa fo ile nei e ta ua o le sami sama po o le Yellow Sea. Ai o le maloko rei mātū e pei fo i o le maloko rei saute lātou. O lo o iai lo lātou tel tonunga, wana o lātou lava le whainga malo alo ia e tau ono iai, i le Peninsula le nei o Korea, whapea maona motu la iti. O le lomu o le atunu o Korea mātū, o le aie ngō o Pyongyang, o le aie o pito i te lelea, po le siti, o pito i te lelea o le nei atunu. Umi malave lave i le tala whaasolo pito o lea fo i whaenga o le lololangi, ta ua o le Peninsula o le Korean Peninsula. Ai, o lo whamawina, sa iai le malo na whaingoina o le malo Korea, le Korean Empire, mai le tausanga e tasi valu iwa fitu, se io o mai i le tausanga e tasi iwa tasi o, ina ua avea mawaenga o pulenga le malo o Japani, le Japan Empire, i le tausanga le tasi iwa tasi o. Ai o le tausanga tasi iwa whalima e pei ona sila fia, ina ua si lima le malo Japani, maola ai le tau o tele lona lua ale lololangi, sa whapea i lona vai lua ina le Peninsula le nei o Korea, i ona vai ngai lua e pei ona iai nei. O le tū lea i mātū, na pū lea mano foia le fita le malo Lucia. A o le tū i saute, na no foia mo pū lea, e le United States o Amerika. O le tausanga tasi iwa whavalu lea na māioio ai loa
le whaawhaina o le whainga malo e langolangoina e Lucia le Democratic People's Republic of Korea i le tui mātū, ai o le malo le Republic of Korea i le tui saute, o se whainga malo e whaalangolango ma whaao ngai nai, ia pulenga ma whainga wha demokrasi. O le tausanga tasi iwa lima o le ana osa wha ia ai e ko rei mātū, ia ko rei saute, ma amata ma iei loa ma le taua lea e pei ona lau silofia o le taua i Korea po le Korean War, se ia o ma iai i le tausanga tasi iwa lima tonu, lea na fausia i loa ma le whea ngainga le nei o le Korean Armistice Agreement e pei ona ta o mumua, ma tau fia ai ma le pāpāo whana o le nei taua, ma whaawai ina ai ma le leina tua oi po o le sone sa o loto le nei o le DMZ e pei ona tātou talatala noa nei i ai. Ai ui ina tau fia le pāpāo whana, ma whaawai ina le sone sa o loto le nei o le DMZ, le ua vai lua ina ai le Peninsula o Korea, ai e le i ma whaiu na whaia se malienga aloa ia, mo se file mu i le vā o i tū e lua. Ai o lo whamawina sa te lele visosoani tau le tamau ainga, na masua atu i le malole nei o Korei mātū, mai atu nuu komunisi na au whaatasi ma le malo o Lucia. Ai o le mena tupu i Korei mātū, na matua malosi tele pulenga a lona ulua i taitai, o le li eswafa ia Kim Il-sung, ma lana filosofia lea na whaau ngā e pule a aile na whainga malo, matangata o lona atu nuu. Ina ua whaawahina le malo Korei mātū i le tausanga e tasi iwa whaavalu, se ia o mai ina maliu lea taitai i le tausanga e tasi iwa whaa. Na suitulang atu ia te ia lona ata lii o le lii ngo ia Kim Jong-il. Sa i longa na tau mamao ia le whainga malo le nei a Korei mātū, mai i whesota inga masani maisi malo mātū nuu o le lorolangi, i le vai tau o le tasi iwa walu o, ma le a ngai mai i luma, e na ua whaai ui u le tau a malu lupo o le Cold War, na awhia i le wāwhea lonoa i o malo i sifo, ma malo i sasae, po o malo mātū nuu komunisi o le lorolangi. Mai o le malepe ai o le malo tele lea sa iai o tunu komunisi, lea na ta ua o le Soviet Union, i le tausanga i tasi iwa tasi. Sa i longa o na matua a whaina ai, ma whale tonu i le tamau ainga o le atunu o Korea i mātū. Sa i longa o na mawhatia le nei atunu i se onge tele, mai le tausanga tasi iwa whaa, e o mai i le tasi iwa walu, e mai te le lau se a fia ngai o na tangata. O le tausanga na mawai atu nei, luafe lua sifurwha, le na wha ilo mai ai e whapea, ua whaapawhala nei, ma ua le o toi iai se tau mawhainga le maloko le i mātū, ina ia toi tu whaatasia ma Korea i saute i se whainga malo se tasi. Ai pei ona mai tau mai, o le atunu le nei o se malo e pule tutu i ana pulenga ma ana whainga malo. Lea e whaaululu i lona tofi Pelestene, o lo awai atu iai, po o lo awa wai atu iai, i a tama whanau o le awa inga le nei whainga ina o le Kim family, e tupunga mai i le liina avea maulua i Pelestene o le atunu. O le mea lava i mana o iai le li Pelestene, e pei o le tūla fono le nāma le mea le tau na whaia e le malo a toa matangata uma o Korea i mātū. O le mori mau le whaalapo tonga whaalawa o malo mo mata upu tau le aia te tau o tangata, le Amnesty International e whapea, o Korea i mātū, o le atunu ule nei e o pito i whaale tonu ma le anga lona tūlanga, i le tūle nei tau i le aia te tau tangata i le lalolangi a toa. E ui ina e whaia a lātou whainga pālota, e fili ai o lātou ta i tau upwhai o malo, ai e pei ona mai tau wina le lalolangi,
Ele a yase ese ngā pālota ko le mātū ma whai ngā pālota alusia. Ele sao, ele fea, ele wha maoni o na whai. E nā o le tasi le pāti au tū e iai i le tonu le nei atu nuu, o le vaenga e whaingoina o le Workers' Party of Korea, le WPK, mai u whaamanino le whaavai o le atu nuu, o whainga whaavai ma talito nunga, o na taitai ia ua Mali Liu, o Kim Il-sung ma Kim Jong-il, o le filosofia alo ia lea, e taua loa, e le malo o Korea i mātū. O aseta mala manuia uma e ngau siai o loa ma fau siai businessi maati nae ale nei atunu u e pulea ma umia e kompani ma faala potupotonga ale malo. Ai fa pe foi ma le faala potupotonga o faavaina e pulea le ati nae o faatoanga ma la fumanu. O isi foi au nanga uma ale malo e o fiai le soifua malo loina o haonga ai fa pe me tau fale a toa malengo sia o me tau mafa e lango ina uma mafa tupe e le malo. E tele taimi ua sao mai aiko rei matu mai ni vano anga yaso u mamae i le ono ta ape ma male pelepe o lana whainga malo. Ai o le taimi nei ua iai le wha upunga e wha pea e le o mauti noa le lumana ai o le nei e tunu u komunisi o Korea i mātū. E whōlinga mai o le lumana ai o le nei e tunu u e whaalango i le mea e tupu i le au ainga le nei o le Kim family ma la tau pulenga ma ta inga. O ma salonga a tō mawalo anga o loo iai i le nei taimi e ono whaale ton wai ia le loto i whale o le pulenga o loo iai e le tunu u pe o la whaina fo i nisi malo si anga mai whafo, o le taimi lea e ono tūla i mai ai ni suinga te tele i le penisula le nei i Korea, ma ono whaamuta ai, ma le toko iai ia se atunu e whaingoina o Korea i mātū, pe awhai e ono ma whai ona toi tū whaatasia mātū ma saute e avea ma Korea tasi. Ia ai se i vai foil ni vaenga o le tātu tala, ona toi so o tuaina lea pe a taliu mai, ai usi pe ale wha fonga. O le tasi o atunuu o la o au fia i le tātou lisi e pei o na talanoaina. O le atunu tele lea i le kontineta o Awhelika e whaingoaina o Yemen. Sila le lei i le whaafanua o le lorolangi. O lo o tele ina manino mai ai i ala wele ele mo tuā oi o le nei fo i atunuu. Ai e pei o na sila fia ua tele tau sanga o tūla i mai i a taua ma whe vai a inga i le vā o tangata o le nei atunu u, mai ua abelea mo mea ua whapena foi o na vai na ai ma ona ele ma ona whanua le atunu u le nei o Yemen, ma fōlinga mai ai ua le o toe manino le lei ma ua tau lei loa i ona tua oi, ma ona laufanua e pei ona sa saua ai i aso ua mawai. Ua tele le maupulenga ua whaatula i mai du tonu o le nei atunuu. O lona i tūlangi i mātū sifo,
ua pulea e le fita te te a tangata o le tu ainga o le Houthis, ai o le tulangi saute o le tunu o ina e iai ia lona malo alo ia whaatasi ai maisi vaenga o tangata a tōma whaala potopotonga wha upenga ina o le nei lava atu nuu. A tonu o lo manatua e ta ua so ofo i talafou ma ripoti o whaasarelonga mai whafo ia tangata te te ia ta ua o le Houthis i le atu nuu le nei o Yemen i e pei ona whaatupu whaalawe ai ma o lātou osofo ia vaa o loa o lo o ui atu i la lea vaenga o le kelope ia mautu langa tau e whaatau inga ia mai sa osofo ia fo i lata mai nei e Amerika ia tangata whaatupu whaalawe ia ona o winga whaatupu vevesi o lo o lātou a fia ai. Ai e pei ona ta ua mua o le atu nuu le nei o Yemen o se atu nuu tele i le tulangi sifo o Asia. E tua oi ilona i tui mātu ma le tunu Arapi lea e whaengoina o Saudi Arabia. Ai o lona i tulangi i mātu sa sae, e tua o iai ma le tunu lea e ta ua o Oman. Ai o lona i tui sa sae o le tu o se vaenga lea o le Sami Alapi po o le Arabian Sea. A o lona i tui saute o le whangaloa fo i le nei e ta ua o le whangaloa o Aden po o le Gulf of Aden. Ai o lona i tulangi sifo o le Sami Ula po o le Red Sea. Lea tua o iai le masa ma atunu e pei o Djibouti, o Eritrea, whapea mo Somalia, i leisi tu o le vaenga hoi leta o le Horn of Africa i le kontinenta o Afrika. O le ngoa aloa ia o le atunu ule nei e pei ona lau sila fiai o le Republic of Yemen. O le tu whaatasinga o na lau ele e tusa lea ma le fase lau 5 afe, 5 lau ma le tolu ia kilomita whaatawha. Ia pe tusa lea o se lau fitu 5 afe, 8 lau filtasi maila whaatawha po square miles. A o le umi o na nuu fo inei tu ma ta whanga po le coastline e tusa mo le 2 afe kilomita. E tusa lea o le afe 2 lau maila. O Yemen, o lona 2 lea o atu nuu o pito i te lea i te tonu o le peninsula lea ta ua o le Arabia Peninsula. Mai o lona lau mua o le aiengo sana o le nuu ma le ai o pito i te lea o le atu nuu a toa. O le whaitawa whae o te ngata Yemen, e tusa o wha maunga o pito lata mai nei, e tusa lea ma le tolu sa furuwha tesi ma le 7 miliona, e ma furi lava i te ngata Arapi mo Salame. O le tunu fo o Yemen, o se sui awai o le liki o malo Alapi, po o le Arab League, ai whape fo i whalapo tonga a malo au fatasi, o la tau o se sui awai a to toa, ai whapele maftanga o malo Islama, le Organization of Islamic Cooperation, Malaysia whaalapo tonga a malo ia ta ua o le Non-Aligned Movement. E taruai ona o lona tonga ma lona tu langa i le vaenga tonu o le kelope o lo o iai le nei atunu u. Ua tele le maui tu ainga o tangata sa ngā iane ma no foia i ona lau ele i le tusa ma le fitu wafe tau sanga ua mawai wha solo ma iai. Mai tusai o wha maunga o le tau sanga afe 2 lau po le tausi 2 o a luma na i le Mesia. Sa whaawai na i te ngātou le tu ainga ta ua o le Zabians, ia se malo sa i longa o na malosi ma le lei lona ati nae, na o lātou pule ai nisi vaenga o le tunu ulea ua whaingoa i ona ponei o Ethiopia po Ethiopia, ai whape fo i ma Eritrea. Na sui tūlanga atu i ia pulenga, ia le whainga malo sa ta ua o le Himmerite Kingdom, ma o lātou no foia mo pulea, ia ele ia ua iei nei le malo o Yemen i le so. Mai o se whainga malo sa mafuli i le tali te nunga wha ayutaia. Pei ta ai o lona whao se ni tūli,
lea na tau ngu ai ia le tali to nunga ma le tāpua inga whakerisiano i le tonu o le nei atu nu tele. Mai na so o mo iai, le matua sao o le salalau atu iai, o le whaatuatuanga ma le tali to nunga wha isalama, e pei ona iai. O le vave ona li liu o le tunu o Yemen i tali to nunga wha isalama, na vea ai ma o ngā te tonunga le mu o hawa o ngā o le wha tuatuanga le nei, tali to nunga wha isalama, mai sa telefoi, ia le sao le fitafita le malo Yemen, i le mautau alama na taula muai, ia le wha tuatuanga po le tali to nunga wha isalama i ia ono po. O meo o ata ma fausanga tu wai o fale i le tonu o le tunu o sa ma fai o na wha asawina mai i le tele o tau sanga se ia o mai lava i ono po nei. Mai o le la au o le kofe le sa i longa na au tu i le ta mau a inga ma fe whaatau inga a Yemen i aso ua mawai. Ai o le vai tau o le Centulius Furuiva le sa vai lua ina ai le nei atu nuu i le va lea o pulenga ma whainga malo le sa ta ua o le Ottoman Empire whapea ai ma le pulenga ma ale malo o Peritania tele le British Empire. Mai ina uola le tau tele mua le laulangi o na whaavaina i loa lea alo ia o le malo lea sa whaingoina o le Kingdom of Yemen se ia o mai i le tausanga i tasi iwa ono lua lea na suia ailo na ingoa i le malo o tangata Arabi o Yemen, e po o le Yemen Arab Republic i le ngana Peritania, ina ua ua ia le whainga malo sa iai. O le tausanga tasi iwa ono fitu lea na mawai loa, le malo tu maoti o le vaenga lea sa i lalo o le pulenga Peritania i le tui saute o Yemen, lea sa whaingoina o le People's Democratic Republic of Yemen. Ai e pei ona sila fia o le tausanga tasi iwa o a feiva salau iwa sfulu lea na tu wha tasia i loa i ei tu e lua o Yemen ma wha awai ina ai le lato whainga malo tasi le Republic of Yemen ma tō fia iai le lii e ingoa ia Ali Abdullah Saleh e avea mo na urua ai Palestine. Ai o le tausanga i lua afe se fulu lua, lea na wha mawai ai o ia, e na ua tūla i mai le mau vevesi ma le mau whaalavelave, i le taimi lea wha aingoina o le Arab Spring, i le nā taimi. O ia la vevesi na amata mai ai le tausanga i lua afe se fulu tasi, ona tele le mau tō o tū ngā tau upu whai o malo, pei o solo te te, o whetaua inga i le vāo te ngātau le tunu na i ua ia i nā whaina ia le ta mau a inga e ma si tia le a whainga o te ngāta ua le aini ngā ruenga, tō tele te ngāta ua le mauani mea ai e tausi ai le soifua lo tele, e o mai la i le tausanga e lunga awhe se furu lima, ua matua vevela lava i taua nei ma vevesi whaaloto i whale i le tonu o le nei atunu tele, e pei ona tātou mōri mauina nei, le matua whainga tā lava o na maua iai o se toa while mu, e ui ina e iai i e tau mwhainga mai nisi atunu i whafo, o loo tau sā ilia se while mu mō tangata o le nei atunu. Ai o le taimi nei lava ia, ua whaatunga ina, o Yemen o se tasi leo atunu o pito i pau, ma wha le tonu ia lona ati na ai malona ta mau a inga i le teimi nei. Ma e tele le mau whaafita hauli o lo a wha ina ai tau mwhainga i le tau wha le leia o lona ati na ai. Ua wha ilo mai foi o Yemen o se tasi le nei o te nuu o pito i motiva ma maua lalo lona ta mau a inga i se sae tu tonu ai whaapea ai ma awhelika i mātū. O se lipoti fo i sa tāpena ina e malo o whatasi lata mai nei na tā uai o Yemen e o pito maua lunga la whaiona tangata e mō o mia se feso soani mō le fia whaale leia o le tausinga o le soifua masani
O se a whainga le e tusa ma le lua se furu ma le 4 miliona tangata. E tusa o le fitus furu 5% o le whai taua whai atoa o le tunuu. E o mai la ele tausanga na mawai atu nei, lua awhi lua se furu ma le wha, ua whaatulanga ina le nei atu nuu e le vaenga fo ile nea ta ua o le Global Peace Index e whapea o Yemen, o le atu nuu au pito i vesi ia lea o le lalolangi a toa. E matua whaingata o na maua ia i se file mu moni. E le ngata i lea ai o Yemen fo e au pito maua lalo lona tulanga, i le whaatulanga nao malo uma o Afrika, i le atina eina o na tangata. Ai o le memoni fo'i, o se tasi le nei o atunuu e au pito i sili ona lamatia i suinga onga o le tau. Mai o stasi o atunuu e matua ai titi lava, ma le ai se tape nanga uawhaia e tali atu ai i suinga o le tau, ma le sio manga. O whawhitauli o whengai nei ma le nei atunuu ua atangi ai i lona tala whaasalupito ma tūlanga sasa wai i aso e tele o mawai. E pei o na vai lua i nai le atunuu i ni whai ngā mālo se lua, se ia o mai i le awhi iwa se lau iwa se fulu, mai o le malepe ai ma le masofa o tūlanga mautu sa iai a tō me tō tino na whaavai ai tūlanga tau upwhai o mālo, ma le whaatitele o le whetā wai o na tangata. Wā tili ai, ona mutua whainga tā lava o na maua se tonu le lei, po o se file mu, mō tangata o le nei atu nuu. Mai na whaalia, o se whaataita inga sili lea, o se malo, e whaasoro solo, maanga i atu, ina tā ape, mai u, ina avea o se tasi o tunuu, o le a mau atu mangalo e le to e tūle mai i le lumanai. Ia ai usi pea le whafonga. E le kontinenta lava o Awhelika, o se tasi o tunu tele o loo iai, le tunu ulea e whaaingoa ina o Libya. O loo fia fo i le tātou lisi le nei, o nisi o tunu o le lalolangi, e ono iai ni suinga te tele, e pe o fo i ina mau ma le to e iai ni a tunu whapea, i le tuona iai, ia po lele i o fo i leisi limo se fulu tau sanga ia ua savalia nei. A tonu o le to tele o tātou e mana tua le nei atu nuu i lona tai lea sa iai i le tele o tau sanga o le li e ngo ia mua ma Gaddafi. O se tangata sa longolongoa ia o na tala ia na whainga ma na amionga whaale to nunga whaale kea sa tula i mai i le tofi Palestine o lona ma lole nei o Libya. Ea mai paila ona sila fia o le tausanga e lua afe se fultasi. Lea na ave se ai wha malo sile nei ali i mai lona tofinga te itai na iai. Masuia ma iai ia le te inga o le ma lole nei o Libya. E pei ona mana na o aile to tele o tangata sa tete e ia te ia. A e peita iane o le mea utupu ua tele le maupu lenga ma lo ua tula i mai ai
i le ta inga o le nei fo ia tunu tele o le lalolangi. Ia mai ua moli mawina ai le matua tele o le whewai ai o tangata, ai maise o i tu malo, ua toe atangi ai le taimi o pūlenga whaakolone, a o le itu maoti ia le tunu ule nei. Ona o le mea umai tawina, o i tu malo au tu o le tunu e au fiai i Tripolitania o Cyrenaica ma Feisan ua whaafoe e pei oni malo mani atunu ese ai ele o se atunu e tasi e pei ona sa wai i aso ua tua nai. O le atunu o Libya o se atunu tele mai mau o loa o na lau ele i le sua huu. Peitai, ua le mawhai e ia tūlanga le lei tau le tamau a inga o na tu whaatasi ai tanga tau Libya. I se nganga e ngā rurue whe oe ai, ma tu whaatasi i se pūlenga ma se whai ngā malo se tasi. O leo o si lea tu nei le se furu tau sanga, talu o nāri ni mai ia tūlanga vevesi i le tonu o Libya. Wa leo to iai se whai ngā malo tu tonu o le tunu i le te iminei, ona ua malosi le fe ai nai, ma le fe tawa i ona tangata. Mai o mai tau winai, o le umatu o le tausanga, ma le tausanga, ma tili ai lava ona matua whaingata, ona toe maua, ia se tuwha te singa o tangata, ma vahenga o loo fe ese ai pea, i tonu o le neifo i atunu tele. Ea e pei o nisi nā o tunu ua o iai le tātou whaasolonga i le neifo i vai aso. O loo telepena ai nu ia o loo tutoi le tātou lisi a ua manatu i le neifa apoponga o le tātou polkalabe. O le awha pauma i le tātou talano iai i atunu nei se toi whaawawa tufoi i le isi polkalame o lumanai. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. Tawalunga atu le tātou porkalame ina i tala oto nei mai le Pasifika. Ia me fo i o lo mai tawina le ali mai ai i tātou i tūlangi o le masa Pasifika. I le motu o Bougainville i le atinu o Papua New Guinea ua lipotia mai le te tala ina ai e le komisi o whai ngā pālota o se au nanga fau e wha au ngā aile telefoni e ma whai ai i tangata pālota o lea motu o Papua New Guinea o na siaki ma wha mao nia pe ua le si tala o lātou suafa i le lola ia polisi alo ia fo inei o le pālota o lo loma a lea motu na wha iloa e wha pēa o le au nanga nei o le a te tala pēa mō tangata pālota o Bougainville se ia o atu i laso tolu se fulu o le masina le nei o Aukuso. O le pālota a Bougainville o lo whaatu langa mo le aso wha o le masina fau o se tema. E pei ona si le fia o le nei motu o Papua New Guinea wa uma ona ioe ona tangata i se pālota wha apitoa ina ia avea i lātou mātunu tū to tasi mai i pūlenga ale mālo tele o Papua New Guinea. Mai o le lātou pālota lai le māsina fau, e mō le filifili ai o whai pūle o le lātou fono whai tū la fono a tō maisi tū la ngātou whi i tonu o pūlenga whaai tū mālo. Ea, e pei fwoi ona sisila ma wha fonga iai i mea tupu i le nei vai aso, o lea uto e tali umai i whanua i ale li pāle mia o New Zealand marana au malanga. Sa maranga atu ai i lea tunu o Papua New Guinea e a wai
I se sauni ngā whaapitoa mo le wha manatuina o le 50 tausanga o le mawhea loa ai o le malo New Zealand ma le malo Papua New Guinea ia amoi se fo'i le 50 tausanga talu ona tūma oti ma maua le malo tututasi o le nei atu nu tele o le Pasifika o Papua New Guinea. I le hatu Solomona, ua whailo mai le maliwai o se ali isa avea ma pāle mia o le atunu ule nei o le hatu Solomona po le Solomon Islands. O ia lea o le li e ingoa ia Snyderini, sa filifilia o ia le tofi pāle mia o Solomona i le tausanga e luafe mo le ono. Ma e maliu nei o ia ua furufitu tausanga o le soi fua. O le li pāle mia o le atunu o lo ia nei o Jeremia Manele, na ia whaasisila alo ia de tono le parlemene le maliwai o le li nei orini i le asun lua ua mawai. Whaari aile nganga whaavau o le malo a maise o sui a whaipule o le parlemene i le maliwai o le nei li i sa tule mai e whaauluru i aile whai ngā malo Solomona i aso ua tuanai. I le moto o Guam ua whailo mai le tāpuni a ia alo ia. O le whalapo tonga o mea tau whaasa launga le Guam Corporation for Public Broadcasting po le CPB le ua lata i le ono se fulu tau sanga tālua na whaavaina. Na whairo mai e whapea o le mafuanga au tū o le nei fuafuanga. Ona ua tā fia e le fono au le United States. Ia le vanga tupe tu sama le tasi piliona tā la. Le na whaanganga i le talau le tupe. Mo le whaangai o inga o le nei whaalapo tonga i leisi lua tau sanga o lumana i nei. Whaelo mai e le Palestine o le CEO fo i leo o le CBP o Patricia Harrison e ui ina e whaitau miliona la whai o tangata Amerika sa tusi talo sa ngātu ma whesota i atu i le fono po le Congress ina ia toi sui le nei whai unga. Ai ua le mawhai lava o na maua se lawe hai mo i la tau. E pe ona si la fia o le whaai unga a le li Palestine ya Donald Trump ma le partia le Republicans e whapea e te tau ona tau fia ia vai ngā tupe ia o lo wha tupe ai wha asara launga wha la mo i tele nei ona o le tele a wha asara launga e wha asanga tau pe wha i tio i le whai ngā maro. O le whaarapa tonga le nei tau whaasara launga i le tonu o le motu o Guam, le CPB, na mua i whaavaina i le tausanga e awhi i o se lau ono fitu o se whaala potopotonga tūma o ti. Ia, e pei o le tā polo kalamere na o mwhai on tū whaatisia, ma tā pena ino fo i le nei whaapoponga Murray, ia se i wanga nao, ia i se si mita ufu o lo e fia sao no mo iai. Lei fa tai lo fionga la wano mo tanto polo kalame mate o fie le o long puli fil tanto tunu inisi foi va ngolo tupu la langi lo tanto no fo mau ya me se le hanto Pasifika lo tanto e nei ya lo fionga la wano te la foto night to wa fa mo fa mai me tanto polo kalame le wodi ia ma lo fa afte tele mai te watu fa fo le tulanga feololo o ia i wingo le tau sa fa le tonu mai le taiao ia le o mo si to amani ia e wina wha maru ia tau si o le awewea i mona ia tulu wha i ngol mai aso e le ai o le a wha amuta mai i le tātou pol kalame ia se i mau hoi se wha apopongo whau i le nā mai aso o mua ia a tau i na manuia lama le tāpua inga si o tātou tunu i le wha i ngol nei mai aso wha soifua ia. Alofa, si ufufonga o le lau mua. No
funga la au e o le whaia e Sāmoa o tama whanau nei ti o le toia i nā pe po a pātita oto i lona losa tau sini o a manu malo i le toa lona loto o le toa malosi e pule a lona loto o le toa lea naia e le olo le semio e lona loto ua matua e le foanga Sāmoa ua ngā o e lava i le lalo langi tele o whaanga tama tua whale i le papa uma whale le moana e uina e mativa ai tau mawhai lava o pua le tatunu o si mea mangu mangu e maua while mu tauina ia hui masao le whamoe moe malasini au tu au alo ala whaiva i whaanga tama tauina ia manuia u maula asana maula umalava Aua teu ia mateu a ia whai a mawhai o mamana aua e te whawai vai a ia mana Sāmoa lau tāpua inga me ona talonu atu na mawhatai lo la lo whaiva o se whaiva tāpua ia le mea moni e o e manuia tauina ia e mana toa loa tunu pele male tāpua inga ia polo tino a e mala mala o mata o mamana ia tawhi toto ala manuia o la asana tauina ia e mana toa loa tā whaamai ia whaamuamua Sāmoa e o le tama sani o tamana o matua tuile atua awane i o tā whaamoe moe i le malosi mana tua au na lea tua lo o puno mai tatalo mo so taui I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if it's close to me? To me.
tanga nu I tautuna Wakule I solo meanga O mea singanga I makua Male popo I solo I kua oi Ele kea I le olanga oi O whanua ka avale na whale Le aisa wafai ma whalave lave Wow, 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 shalalala Wow, 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 shalalala Samoa, Samoana La tana nu I tautuna Wow, 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 shalalala Wow, 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 shalalala Samoa, Samoana La tana nu I tautuna Se I sila ngai whangau I whainga ale ai saua salalau Wa ai le lumanga I nge I whango Samoa ne I ngalo kakalo E onga whainga ale ai sa Wa kiwa ai o e peise kaisa Wow, 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 shalalala Wow, 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 shalalala Samoa, Samoana La tanga nu I tautuna Wow, 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 shalalala Wow, 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 shalalala Samoa, Samoana La tanga nu I tautuna Wakakau o ngā sue I maua Sai, sai, whakangaka o kaua Awa ele kia I ka manga Ele popo le lava I se ola Ku usa oloa I le ko ese Ai alalanga ka ko mabepese So! Wow, 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 shalalala Wow, 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 shalalala Samoa, Samoana La tana nu I tautuna Wow, 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 shalalala Wow, 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 shalalala Samoa, Samoana La tana nu I tautuna Le sifunga mali na o Fata Solomona. Ia, malana pese nei lava na. Wow, 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 shalalalala. Le tanga nuu, ia tautuana. Ia, ma e loa lava o I laungangana, e loa fo ita, ila ta ita tautala. O le tautua whaua o le sifunga le laumoa, mai lona ofisa au tu ina I pururua. Ina o savarivari mai tātou taimi o lea o sefulu ma le ono minute. Ona tālo leo le tunai lua. Ia o fea ea oe. Ma e fifi lava e toi whaatalo whaatfo i nei wahenga le tautua. Ina o momori mai ai lo soifua. Ia ma se o la vai fo I o le au whenga longa nei. Ia toi whaatalo whaatwai ma le fia tele. O ha mai lau sunga nei wahenga le aso. O ha mai o e tama. O ha mai o e tina. Manatu o nā o lo o fufola pēla o whala se e. Ia ma tui mai le muri papanga, ma ula lei ula. Ia o tau whaise au nanga, ia wālawa le pa ia o le atunu. Whamalo atu mo lata o lo whengai pē mga luenga. Hei, o le sfaria le nei. Ia ua o mo fo ilo vai aso a. Ia mo lata ia e lima aso. Ia mo lata o lo whaawau pēa se I tau atu le sasa. Fitu asa le malolo. Ia malo le ngā lulue. E manatura nā lo malo li pēla u whaafonga mai Sāmoa. E manatua fōi ona o leo lo iai lava tātou I le hafo I lea. Le e alu lo talanga I Sāmoa. O se vai aso nei, ma le alu atu ai lava se I aulia atu le aso le whainga pālo te tele le atunu. E manatu o le to tele le ngata I a tātou nei,
New Zealand nei a o atunu I mau tunu I fafo ia o lo fa pena ona o fa lau I lo fo ina ia tatu vaenga fa fai I le vaenga ma le vaenga le lo fa pena ona feta lo lo ai mai le tu malo I le tu malo wa fa lau lo ina o la to ana vatau ia o le la o matua sa o fai ai tatu I luma o le TV e ma taitu le mana ia nai mana ia lava ia wa o le palota ia le sa fa lua fatasi ale fia tau sanga tasi fatasi le lima tau sanga ia o sia fo I lao ia na mo le vano fo na le te mai mo ai lo TV I fa lao lo ia alu fo I we fi mana o fa fonga mai se fonga lao mo ia la metsu na me mana ia ia fa tsalo fa tswai mo la tsalo fa fonga mai lunga o le ala so le YouTube o le apio folinga o le tatu app ia maltata o le tio e langa frequency tasi ono tesi maltasi fa mo Tato whenga e pēr ma musika suififiloi nei vahenga le ouli ia au whenga I le atunuu whita I tunga I o tiuta ese te tono lo loto I whale tono lau ta avale ia po o tono fo I o so se ofisa company ma so se whenga roinga. Mala to ona lava nei po mga fatalanga milo le voto se mai ia fa wa fo ile le onangas e pa ia fo ise taimi o le tulai fa mai ale ia toi fa salawina tatu telefo pe ato kwatel fa mai alo le ia ona alo mai le ia o tatu pisengom fa fianga le masani ia fiafios fraile ia ai whaafonga mai I se awo leo king fai popo, ia leo hasi si mai tatu ofisa, ia malana pese leo le aluatua. Sometimes I'm weak, sometimes I weak. Through the spiritual, will I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm warm. Sometimes I'm weak, sometimes I weak. Through the spiritual, will I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm warm. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome to me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Holy Spirit and bring me more strength, and I will go and spread your word to every nation around the world. Te vai vai ai, se tai mi o te malo ai, o tawe fa ale nganga, o Yesu lo tu fa o la tanga, o te le fa vai vai ai, e una mole la ila uva ai, o te bibi ibe ia Yesu, o ia lo sa o malemu. Taimi o te vai vai ai,
mi o te malo ai. A o tawe whaale nganga, o Yesu loku wha o la tanga. A o te le whawai vai ai, e una mole la ila uva ai. A o te pipi I be I a Yesu, o ia lo sao ale mu. Touch my hands, touch my feet, Lord welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. And I will go and spread your word to every nation around the world. And I will go and spread your word to every nation around the world. Le sifumani le na o le li leo king fai popo ia malana pesa now for my touch me le for my tango mai lo fatu ato e tu fa ma ta upsi silly touch me, oh Lord, apa mai Yesu mo a ma oia ma na ia fo ina ia fatunga I ne fo I vaenga o le awa uli a o le taimi o le ua luas fona minuti o te aine le tu lai lua. Ai olo ia isi e tato whaasisilanga le fiau ina atu ma le whaano lava whaasisilanga ma aftanga whaiwhi au so whaatasi Wellington e Porurua ma le Heart Valley. Le swafa manu malo o Yesu Keriso lo tato wale I whaaola e wala awa tuai ma le anganga whaalo le tele I le paia ma le mamalu o le maaftanga whaiwhi au so whaatasi I Wellington e Porurua ma le Heart Valley. Whaapea fo'i whaiwhi au malolo, manu malo, pensione. O le a whaatau nuina le tātou whanutanga I le asolua, asa sfumalua au kuso. I le kalesia sofitu I Porurua o le tuatusi, luas fululima Apple Terrace Ranui I Porurua, ia ma e tatala fo'i le awa noa, I sos whaafea ngai fia mafuta mai I le mafutanga. Mātanga o fie ia ma le whaalo lava whaaftai o lo o sainia lea whaalinga e le laulau a whono. Tui whaafonga mai o le lato ia wina atu a tato whaasisilanga lea whaamolmole. Maaftanga whaiwhi au so whaatasi Wellington e Porurua ma le Heart Valley. Swafa manu malo Yesu Keriso lo tato wali whaaola. E wala awa toai ma le nganga whaalono tele I le paia, ma le mamalo le maaftanga whaiwhi au so whaatasi Wellington e Porurua ma le Heart Valley. Whaapea fo'i whaiwhi au malolo manu malo pensione. O le a whaatau nuina le tātou whonutanga I le aso lua se fulu malilua au kuso I le kālesia aso fitu I Porurua. O le tuatusi luas fulu tolu. Lua tolu Apple Terrace Ranui Porurua.
Ia ma e tala fo le ava noa, e so se whaafeanga inga, e fia mafuta mai le mafutanga mātanga o fie. Ma le whaalo lava whaafutai, ia ma olo sainia e le laulau afona. La tōro bana ona mafuta mai pea. Ia e mai se lava i la tōro i tono tātou ainga. Ia mole tausia ona i o tātou tina matama mātutua. Ia le o te atu le afole nei aso. Ia masalo ina wanga atu ia wasi puti o le awa uli. Afternoon tea, mum and dad, ta mum tina, grandma and grandpa. Ia ona pa o atua fo ele o tātou po le ase kuka o le afiafi. Ia ma le asforeina nei, ma lol folau. Ua whapena ona tolu sifulu ma le lua ia i vai aso o le folaunga. Lua se lau, lua sifulu aso. Heo fia i le aso. Tu sai ma le lofa ma le anga leo le atua, ilana kālena, whaasoasoa, ilo soifua, ma lo nei fo i ola. Tu se lau whaasifulu lima aso, ia ona mai a fo i leo le folaunga. Vave te le lea roa tausanga ia o te amamau le afa, ia o le lau whaasaoni atu tātou, o lale, o ia sao tamale la ala tamai, i le asa nei, ia le whamanatu i Sāmoa, au kuso, ia mō mali atu au kuso, ia ai se mai fo ia se tema pea, i umalo au kuso se tema, sao lei, ia whamanatu tele fo ia prokalame se tema la tō, au sao tama, whamanatu o New Zealand mai si atu no, asu sao le tala le lei, alu atua ia au ke topa o le asu sao lota maiti, ia maisi fo i whaalawelawe la po ala iti, ia November te sema le case. Patalo fatu i le sunga ia kopo Emmanuel leo mafuta mai ma ina i South Park, Poland. Sole, tai mamau te lele ia ta lofa ia kopo mai Polani pe sa ole Poland. Mana ia la e toi whaase mai lau ia kopo po le ale tau, le ale taimi naua ina i Poland whamolmole. Whaftai mafuta mai, whatalo whatu ia tali le avasa, ia malo wharenga lue, whaftai mafuta mai. Tato iei pinge tato musika sui whiwhiloi. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Just rain strong. Nobody can stop reggae. Nobody can
ua taulua sefulu fitu ma le afami inu te ona taala o le tunai tolu. Ia o le whatalofa ia sunga ia Jacopo Emmanuel na o lo whaafonga mai I Polani, Poland. Ma mau te le atunu ua saili malo e lo sunga ia Jacopo ia le uta o mai o le taimi ia ua wha tosfulu minuti te ele wha I le vavea o le sfraile ia pe toe 2 minuti na taala o le tunai lima. Ia o le lava lo o mafuta mai Jacopo whaafitai lava ia kopo mafuta mai ia manuia foi la vasinga o le nei aso fo mo oe ia malo le atunu pe fa yona sa o alo tala na te vala au mai na te mafuta mai Poland ia malo o sitata o tunu ia o lo ia ina I Polani Sauia oe ke matu. Ale la koe mos.
Sāmoa, a ole nei ua whaatalalo, a o whea ele au tula toa. Ini usile malo le mingao, Sāmoa lea olo ua taavao, alu ole po a toa malea, Fisea isolo le tonga vao. Siam toi upuna e whai mai ai, Sāmoa e ia to ale tai, tali ilangi so tatou ai, waitalia Peretania. Alopapia sua masua mana malo le whanerua la inga sa sua. Yu, e au kari au. Kari madia le au. Kari malu. Yu, yu. Le mafua anga le nei nei lo, o le tanga le tatau I Sāmoa, o le malanga a teine to alo, na fe au si mai fiti e, o Saloa. La au mai ai o le atoa, o sia la pese tutu mau, fai mai e tatau whawhine, ai le tatau tane. Ai o le alana tatai tane, ina o se se sia la pese, tani ina tai o whale alupo, ma ai aloa o le whai sua, ua te le. Ma tōtofu ai lea o whawhine, ma ua sui ai sia la pese, whai mai e te tau tane, ai le te tau whawhine. O tunu o ma le Pasifika, o sini Sāmoa I le tau taua, o le singa I miti o Samaliva lima, ua whai la whina I ona wha, ai la. O se whaai whawha amuli ali au, wha atua lo se lu wha alau wha, o le singa no wha apea wha aunuta, ua o, vai le vasa lau lau. Eia la 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 la, eia la 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 la, eia la la la, eia la la, eia la la la. Tenengi e sau I e tau, se I tau tua I le malo. So wha atue, so I fua ina la upele, te mana tua pela ua fionga, fo ia upile a onga. I malie, I tangi wha, I malie, tangi wha, so tutupa, ai ai se tau tai wana loli a whia, ua o, I malie, I tangi wha, I malie, tangi wha, so tutupa, ai ai se tau tai wana loli a whia, ua o. Ua tus from fitu mana minute ona talo le tula I tolu. Ia toi watu whamalo a le tatou pokalaminei. Ia mo ila tu umalavana lo whenga I mga luenga malo ale ngā lulue. Ia ele whangalo inga tatou avita vale a ia lobo. Wa daisa tu sa vale I lua le te wa ai aturu I pitole ai watu. A whai maali elo vai o ka se alu le atua ta vale le whato a kifa atu I. Whai maali a manatua lo saunga le mu. Whamalo atu ia tatou awe pasi
ave pasi ia malole ngā lulue, ave loli, ma tātou ave taavale, tātou ave taxi, to o tele i mamalo lea tunu. Lea e whafoina, leo lo iai fo i lea ngā luenga, ia malo lava ngā lulue e le ngata i nai tamali i fo, ai whapena fo i wharitua matausi, to o tele i o tātou tina ama tamaita e ia e ave taxi. Malo le ngā lulue, e fo ina ia wo tina ngai ave taxi, i le lali ta o tuolo suafa, but you know who you are. Manuia lava ngā luenga o neia o uli. I lato o pule fa fanga luenga lato ia sa fa ilunga lato kesi, and you run your office, you run the company from your office. Amu ia oi manuia nga luenga ne yaso le hala vala nga luenga o lo fenga ia malau sunga e tahua so singa luenga nai mau ai lau tupe mau ai fo i malau fastupe vi ia le ali o le hala vala nga luenga o le hala nga vaa o le hala tiute o lo fenga ia lau sunga ne yaso whaftai le tu o mau lau malosi ia e o lia i fo i ne yaso ia ma whatau nuu au tiu te maasani peanga i se sifo peanga i sae o le meta ua o le mau o le malosi mai le li a le taimi o le otos fulima minuti o tale o le tula tolu ai o le vavai atu i le tala o le tau i nei ai porurua le o tau manaia mai le o tau vai atu le o tau sunu mai le la i peana i ni tai au sa aua oa apena voina to ulu nai masele la iti ia masisavini angiangi malu le whapea mai le latest le mai i le vai tau o le whai utikeri le wa iei le mawhanawhana o porirua le taime nei se fulu ma le 5 tikeri e tu e mai malato e ui ana se fulu 5 e te whaalonga ne ai lo tino e pia lai malulu pe se fulu tolu ia se fulu 5 tikeri whamawina o le vaenga mo le aso atai au, ia mansufo o le tala le taua ia, mo le taimi nei lato ripoti mai nei, e le ilo fo ipe o atai au fai se swinga, awa o le mei o le na o mea le atua, na o le atua na tsilofia le tau, po a vaenga o fisa va ai tau, ia au o mai ati e munga lai fa pena lava, au le perfitanga le vaenga le bavalo mai le tala le tau le aso atai au. Ia e taitutusa ma le aso e te ulu wawa solo nei timunga e aua oa ia fustaimi o lava ia le matau le la. O nai tala so taua watu foi ia peo na ia tātou tala iolo au mai lunga o le One News TV tasi nei New Zealand ia ona o le wha mai lewa lea i Sāmoa le olo o whea i si o tātou tofi Sāmoa le wha mai leo le dengue fever pona heavy. Le whape mai o le a sosoani ia New Zealand ia Sāmoa. O whape na ona tau iwi ai ma le tau whaititia, ma le tonga fitia, o le sasao, o le whamai lea. Le whape o le a whape na ona au ina atu se vaenga sosoani a ila tau i a pia e sosoani i ngā luenga whafo mai, ia mga lulue whaatasi ma le pulenga Sāmoa. Ia e lango ai mo nisi mana o ngā whaafomai, ia wālava le fisosoani o pepesi ai le whaamai le olo o a whaahina ia na ialong whanau la iti le atunu. O le ngata fo le awina ato se team i Sāmoa mai New Zealand nei, le tala le awin St. Peters, whapena fo i ona a watu i ai ma se tupe fisosoani
tolu se laua wheta la, ia awa se whesosoani ai, whesosoaninga, ia mole whamai. Ia pe au ngā e whatau ai ni medication, ia potulanga unga whapena, a leua wa maua le tala, tolu se laua wheta la le whesosoani mai New Zealand. Ai en ofetau foi i se tustusinga. Fatalo fatu ia testiva leo o mafuta mai i Canberra. Malo lava whaaftaile mafuta mai soifo maua, soifo manuia lau sunga tes o mai oi. I se tustusinga i lunga o le tivita sila valea na ofetau ai. E mane foi le e moni o sila fia. Ia aole o le tūtāua i o le whamanatu, longo puia lii, matu i tui atu pēa i lo whaita toa, ia matu atu i o tafa. O se tustusinga a se tamaitai whaia onga i le University of Waikato, na whapela an tustusinga. I le maisuka, le mai ale nei o le diabetes, maisuka, i le vaenga la le lona lua, type 2. Whamaia ia na suenga. Wale toina au se tūlanga fo i lea e tōtele lātou mawai i le type 2, i le soifuanga o i lātou fo i lea i tausanga wa middle age. I le lopori, pe mawai ala au pele ai pe under age. Ia so ia, afo ia la kele me koukala. Fa mai le tustusinga ale maika e le whaia angane i University of Waikato. O le type 2 i le maisuka, pesa sa masani lava ona taatele le au middle aged. Ie pole vaenga le ole hale middle aged. Fasfulu di masfulu, vaenga va pena ioe. Ai le taimi nei, ua whaatele ina, ma whaatetele ina le a afia o tamaiti, o tupulanga, ma le autalavou, the young adults. Ua matua whaateleina, ma whaatupula ia le type 2 suka, mai suka, i le vaenga lea, nai lo le middle age, nai lo le tai fast fulua ngai lunga, 40, 50s. Whamai fo ia, o le mai suka i le tuainga lea type 2. Oi, o le popolenga la lea, o le popolenga lea, langa leua a mata a fia mai le rewa whaatupula ia, o le opesao a whaatupula ia. O whaatupula ia le to o tele o le vahenga lea whana witi ala to i tupulanga talavou ma ea toa ilunga young adults. Lewa tele ina maua a whaina le type 2 o le maisuka. Whamai ai o le type 2 o le mafuaanga. O na ua lea ise insulini le tino o le insulin po le insulini la lea na te fesosoani i le pūlea ina o le glucose lea o le toto. Ua o nei la ina whaaputu le glucose le i le tino. Ua aluai whaaputunga lea ua tele, ua le mawhai. Ua tele le whaaputunga lea o le glucose o na ua le ese insulini. Ia e mawhai la o na whaina i le whatu. A whaina le whatunga o the kidneys. A whaina o mata, o fufunga, a le pe e whawhai atoa te ea pe wa le lavala o pupula pe wa e fia moe, a pe a, ia a whaina ia ne ura o le tino, the nerves. O le tala lea, o le susuenga ale whaiaonga lea. E ui lava la o tupulanga tala vou, a tupulanga tala vou le maua, a tupulanga tala vou e maua, le maua le maisuka. Iuia o lai maua le maisuka, ma maua wanoa e o atua i le fōmai, maua wanoa e wa aifo mo fōmai whaapitoa, the specialist, ina ua whaatatele ina le suka. Aina whamai aia, whailoa mai le report e ala ian susuenga, o lo tu mau pea lu i tau, o le soifua malolo ina mo le to o tele, even though olai e specialist e o iai, pero o le pungala lantala, alai struggle, olai e challenges, olai e lu i tau, o le soifua malolo ina mo le to o tele. E whamai la ia,
ai maise lava tangata Maori mo tātou tangata Pasifika leo lo a fia I whaale tonu nei. O seisi mafua anga peo na ia whaamasana tala mai ana suenga I tangata Maori ia ma tātou tangata Pasifika. Whamaia ia o le tino puta ua whaisina puta tele o le tino ma vavei o na a fia le suka. Ia, ma le tango fia o tā o mawha ele o pāleni. Se isi o whaafita uli, o le vai o le tamau a inga. Ua lenga whatia le whaasoa, e whaatau mea ai, e whetau I ma le ngase. Ai, e se fo I le mana I o le o... So tintilo atua le ua sau le atua tatou a whiautustusi lea mana I a tele. Leo whama ia whatalo whatu ia... Pia ole so si fatu alo so okay talo fatu ya Kevin Schwarker ia fatai mafuta mai o ia lela o fasa o mai pe ole pe si vai leu ma si vai leu ma si vai leina lea sa ole sa ole motino le lela o fa o lela o Whaamanino mai le sunga ya Kelvin, whaafatai te lela, me le ia pa anga le tatou le tio, whaafonga mai, o le tatou ngā luenga whai whaatasi. Middle age can be defined o le taimi lea whaasefulu le whaalima to ono lima le whitsefulu. Ia e mau... Ia e mauaila, ia te le ta uala le ingole, langa le telo fasio tuanga no tasi. Whaftai lama le mafuta mai manu ia ngā luenga, ia le lava ai. E le lawa, ia i le hana sa ola utala le na tau pangu atu vai, ne whaafonga le atunu. The middle age, matua o le middle age, le na tele ia le mai suka le type 2, le o Kevin. Ai whamaila tu susinga ale samaita i le whaanga university. O le taimi nei, pe wa to atele wa whaatupula ia nei whanau ta maiti matupulanga talavou the youth so o matoi my young adults ia o fesili ai sea ia e whamaitu susinga e whamai fo ia nisi o mafuanga ale tamaitai whaiaonga alea ia na ia fo isu enga le university Pela e algo susu enga I tangata Maori ma tangata Pasifika. E le whape o whaitu au, le aia, ese nai lo whaitu au na ia. Whamaina ia, tangata Maori ma tangata Pasifika. O le a fo inere o le tino puta, tulo. Lua, o le o ia tanga ile le fo inere I tau mawhapaleni. Ioi, tu le fo le ngao menga o fo le faspa up vi masima le tele le sabe fa to na ia kamala le ngao na ia e tom fai tau minimize mai lalo pe kiliki fa solo atoa ia pe vi mana o fo ina le mo le soi fo malo loina le ese foi la le mana ia whaama ite, ale tele o tātou community I tono Sāmoa, leo te loa wa o mai tauina, wa o iai foi. Communities ma whaalaptop tonga tuma oti tono si o tātou Sāmoa, community Sāmoa, tono au lotu, ma futanga tina, e ala le tau sia o le soifo maloloina. E ala tau pokalame tau whaamalostino. Le o nei le weekend, astona, I sole, whaalongo atu, ia le pa o mai le savalinga I wheti, ale malulu, ai o savali longa mati, o sumba mai tutonu o horsa au lotu. Ia, le whamai o lai whai ia whaamalostino, ia si me mamafa, ioi. E watu hea le whaamalo, le whaftai, I le whaama ite, ia, ma lato porkala me SS ia tau whaamalo sino le ngata fo le exercise ai o le mata ituina o me tau mafa ia o fele me tau sami fo le nale tau fai e popo ese tutu ese
aua toi whaatauina, ia whea le mea tau mawha, e tō anga lau e whaatau, ia pia o whautuanga, ia au mai, ia te au ia, le ua mai tauina le ngā luru e whaatasi o communities, au lotu, o Aotearoa, o mafutanga, ale o matutua, ale ngā tawai lea, o whaala potonga tu maoti, ioi. E sale mai anaia, na o iei fo'i I se tasi o service provider Pacifica le taore tu ora, la tu whatawa ina, le ela tu porkalame, siaki le toto, siaki lo cholesterol, siaki lo suka, ia, pea, whai te le, wa alu lunga lo whainu mera, ia la pata inga tu watu, e sale mai anaia, la tō ia, le ngata la le wha ma ite atu e taso communities. Ia la fo la oia GP, la oia fo mai. Ia la oia fo mai, fo ina le te sui ale me taua. O le wha ma ite, ia matatu, ma le wha ngai o ina, wha tino ina, o ia fufuhanga, ia ma ia fo I purkalame mana ia. O I malesi wha manatu. Whamailatu, ia lewo, o le whamanatu, a lewo ta ua esilafia, o le tu anga, inu le vai, le water, the holy water, tutu esele inu o lau wafo, lau 50%, le taulia I le 50% whamanole, o inu lau whangvai, tamawa lau whangvai, le taulia fo le fizzy drink, ioe, mea umana whaasa, ele vai, so, ave ese lau 50%, ia pe kasi fo ia si se weekend, ia awal fa so o wale fa mai. Oi, ole si tu I lalo, ia pe taofi le tau mawhatapa. Na onai la fautuanga, ma wha amanatu e tu watu ia au tafa. Ia pule alau sunga, ioi. E umalolo tala, ai tātonu loa male tu lai tolu. Ia onai wha manatu na, ia ore se fua maloloina, ia ewa foi nei ngalo lea foi lea. Le si foi tu o le soifo maloloina. O lo soifo maloloina I tono lau ngaloenga. La lauenga lau tala. Lauenga lau tala. E si whawhenga lunga meo, me wina whala me lawe lai, te ua oso atu, lawe atu se waia, peta so o nā luatu, spaka hae. Ia, o le winga na lau tala, me wena whala lawe I tono lau whawhenga lunga, na ele upara, Britania, na te silafia ina. Sasi fo ina tu fo ina le whamana tu tanga ai, mamata I tu, wa a whaina fo ilo, lo soifo malolo ina, ia, whapena ina le husu fo ile ngā lunga le mo sta tupe. Lesi tulanga no soifo malolo ina, ia o lunga le awala. So na alu le atolau ta vale, ia ua whaina I lesi. A whaina I lesi. Pe a sonalu te ua whaina I lunga le awala I la taulo whio hai. Ia pe sonalu fo I lau ta vale. Te ua whaina o whitau I msisi ta vale. Tau si e aua ia e a whaina I soifo maloloina. So, o le soifo maloloina, e ia te oe I lau wavaenga, e ia te au I lau fo I wavaenga. I taimi uma. Taimi uma. 24/7. Ele leile ali I taimi uma. Aia, tahasi mino te o te ele tu lai tolu.
Ua 5 minute o te aine tulai tolo. O isi o tātou pokalame muli mai. A toe 10 minute le wha. I ona whaafonga lea i le toe a whasalawina o tātou telefou. Tala mai Sāmoa, ia matala mai le loto I whale. A mai ale nā, i ona kolosi fo i le tātou leina. I le tāpena, whaasaone mai fo I, ia le au whaipese whirifilia o le auli, le fiafi o le asfraile, pespesenga, ia mo le au mātutua. Ioe, naila vea I Kevin, tasi vainga umal na, ioe, le ai pespese atu ai, I tātou whaili whaptoa le laumua, ioe. Ai wa ia ia o te tapuai. Ele I pasila o CD leo lo tau mwhai atu iai. E mantua fo ili nei vaenga o le tautua ma le loto file mu. Le tele ona i o tātou mātua, tua a. Ia malu lau telo le atu no ia o lo ofea ngai mangase ngase. Whata otolia I tutono ainga, tono maota malawa. Ia ono le fulu wa pesi a le fulu li nei vai tau. Whapena ona whata otoli ei e le ngataina. Ia o nisi fo i o ngase e le o mahawa atu ai mana tua pea o tau. E le tautua whaawawa le siufonga le laumua. Le ngatai lea ona i o tātou matua tausi I tutono a inga. Tonu fo yo fale mai o tangata mātutua. Leo lo o tele lava o lo o whaatasi mai e ma whaafonga mai. E manatua pea o tō. Manatua pea o tō. Leanga lea tō te tāpua I mai I to tonu o fale mai I lunga o lo tō whanga. Le naolo e iai. Ia po o lunga fo yo lau wheelchair naolo e whaafonga mai ai. Whaatalofa atu. Ia mamoli atu lo whaanga o le prokalame. Tono fale mai ese so se maotanga se ngase. Ia e manatua foi o tau I le tautua le si ufonga o le laumua. Paua lea o le tatalo a le tātou prokalame Sāmoa. Ina I alo whangia le atua lango malu atu o a ma whatianga ti ngā o lo whea ngai. Ma oe tamā, oe tina. O le uso o le tuangane. Alofangia le atua, ia lango malu atu I o mawhatianga. Ia, mawave mai se aso, ia tu e whaafo iai, ma maua se si whaasiri ngā malosi. E manatua fo I male loto file mu. To tele o na isi o tātou tua a ia le olo whea ngai ma le whaamamaina o lātou toto ioe dialysis. Mana tua lava o tō ma le loto file mo ia o le tatalo lava le tasi ma tālo sianga le tātou porkalame. Lo whangia le atua o a mea o whainga tā ia te oi. Ia na o ia lava e māma ai ia ma ai mai se lava mawhatianga ma ngā ngase o le tino. Whatala whasu se utungani a Hans lilo mai awa leo lo mawhuta mai nā I o tā hu. Iau kilani o a mai lau sunga le vaenga le auli. Ia whaafitai lava mawhuta mai. Ia aiwa mahe a le pisi al tau sinoti. I le wha mawai atu I la o tau sea. Ia ma la o tau toe whaatalofa foi. Ia I le tau tofi fo o le tau sinoti a ea. Mole atu lo whaanga whaatai mawhuta mai. Sunga tapusoa.
Saleu tongi e sauna e alu ua umatama ua taitasi maleno foanga sauna e nofo Saleu tongi e sauna e alu ua umatama ua taitasi maleno foanga sauna e nofo uti imai uti no uti i famalilo le kova na male fale tua laukele salilo Sāmoa e o mai ata tofia fia ua taunu le lipoto sa fatali tali Sama se pea, le nofo au mau, i le lau mua ai aua masamala me I whati. Tau ina ia malolo, ina lawa fia ma wha a pea si o silima A ia whaia Sāmoa mo whanau whamaoni. Ele umale whasaru, ele umale mo o le kova nai tātou tino nofo. Whanoa mautani, lufi lufi talo whai, a lau savalinga uanga.
Ia ona ia musika su i fifilo I lava na ia o si leo whatoe ina, o si leo wha olo matua, ia wa o le lava e fo ina leo le mai tau atu. E to te lale au tatu tu sinsina, ta mama tina matua le lala mai ama whafonga mai. E nai whai ma towa to e tatu pese ia mo leo matua. O le tu awane ngalo a te ale wha ia ona tole liwa tu leo pespesenga ia mali tatu wha ile lau mua ia pespese toi mo leo wanga matutua ia Kevin ia o Tasi lato umana ia ma lato solo ingal na a ole la wa usu atu tatu peselea pe ole pesele ole urupua alololo ale fatsa umani ana watu ia fautuanga ole ngao e tu le ngao ona e alu e lunga le suka. Ia ai o mai loa maso fale moe ulupua alololo.
Ia e mo la tōlo o na futu malei fua mai a o lea wa a fre tōlo na futu e malei fua mai ia ala whai mai a iau whanunga lelei ina ua luas fu whaminu te ua te ene litu lai tōlu ia mo la tōlo futu a mafuta mai e tō sfulu le wha o na tō whasalawina lea o tātou talafou mai Sāmoa ia ma le loto i whale New Zealand nei a mai a lea, ia ona kolosi lo leo tātou leina, tātou wanga atu, mō pespesenga, la papea ona tautua toa ele tātou wha ili le lau mua, pespesenga si ufonga matanga o fie, a tono o toi titi lava, ia ona whailo leo se latou CD, ia ona ingalo, ia ana e tātou pokalamena leo lo mulmul mai, ai mō te mine, ia o le lava tātou te mafuta, a tātou te mafuta e tātou musika. Ai, ona ia lea, ia na ia tātou pāanga ia, o matua i vevela lau telefoni le text mai, PS Vasili, PS Vasili, ia o te whaanono lava i whasisi la atu ina ia pāanga mna ia uo, ia ma tātou pāanga ia uli whapene. Le hai o le whapawhala tātou Vasili, e whai aso le li, i le vai asfola na leo te o te sauni i eia o ia uta penanga te tele ia fia whaile weekend, ia waleila sa taimi e whai tātou Vasili, wailoa, e wal pole. Ai, talo ai ono le to te whawhitai lava, whawhitai tele lava, ale la whai atu se o to mai Vasili lea. O te e mana o lava fo ina le e whase e mai e sau niu langona. Langona le lei, o langona le lei, o au titilo loa e wha le lei lau whase e mai, o whase e se loa o e, ia mapoloka loa, o e loa, le lei. O tele ai na whonale, lale upu, o foi lea e masani au na whaatala no so o, ua whaafa ngongo tangi au fo i lau whaafonga, e tala no so, e te whaitau so ai fo i lunga o newspaper, e te whaitau ai lunga o online, e te whaitau ai so sus whaitau, e te maua fo i lunga o TV, le upua lea o le ngase o le mawhauwhau, tau te le tala noa la le ngase o le mawhauwhau, ai o nofu mawhauwhau, po le sina me tau mawhauwhaunga, mo le nei 10 minute, 5 minute le tatoi, i ona umai fo i lea o siau tau tua. Ai tātou wha mawai ai ina ia tātou hole le whale,
ia, i le nei weekend atoa, ma tātou mawhau loto iai, i le po ana nei, ai mai se ale po ata iau, a mara so nai, ole tamai fisile wapia. Wa e nau tai, wa e nau tai, wa e moe miti fuinale, wa e moe miti, wa e wish, wa e dream, ia po hau mani wha Sāmoa upuna, wa halu e iau nau tai inga mantua o na iau moe mitinga. Tawhia mauani tupe satele, ia wa aila ia. Nā la ese awe ale mele, nele la au so ilo ma fau, le hai, whafo mai voi le la latu malista mai leina. The lottery mentality. Wa pea e oloi weekend. E pe awa pea le la halu le atua se foi le se price e loto ilunga. Loto. Wa hota o okale PC online e whailau loto ia e oka latu i whale fo i e whatau the outlets wa kumo mai lenga tutua e to ina malo ma tutua. Yeah, we all do it. Ai peo sa fasili wo so mai lo tamai ma fo nei taimi. Ai mana ia lalo le tope mai o so sina o tamai fa sola ititi. Lela wa e moi miti wa ina no tai wa e miti lava. Ai wa te I lava. Wa e maua te I lava e kele I fuafuaina. E te le I fuafuaina. And all of a sudden, te I lava wa e maua se whamanuianga. Mantua o fasili o le lottery mentality. Mantua len o whai atu. Taso whaitau so o ai mene o le ngase ma whau. Lela wa e maua nei. Wa e te I hoia. Te lelo tupele wa maua. Ai te ia wa laki whafuase. What do you think? O lea, rani o la ngona I lea taimi. What's a te lea o me o whaitau ai foi. Wa te lea o nisi tangata wa whaina. Ona ua whaiwhaia all of a sudden. O kani tupe wa maua. Ia na whapenato ia lea. Ia o se o tomai fasili na wa loa wa te ia wa whafuase. Ai lo se mea na fuafuaina. Te ia wa e laki whafuase. Ea. E sau talai whai mai lene. Wa o te leo istangata. Te leo isi. Wa whaina ilo latu. Latu soifua whale ma whau. Ona ua wa ailo le. Ile nei o au whafuase. E la sa sosoni mo au ni te ia wa ulaki tai au. Yo stama I fisili lava ai atonu ai au nga. O le taimi lo afale tu lai tolu. Mana ia lo fa se e mai lo ilunga I. Ilunga le tatu apio folinga ia male YouTube le ha. Wa te whai atu. Le voila o le weekend le ia te iwo watu kele le inga lai kuku. Ia o lunga le online wa pisi. Ai se foi mana ia pe amaua. Los 3 minutos na tala de July 4. The lottery mentality.
Se isa vali le ala wale ai se ie pe se tamata fia ai. Ei o se pangota ua le maona i se ulo ko pai. Say if you want to move your body to me rhythm and the beat, you can feel it on your head and your body and your feet. So on the microphone singing the IC, flip your records on the rhythm of the drums and the keys. So if you want to know, pick up the phone and call me. We play it with love just like the Marleys. Wa ese nele na so ile masalo salo pulanga la to wali matalo tamo fia ai mafu ila fasi falao masi uvasalo. Wa ola mingo mingo I wali matalo vale ola le popoi. Pula mai o mata fia tamaleanga ai le ai se ama. Sāmoa ola o te sili, o lea e santali, e moni la vai fai no fie, o fea e lela tumalie, e te fika sa ili solo, e lea e malia e lo loto, e la lolangi mata no fie, o le ainga no o lela tumalie. Malingi uloi mat, tangi ai le nganga, be au manatu I le mafutanga. I mena o fai, ina ifu mai, au leni ule mafai, mafai. Paloma waialu, salilo e manatu o se kisi e tasi, tafama waiai. Paloma waialu, salilo e manatu o se kisi e tasi, tafama waiai. Hey Marian, here I am. This is my house, that is my man. I got 7 brothers, plus me, mom and dad. Me, my little sister here, don't be like that. This is my partner, Marian Samantha. She's only 16 years old, but it doesn't matter. She told me she loves me and I'm her lover, but I have to keep it secret. Mom, Dad, I know this is bad, but I'm sure what I'm doing, I don't want you to get mad. Please let me go do my own. Let me go to fulfill this hope. Baby, I'm sorry, I thought we're in a hurry, but this whole thing is real. We're getting married. Take my hand, we are ready to go. Loving you, baby, I am ready to show. Paloma waialu, salilo e manatu o se kisi e tasi, tafama waiai. Paloma waialu, salilo e manatu o se kisi e tasi, tafama waiai. Ova kua kupe aulo, kai mange mawhale, ngā ofa whainga wola, wo oa maawhe, lo alofa wha maongi, a ngei wau polonga, sau e malo whaki, au ai taki ola, ke o whailo le alofa, man ngei mea wai whai, e kua plama e alu pele, e so whai ai, e kele kau mai, peke sau e ke whai mai, e a mama au wheke ali ai. O te kangaka wha maongi, e kau kala e le mea mongi, o te kangaka wha ukulua, ngā le alu e le fuafua, ke o whailo le mamalo le ke, so ki ngā wha maloe, a whapenga wape ia o se a a. Kore si po mai fai mai au e fai, oro mai makango fai a koe ele ai kere kai kai. If you and my family you be white, all you have to do is just keep it tight. Paloma waialu, salilo e manatu o se kisi e tasi, tafama waiai.
kisi e tasi ta whama vai ai Malingi loi matutangi ai le nganga Pe amana tui le mafutanga I mena o whai ina ia fu mai Au le nei wa le mawhai Mawhai Whalongo wai alu Salilo e manatu o se kisi e tasi Ta whama vai ai Whalongo wai alu Salilo e manatu o se kisi e tasi Ta whama vai ai Whalongo wai alu Salilo e manatu o se kisi e tasi Ta whama vai ai Whalongo wai alu Salilo e manatu o se kisi e tasi Ta whama vai ai O le taimi o le oto ia lua se fulu minute ona talo le July 4 fatalo fatu i le sunga ia saulanga le paanga tu tino lava lea e le tai misi aso umai e mafuta mai whaftai o amai ore ni wahinga o le auli ia malo foi ni ngā lulu e o whaiwana o lo e ngā lue ai le nei taimi ai o lea lana whaasoa mai saulanga a whai o te malo i se malo la po alawa ai e se māneia tele pe a whai e malo i se tupe la po a ele i fofoina whamai le whaasoa ar sunga saulanga o te nofo le i lalo ma mawhau ai aua lava ni ta ua i lo te olua Malo lava saulanga se ki le tali ia ma le tali fo le nā le atatou o ma tatou le weekend ia ale whamai pesa i lima le ota e le ai lava ia Ia lena, whamai pesa i lima le osa. Ele ai fo ia se mama lona lima ia malota i te fo lima. Ai sau no mai ia saulanga. A whapea ua whaafu se ia lava o na whalute mai se manuia te le na te le fofoina. E nofo le i lalo, nofo i lalo, o le upu tāua, o le upu whaamamafa, sit down. No foi lalo, ma fau file mo. Ai aua lava, ne tauina lana manuia la poa ia han. Hei, seki. Ia, ua mawhanawhana langona le nei au uli. Pea na pespese mai ia le sunga lea pesa i le male ota. A mai alea, ia ona umai leo le tautua tala. Ai, whaafonga ia tātou tala fau, toi awina atu. Ia ona sasu oilola ia mā tātou pespesenga mai le si ufonga mai le whaila le lau moa. Ea. O le tu alalo le sunga ia saulanga, i lona manuia le wa mauwha fosei. Le whamaya ia e wata ua, ai ngalo ia saulanga. E la ia lona tua oi, e tau e lona tua oi. Wa ai langa o neighbors langa i whai asa i whalalada, ia.
Ia mana o fa muta toi fo ile tautua a unei lo fa tauva ile fa fonga ngale atunu ioi mori atu fa tele lava Sāmoa ile tatu mafutanga ia mai lava tai au se o mani nei taimi fa tele lava ia ola fo isa se o la onanga ia malu le vai ia to le pai pai o la loifo nei la se o le onanga fa mole fa mangalo ia manu selena la vasinga le aso nei ia manuia le weekend toi felo ai la sfua sau ai awone I alu ese fa mole le ia tatou pespesenga e muli mai Toi whaatalo whaatola whaupopunga o telefon mo le nei au auli. I le sitia I o numero tangata wa leininga luenga, ua lua e fo I lunga ma fwai numero tangata I sa ilinga luenga I isi nuu. Ma mao mao latou fale pe ona lipotia le leiti o New Zealand. E 56% wa sitia mawalunga I le numero tangata I leininga luenga I New Zealand. Ona ua whaamalolo vaea, tutuli mga luenga. Pe ua le toi tatalaina fo e kamupanini awa noa whainga luenga. E lua itu lai malanga I sita maitai mai Hawke's Bay. A nga ailana nga luenga, ona ole le ai o ninga luenga lata I lona fale. E silia male tausanga talo ona whaamalolo vaea. Ma fato a mawala na nga luenga I Palmerston. Sa ia talo sanga mo se nga luenga I pisinisi au kilani whaapea ma au se talia. O Matt Walker, mai Rotorua, na la vea fo ile au vaea tangata whainga luenga le malo. Mai silia male lua se lawa na tusi talo sanga mo nga luenga na tu ina atu I pisinisi makamupani I tutonu o le se furu 5 maasina peitai e le I manuia. Faalia e Walker, e silia male lua se lau tangata o lo talo sanga mo se awanoa e tasi, e ilo aile to atele o tangata su enga luenga. O faa maunga lata mai na faa ilo ai, o au kilani o lo opito mawalunga ile numero o tangata wale aini nga luenga, e tusalia male ono te si male tasi pasene wa si iti ai e o mai ayuni o le tausanga nei. O tangata Pasifika o lo faa maonia le mawalunga o numero o tangata wale aini nga luenga, e tusai ma faa matalanga a Ana Ika o le Salvation Army.
O loo whai aso esu e ngā leo ina wa maliu se tangata i le mū i se whale i Taranaki i le taeao na leila i le tui sauti o New Plymouth. E taunu atu fui mū ua lilo atoa le whale i le mū, mai to atasi le tangata wa maliu wai, le olo o whai a ia esu e ngā leo. E lua wa a ia pani wa taunu umai ngata i whale o Wellington mo se sauninga whaapitoa i aso e tolu. O ia wa asa o ini whaataita inga maoa o ngana whaia, whaatasi maoa o ngā wa a au se tālia. E silia ma le 5 se lau le pāse se olo o ilungo ia wa a e lua a ia pani, le olo o taula nei i Wellington, ma safo lau mai i Sini. O New Zealand mai a pani e malolosi so o tanga, e awa i whaatasi ai se tautinonga po se malilienga tutusa, a wale saunga le mua le lalulangi. Ua whaamaunia se suesuenga fō, e mawhaiona whaasao taimi o fō mai, pe ala tau whaongaina le poto whaafolinga o masini te konolosi po ole AI, e whai ai ala tau ngaluenga peitai, e onga ni whaale tonu e tūlai mai ai, ma e ai lawa fo i le sasi, na suesueina i le University o Tako fō mai e lata i le lua se lau, mana mawai o le whase furupasene o i latou e whaongaina le AI, e tuse i whaamaumaunga po o notes o tangata se ngase, na mawale te leo le whaale tonu i whaamaumaunga, le ai se whaatangana mai i ngase e saini ai ni malilienga, whaape ai ma le afianga i le vau fō mai ma tangata se ngase. Whaalia le Professor Angela Ballantyne o lena taitaina le suesuenga, e whaape o le tolu kuatau fō mai na whaia i ai le suesuenga, na lato whaamaoni ai le te leo leo ngao le AI, i a lato ngaluenga whaafo mai. Na mawhaiona whaasawa i o lato taimi e mai le tolu 10 minute, i le lua i tūla i le aso, sa mawhaiona whaasawa mai, e mawhai ai fo ona tusi le AI whaamatalanga ale tangata se ngase, i le taimi lea e tala noa ai ma le fō mai peitai, na whaamaonia le umi te leo whaamatalanga lea e tusi le AI, masai ai ni vaenga whaaupopo e le moni. Olo opopo le Ballantyne, ina ne i whaalangolango tele fō mai le AI, ona tele lea ina whaataitai i ai fō mai fō, lea whato a fō watu i le ngaluenga. Ua pālota whaiha o ngā wā o ngā tūlanga lua, e te ena ina le si itanga e tasi pasene o tutongi lea nau fo mai le matanga luenga wā onga o le pālota na tapunia i le aso lulu na te ai whaiha o ngā wā o ngā tūlanga lua i le ofona tu uina mai. Ina wasolo ia le mālo le whainga o tutongi tutusa ai o fo mai le si itanga e tasi pasene o se whainga ua atangia mai ai le mawalalo o le amana ia le mālo o whaiha onga. Pei ona whaalia e Liam Rutherford o le sui o le NZEI te reuroa. I le avea i ma whaiha onga mātou te mana na au ia whaata waina, langolangoina, ma whaalo alongia mātou ngaluenga, pei ona tā ua e Rutherford, e mai le aso se fulu valu i le aso lua iwo au kuso, o le aanga i whaia o ngā tūlanga lua i whanotanga a uni, ma sui o a onga e au whia ipu le a onga, tangata whainga luenga langolango, ma le matanga luenga wa onga, e filifili i sila asanga. O le aso muli o le takiwa nui lua a whelua 5, po o le aso e whaalia i whawhiawhianga mai atu motu ese o le Pasifika, e au whia i Tonga, Kuki Airani, Tokelau, Kiribati, Tuvalu, Niue, Sāmoa, whapea Maori. O le aso lua o le vai aso neisa whataunu inai le tele o whawhiawhianga mai i a onga amata ma onga tūlanga lua, ai o le aso moa onga mawalulunga mai Wellington. E amatalia i le itulaiva i le taeao nei, se ia o ile te o le fitu na nei le afiafi, e mo o mia le pepaulu fali po le ticket e mai mo ai i le aso, mai whaia lea i le Te Raupara Arena i Porirua. O le whātua tuanga ma le whaasai nisi, e maasani o na waaia o ni vaenga e whiti e nai, ai o le toa telefoi, a sa ili le whātua tuanga o na ngalo leo le whaasai nisi, e whaapena foi pe asu e sue le whaasai nisi, o na ngalo leo o le whātua tuanga, o le talitonunga leo whilela kai Consolmano, o le tuainga o le Jesuit, ma o se vā ai whetu po o se scientisi e sue na whetu o pāneta ma isi mea i le vātea o ia foi o se tangata o to mai whapitoa i mea e pau uifo le whonga ele po o le lalolangi o ia foi o le whaatonu sili o le Vatican Observatory pe ua whaingoina foi o ia o le vā ai whetu a le pope o Bro Guy o lo i New Zealand wha ngā solo ni wha amatalanga i a ai ese au fiai ma Wellington
e whaatatau i le whaasayanisi ma le atua. Na ia saunoa ai, e mo omia le whaasayanisi le whaatuatuanga, e ia ilona talitonunga, e o whaatasi vaenga ne e lua. O lona tulituli lo le moni e ala atu i le whaasayanisi, na ala e ona ngalue inisi o ngalue ngatetele e awhia i le University of Harvard, o le NASA whaapele MIT, ma malanga ia tunu o le lalolangi mosu e suenga ma saunoa inisi o whaatasinga, ma sa awa ia tua i le sui o le si ufofongo le laumua, le tamaita ia Savelina Kasiano i le whaatasinga na whaia i le afiafi o le asolulu. E lata i le ono tausanga ua whaasala i le whale puipui se ali i Aukilani, ona o le tala pepelo i lona whaonganga o le tasi tesima le 5 miliona tala o tupe o le COVID-19 na io ina e Luke Rivers po o Mai Q ona molianga umai au fia i whainga tau whaasese i tupe mo pisinisi la aiti ma le whaonganga o tupe i awala palapala. Na whaonga sese lea tau lea lea tupe mai le polkalame na malo lea na whaamata umai mo pisinisi na a fia i le whaamai. Na tula i lea tau lea lea ilu mal whaamasinonga i Aukilani. Na whaonga i Rivers whaamaumau ngau tangata e toa lua se lau, ina ia whaatoa tele aila na lisi ma tele aile tupe talo sanga, maanga wa ai mai lea Paul Kalame. Whaaliere so upal ofisa o la fonga Bernadette Newman e whaapea, sa whaonga e Rivers Pepa Pepelo e mawainu mera o IRD o tangata ile iyo o mai lawa i New Zealand, ma talo sanga i nai tupe. Sa ia whaonga i nalo na poto whaapitoa o se accountant, e whaiaia na talo sanga. O lo whaau se su engal MSD i tangata mapisinisi na se pepelo le whainga o talo sanga o tupe mo le COVID-19 e toa whaasfulu ono tangata ua whaasalaina ma leisi whaasfuluiva o lo fuafua tu la ilu ma le whaamasinonga. Ua mawhaiona toi maua maini vai ngā tupe mai i pisinisi e 5 lea wasilia ma le 2 awhepe i meni ua whaa o atu e tusalia ma le 8 ma le 5 miliona tala lona whaitau au whai. E telefale tau sia i tangata mātutua na wheawea i ai mātutua o se tasi o tamaitai ona o le leo le vainga o na mātua. O nisi o whaafitau li na mafuai o na suino foanga e ave i ai mātua o Sandy o le whaale tonu i le whainunga o whala au whaatumulia whale o tangata mātutua ma le suia o i o moenga pe ona lipotia le litio New Zealand. Whaalia e Sandy e whaapea na te ai tualo na tamama i le whale mai ona o le tumo o le whale mai ua leaini moenga wanoa mai maua i le dementia. Na whaalawi loa le litio New Zealand o loo iaini vaenga o le whale mai e ai moenga e 2 o loo tumu i tangata e le mo o mia le taofia umi. E wha i le 5 whale o tangata mātutua na whesifia e ai le tamao Sandy malona tina ona o le tele o mafua anga. E au fia i le lei o tau mafa whaapea i maleta i lua ta i tolu aso whato a wha malu tangata mātutua. Ua wala au Sandy de soifua maloloina ina ia tau mawhai e whaaleleia ia au nanga mō tangata mātutua. E walumolianga ua molia i le sa avea mua masui komisino leo Jeven McSkimming ilona umia ina o niata matanga i lunga o ana masini mai su enga leo i tausanga e wha. Na wha mawai McSkimming a o wha anga solo i su enga i le pūlenga matanga luenga e wa aia wha atinonga wha apea tūma anga leo. Na pueina McSkimming i le wha ungo iulai ma na wha alawi loa wha alawa i tele lo na suafa i le asonga fua. Na Fesilingia Costa o le sa langa lulu e whaatasi lea taimi e winga i lea mata upu i se whaatala noa ngai lungo le 9 i lea wa uli o lea sotofi. Na Saunoa Costa e le whetau ia te ielo na whaasoa i lea mata upu ona o lea ua i luma o le whaamasinonga. E le i whauluina se talia McSkimming maalo o te tala i tua e talia no na whaamasinonga i le masino Novema. Na whaalia mua e le komisino leo Richard Chambers e le aise isi e lunga o le tula fono ma o le atuli mata i le unga o suenga ma le whaamasinonga. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Sai manuia ro tātua tunu le nei whai ungore vai aso, ai anu mai e tana fau mai Sāmoa e nisi o mea lo te tupuai. E lea ngai peilunga le whainu mera o la toa a fia le wha mai o le dengue fever e lea tanu e mai sala vai whanau.
Na whaeloa ai le fō mai sinia o lo wa ia le whanamai o le whanau o lungia papali tau ta tito kamu o le a whaasolo toi ina uma le sapalai o me whainga ruenga e whaia i siaki mo le whaamai o le whiwa pōna iwi. Mai o se papo lenga lea i le matanga ruenga o le soifua malo lo wina. O lo tālo sanga i nai le whaana tinati le whasoaswani le whainga malo. Ia mau e se te mi wawe le sapalai o ia me whainga ruenga e wha awa wai le whaatinongo ngā ruenga rima tama i tai fō mai te tono le atinu. Sau no fo i ulungia, pau le tūlanga o lo te talo ina ia awane i mō tu sia, o le sapalai leo vaila au mawhala au, e a wala tuele ve soswani i alo mawhana wa fia. E lata atu le fase furu wafeta la le ve soswani atoa al faritupel PSP po le Bank of South Pacific, mo le ati na ino le no whanga fau mo i lato yeia a fianga o le mafu fau, po le Cossin Trust i luna no whanga fau i vai lima. O wha malua se fulu maleono, o masini computers mo ngā ruenga wha atino leo whai ngā ruenga, o masini wha leo tiri leo ve soaswani wha lau tili ino lato por kalame una i wha alawi loa, e ve soaswani ai i mo i lato e yeia a fianga le mafu fau, pa te seima mo lie ola i le marusi anga mai le la. Ma o le a tele se ve soaswani mo i lato e to valu, o lo tau si le no whanga le kosena. O se tasi o vaenga na wha alawi loa le neiva yaso le kosena, wa whaonga i na iei me whainga ruenga wofo i nā tu el whalitupe. Le ua te tala i se tasi o lato whale la au e tuto i na ai i a whala au whaisua. Ka pisi, kukama, tamato, maisi, ina ia soifua malolo ina tau mawha mo i lato o lo tau si ai. Na whai lua te mai tai pulu el whalitupe, Jennifer Ulafroen, o le fisoswani ni le whalitupe tau sanga te tasi, mai mātele ina palasi atuanga i le soifua malolo ina. Au le nei tau sanga, wale liwa tuaile la tu fisoswani, e nisi fo i nei o le atuno o lo iaia a fianga o le mafu fau wha le soifua malolo ina, e amana ia ina ailo la tu ta ua. O le no whanga fau o le Cossin Trust wa iai vai lima le temi nei, e na o le toa se fulma le ono i la tu e mawhai o le tau si ai, mai o lo iai le wha moe moe, e fia wha lau te le ina lea no whanga, e na ia mawhai fo ina wha o popo atu le whai numera, mo niso i lato o lo iaia a fianga i le mafau fau. O toi whamanatu mai le komisina o le ofisa o le komisio whainga palota, to le fuatu ia Filolo John Stanley, mo le mamalo le atunu e le o nofu i te tonu o lana i tu malo, wa resta lai palota ai ese le a fio anga o lo no fai pe no fo i sa vai, po o polo foi. O lo mawhai le wana whaatino lana palota mo lana i tu malo, e to tono se whare palota ale i tu malo lo alalai. I le tuina lo lana pepa wa mai o na whia lana whilinga pole e kisi, e to tonu o le pusa palota o ta o le palota whaapitoa. E palota i mo sui o lo na i tu malo o lo mamau e se maia. Pei tau le au whai o whare palota le wa te pena i le ofisa mo le whai ngā palota le nei masina. Ai o le au whai e whare palota ai le ua confirm uma. Whasa lau ua iwa. Pat lai iai mako spare ngai ringo whako so oai whasa lau kolkas. Lai iai mako reserve nga. Langa ai ku malo, ai si whare palota lau whai no mai wale a wanoa. O nga iai a whofwanga e kare o si e whai. La lau isi mako options la lau iai. Ai o le au whai a whare palota e whasa lau iwa. Ai a mako reserve ngai kolu ngai iai. In case pe yang whaki ngoi mereng whaki ngoi mei suia inga. Le sako e malanga ia. Ia se mangkawha ma li o lenga malang whanga whiko e reconfirm mai al whale paloka ngai o i whale ariri lenga i kūranga na. Mai o ia whale palota o mai whasa lau lua se fulmariva o whamautino mai e le whionga le komsena i ato le foa ua mai a tāpena uma ma ua sauni mo le whainga palota. O le vai aso newa a matai le lui wha le tūla fono a le whionga i a le atinu uwein so i alo e whasanga i le komsena o whainga palota i lona taliaina leo le pepa wha mao nia resta lai le sui mai le HRPP. O le sui foi le o lo la tau whafa tasi mai lo la tu malo i aunungia i laon pili o popithim. O lo whinau le atino e le aini montanga le sui tonu o vaiusu. Mai i le vao le aso todo mati luafe lua tasi e angai mai le aso lua se fulmal tasi o mati o le tausanga o mawai. Na sauno foi le atino ila na mau wha tautou. E le sao whai fo i le ulungia lea i fontanga le fio anga o vaiusu.
Na fasili ye le li lo i o lo tu la e mo ngia, fai maloma tu mo Matthew le misio le atino. Pe a wai fontanga amatai o le fio anga vai yusu. Na tali le atino o ie no foi vai loa, ai le iai i fai ngā no ua vai yusu. Na fasili ye foi pe fa pe feo na ye loa e le a wailungi e fontanga le no. Ana fai loa le atino, o lo iai matai e to lua o ana mole mau ia fa tu to, e no fuia sao fa inga matai o le fio anga vai yusu, o le a mole mau mo ia e le ai o ni montanga o rungi e fia, a toai foi ma le a wai sao fa inga, a fontanga matai o le fio anga, a le ai so na si le fia, i le vaenga o fisiringi ai o ia e le loia, a le tu te e. O tala fauia mo le fai un neva yaso, fa manuia le tua si tatu atinu, fa soi fuia. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Yanga imese, como fai aquele se, aquele cai cai, fa no mai la, mila 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 mai yo, mila 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 mai yo, cope 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 la apo, cope 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 la apo, mila 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 mai yo, mila 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 mai yo, fa kali, se awa eke hype na le o ka kiki ama nga ya love her. So my amalaka feel blurred. Kasi lua kolu falima. Keva aye kulava ya oe e ke vinga. Vai ma inge ile api fallinga. Ki mawa unga nge ile fikulima. Ae ula vale la shora mai ika. Patau fai aku fai tonsa. Mila 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 mai o. Mila 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 mila. Fa minu tele o tele ili tulai fale na ia woli o le aso for really. Ia o tanto de pon kalame o le ampi foi fatini. Ia e whaatina i fwoi wa, fwoi la e wa, fwoi le nei fwoi as for really. E te au mga luenga matuti malawa singa masani. Na whia ngai malu tātu. Tino whiwhia lau mawa tasi atu matu whine ia ana wha solo. Ia e te iso luina fwoi lau tūpa ia malu tū malu li tū ma muli. Ia o le tātu tūre nei as for really. Tālafa malo te wha manuia atu atu whine ana. Tālafa malo te wha le tuangane mari malo lawan mo nei aso na e supo mai lawan e le laili tālfitu. Tālofa atu whaim toi wha malo atu tatu au wha fonga masani. Ia le mamalu lau telo tatu au wha fonga ti fonga lau mua malo lawa tau atai. Malo le malo non sa e tu tim whaiwa nei aso le wolam lam whai un nei vai aso. Malo mari. Io e le wati e wata tau toi tūdas for really la tau ia. Moni. Ia ua mai a whi ngā luenga i tō telo tātu tunu o a onga whi e whanau. Le utoi anga i antu i mota malao. Ia o tātou nei poruolo vai asina pisi le te kiwa nui a festival le olo whangasol. Pea le ua tātou i le vangalo na tolu ia po le session 3. O le la anga ia tuai. Ia por te au le iti le wha ai wa mata le vangalo muli le olo nei fwia thia. Tau la veli tu lai fitu whawhianga i olo i le por kalame o te kiwa nui. Moni le mari te pasi mai luma le Te Rapara Arena i porua le whai whawhianga le aso i o mato i whaatamuli a whafo. Ia, e te whaalonga e langona atu fo ia i whafo ia le patu i mai o le stage. Ia, e alom whanau o kolisi wa o nei o le aso mo whanau a onga leile a onga mo lunga. Mana ia o tātou i le tātou por kalami muli o nei fo ia as for really. Moni. Ia o se awa noa fo i tue muli ato inisio fautuanga ia ma labta inga wa fo i whai ungo leiva yansu le malo le tātou tunu. Ia ma tātou tatano fo inisio vanga e longo kuili i le tātou tunu. Ia ele fai ungo leva yasu ia e malolo no sai la se fautuanga le temi o le a woli ia le ve fiafi ia mo la tolo anga ia tu mota malawa ma nga fu nga luenga le te Yo Mario Taylor fautuanga ma sani lava mo aveta avale ila to fo lewa anga ia tu ainga ia fai malelo sa o lo ma se ele wala temi ni Mario le na ti munga tato mai lava tao e mo ila vale fai ma tam sele mai ia ai o lo ma se ele wala tau na fo ia ia alom whanau i driveways e siaki tafa ma tua lau ta avale ai tele i oso tutonu ia wale ala walo mau ala watatou tala ia ina i alom whanau la iti e malili ono le Solomon me ta avale ala e le ilo ala i tua Moni lele ia ma ai lau paketi o le weekend e tatou se tatou e fua le Maria papio la so tongi la stofi po la so lua ia e fua umame tutupe o ia o toi le sia so tongi ia vai lau paketi vai se me te wa misi ia ai sa vai sa wala au lia te wa ngalo
Tātou is whawhiwhianga on le teimi o lea uri mana ia whautuanga ia mata tūre tātou poroklame a pe foe whaatini ira mea tap mana ia le pai er foe. Se fulmar tasi minuti leu tene li tu lai file na ia woli por climate up before fatini foi wale ai ile mai ayo ngal wengo nei fo ia so for really ya te mole tu lenga fa timer fa malo tanto tinu ya il tanto maftanga na ia woli lo manga lo tu mer tu fini an fa solo ya wa fo il tanto por climate ole ape foi fatini to fini ana ole mai tau wale to telo tanto tinu ule wa ta pene malanga fo ya mia la to ia ai lo na tu lango fa mai lo pisi le fiva po nai ia mana e futu la pata i lo tanto tinu inisio fo tuanga mani la pata inga le ale la pata pena la te malanga tu Sāmoa moni le mari walu neva yaso o long pueli pe tata tunu no Tala Laualuga mai ilinga tai i le tustala i Sāmoa ia a o medias fo i fafo le la to te au mai ia tala ia winga fo i le pepesi o le tenki fiwa i Sāmoa. I o fautuanga masani pe lena watu fo i nisio pokalame so i fo maloloina ia moi lātou fo i le fofo e malanga i Sāmoa ia tatuana ave ia kulimi po sprays fo ia insect repellent sprays ia ave ofu monifi lima umi ia mantua mari lo wasilia ma le lima afeta maiti o tangata
Ia to te leo tamaiti. Ia le wa afia le tenki fi vai Sāmoa. To alima e lau maliliu. O le tūlanga sa o le moni le fautuanga tu fine ana o vaanga o mana e taunta penai. Am le te malanga i Sāmoa. E o vaanga na e peona watu. O kulimi, ia me se fui o spray e mawhai on te e tuai. E na o ngā luenga e pui pui e manu tiri tino mai tūlanga o wha mai. Ia pe ona e le teimi nei. O le si vaanga o tai namu tu fine ana. Tai namu. Te fo ia Sāmoa le mea masani e tūlanga o tai namu. Tai namu. Ia wala matu malanga le na matu i Sāmoa tau ini. Le mas tai namu. Ai na ave tai namu. Oi. Ia ai ia na moe tuli namu. Na moe tuli namu. Ia so le ese fo ia le me tuli namu I vai tuli namu I lima. Ese fo ia e tau sin omisi na te mi le tau fa masani le. Ile manongi tuli namu. Ia au tai namu le si tūlanga le le. E ave. Ia wale tau ngofia tātou nei ta ia tai namu. I mana ia tele fa manatu na Mario isi fa manatu na le sa umai le porkalami so fo maloloina. Tau tona ia tai namu ai mese lava tamaiti. E te loa Mario le fa malosi fo ile so fo maloloina. E tama fai a whapele na fuafua I o te loa I whaingataa ia Mariona toi tu ualom whanau pe a whapeo se malanga wa le van tāpena. Ia pos wha moe fo se ainga wa le van tāpena. Ia ai o le wha malosi e pe tama fai e tu ualom whanau la iti mo nei taimi a. Ai sa o le lima ne le fautuanga na e whaingataa vo I lele ona o ma tongi pa se maa. Ia o te loa I se am fai se lele ia fiso tai pe ile afo ile officer malanga ia male official vale e tamo fai to swim fai na to ta ofi mai pa se na fano ia e sili al pui malu tiro la to sifu la ngor te mineo fa mai pe tele fana witi tu pulanga televo ia mesi ai la to la ro to tu pepe ia tatu tamo fai e pui o tatu wa fai le ngaluenga e tamo fai pui ia wa le siva ngale na mai ni tatu telefone mai Sāmoa o le lavo me whainga nuenga ia me se fuia vai la au. Ia le la vai tatu I tatu telefone nei vai aso le fisa soane New Zealand leo. Anga ia tu ni se o tau sui fui Sāmoa a tu pepe a man tau se la wafe ele tu pele whaanganga. Ia mo vai la au mo me whainga nuenga. O te lo se vai anga fisa soane fui le te sapala ia tu ini vai anga mo me Sāmoa te mini. Moni le whai man tau tino ia le minista vai whafo Mario wa wasa manaia. O le atam whai lava e tū malosi e fisosoani malangolango mo Sāmoa I nei vai taimi. E vai atu le whaatumu leo whale mai. Mantua lea mai I tarafo tāsisa. Wale lava ia moenga I whale mai. Tu e nei alum whanau. Ia e le fo e nis company Sāmoa le whai ona ofufu atu. O la tau fisosoani le whaamai taimi nei. Uofu atu moenga. E ile nisi company na Island Rocker. Le sa wa la tau mea alofa ia whaftai fo I nā company o leanga le lei taimi nei ele whaingofi mo si o tātou atunu. Ea le nā alfa whamaru tātou atunu o le whautuanga na mesei lātou amuia o tau rātou tā pene te malanga tu Sāmoa. Ia o le tūlanga na pui manu sir soi fo tātou tangata. Ea le whamai leo le whiwa pōna evi. E peo na pese le teimini. Ia e si lera pui ana I lo tautou no fitia. Ia a lo pomoni ana. Tata fia mai nei usila. E le fa pe tau fa le anga le tatu fa mai ma ia ai ona o le tele ho ia ata ai atu nei ata ia tu o tangata ma tau fa tali tau fa tali ia ai tata fia mai nei moni wai umire taimi fa tali lo no mera pe alun fa mai Sāmoa ia ona fo ia ele tu salava Mario na le o nei atu no e o tupea ia o si o tātou atunu. Tau sa ini lava le tupe, tau wha tupe ia ngaluenga nei tātou fo mai Sāmoa. Ia wa pele te sauni, wa ai fo ilau tu sua lau pele expire. Sa o le lei. Nei te waile alo no te kifiu. Ai waile alo no o tāo fi mai o ilau tu sua lau. Sa o le lei. O maa nei e fautuanga na mese o tu i tu te tā pene malanga, wa ilau tu sua lau. Ia mai ma pena vai foi foala au tala vai foala au ale si foi le fo mai ia mai sau tala vai ia lava li tala vai ile umi foi te mile la malanga tu isu tatu tunu ia manu berta pena ngatu ia mo tulanga o Sāmoa fa tala fa foi lan tole fai malanga mai isu tatu tunu le tatu te mafu te au tiro nei ia mala mo Wellington ia le uto mai meta on maru na ia tau tua na ia
o lava mala ai ma fana le timi ni me se le tu malanga mai tono o New Zealand monial nei na ile malu moni le fa malo nei tato a ingolo asiasi mai I nei ia le e mai mua mai le si fonga lau mua ia fa malo atu lau whainga ruenga ia manei foi mari fa manatu foi tato pa ua ma vaenga fa apea ele awalo teilua ele mi se fa manatu atasi asfaraile ona leo peo le astalua ele na sa ele tala fo ele tangata I nei Wellington ele asa loka ono le tele o pa ua mawele na mawetu tono na pusa aisa ia e mawatu isi o mana sali mawatu maisi pa wele isalia ia ai o isi taimi mari e o maita ia tato ainga me okilani o mea ia mana na ai okilani ele whaingo fie ele na ole o nato ai whasa lai ia tato sa ole li ma nei fau tua ngai tulang o pau sa le tele yo o ainga ma pena e vidi mai fo ile e ta o mele la mala mai ia na ele ringo fie fo ile molu la to ia le mesel malu tu temi e lokai fo ia le wo lokai tatu tanga tai tulang o fa la vela veli ia ole vaenga fo le la vi tu la fo no lim tei nai la ma faina la tu mai sine au me fie el no lima tai lima tata le la mole lima o la fa tai ia le mele o na fango te ino le ia e tu na fone ono lokai ia e manil fau tuanga mo ila tu le malanga mai ia tato mulu te ia tu la fon ia malanga auto ia a foi mas Paule fainga e leo te lo Paule fainga e tau fainga fie a mari o le fa le futalo ia tata la le malanga mai tonu Wellington na faile tala ia tato ola sami le e o amatau sami o ma umai ai o e awane a mai fale ai tau sami ma va ai le paua o tau na fangot ai awane fai le fainga foi le va pe isele ai ai se vai be a fia se vai le a fia tu na tu la gana ia fau tuanga o le te mi o le a fia fi me se la tu le malanga mai tonu tu lo muy Wellington e le faingo fie tu la ngo faingo paua ia la tatu fa fifianga nei o pesen nei me misiluksi o tanga talo toleanga le matele o lo toleanga tia tu tole malanga mai moto pa ia moto pa e tau tuana e tu la fono limite nei vanga nei
Io ia whawhiwhianga nā nei vaenga la fiafi leo losful 5 minute te ai le tu la e wha ia o le tu la mulmuli fo ile nei o le tautua si ufonga lau mua ia mo le nei aswaraile ma le nei vai aso o le aso lona valu nei o le masina o au kuso lua afe lua lima le matenga lua to lua atu malatoanga nei a mari ia e wha au au ma wha mai aina fo ile tautua ile nei aso wharaile malo lava mari malo le ono sai Ka malo atu tato au whafonga ia le wanga i whale mana mga luenga. E pera sfarai le lava ia mari ia e pe e a whasoa isi. E oe, e sao le, ai o le vana mahalo lo le si mai ngā luenga. Ia, whawhia vo e tū lang o tau la tau i le ia so wharai le a tau vai tau la mai ia ai. O no tū lang ai o talo tau peo na iei vo i le ia so. Ia, e te oru ti munga, wha malu maa o. E o se vai ngā vuna i le aso a tai au. Ia pe ona i report i talo tau. Ia ai au tai i tūlanga o ngā luenga to fin anon leva ia so inisio tatu talo fōlena au mai e inisio fōi o tūlanga o le si tia i leo le numero i la tō ua leini ngā luenga. Ia te minne i le tono tolu masina tanu mai fai ungon masina o uni. Ia fua atu i masina i an tanu wai. Ia o tūlanga lea lewa i te minne i te leo fōi o ngā luenga ua. Ua vaea i o peo malolo. E peo na ua lewa na mata mai tūlanga ngā luenga na maloma. Ia lewa a whanga solo pe i tūlanga whamamonga ia mai le office o whamamonga al tātou tunu. Moni le Mario le nau mai le potele te o New Zealand. O le aso lulu ele sa mai talafou le si itia mo lungo numero tangata o leini ngā luenga. Ai ona le lala le sa au mai ai whapea mai le talafou. Wa si itia fo imal numero tangata wa suenga luenga i whafo atu o itu maloi no fuai. E whatata ingo tangata i porurua ia lo suenga luenga whainga luenga ia po o tai apahat. Ia po o te lo fo tangata o te lo la uo e no fo mastone whainga luenga mai i lo hat. Ia e sau le train ia sia wole e sau le train ni tai auto ia no la fiafi. O nana la vea fo ile au vaea. Ale vavai atu i talafou, ele mato i toa tele tangata, ele tangata lea ta mai tai Hawke's Bay. E whainga luenga mai Palmerston North. Tu so le, o le mafua anga o le fiu e su e sanga luenga i le nuu le nofo ai. Te loa ele talosia, o te loa ta ilo i a tātou Pasifika, Mari, o nao le whapea mai whamaumaunga. O tangata Pasifika o loo whaamaunia le mawalunga o numero tangata wa leini ngā luenga. Tele lau vaea le nā mata mai lava le tau sanga taluai ia ono tau whaititia fo i o tupe whaalua na māloi matanga luenga ta itasi a. O le tātou te mautino i tūlanga i o whamaumonga i au mai. E moni le e te whamaunia i se tasi o tau ainga fo i e nofu i le vin. Ia, aula na whainga o lana maasani na iaso ta itasi. O le malanga mai nei i Wellington e ngā lue. Ia, pēa mali i tūlale iaso ta itasi. Sau. Ia to el watu fo ile ia tau no le falele po le fitu valu o tūlanga voilele o nei wale mo ni nga luenga i tono pitu no nei pena fa maunia fo o au ki lani le si pitu no matua to tele lan to lo fi sa ile ni nga lu pe ona mo le mawai le polisili le Auckland Chamber of Commerce o le sa via mata i o National Party ia Simon Bridges matua mo mia o ki lani fi so le nga to ilan to nga luenga fau fale construction industry te mini. Pe amar se fulu mon tupu wafe i lanto. Ia, waleini ngā luenga te mini o no le silo o ngā luenga. Ai pe o le whaavi taule ni, pe mo ne lau sao noa. A tātou te fua i fua ni, te lei Maori Pasifika le afi tūlanga ni. Ia, ua telefoi nā tantanoa, ia urunga li i ma lātou whānau. Ia, o ngā luenga i lua i tūlanga ma mao, ia pe no fotu nei, ia e malanga i sisi pito nu e ngā lue. Whatua salu weekend. O tūlenga tanoanga nā lue i te minei. Tau sa i leo ngā lue. Matua, a fuatua i le moni mau le sia li i leo Matt Walker mai Rotorua. Le whapea na la vele au vai a tangata whainga nui ngā malo. Tau sanga taluai. Siria ma le lua se laua na tusi fo i le apalai ngā luenga na ave i company pisi nisi tutono sfulu lima masina. E ima se tusina, ele ima se tarosanga na manuia. E pe mei pe to atasi, e tasi le vanoa, ai pe silia ma le lua se lau tangata le tarosanga i le vanoa le tasi. Ia,
o le matai whainga tā a Mari o te lofo i tō telefoi nei tātou a inga Pasifika o lo o a fia i le au vaea e le ngata i ngaruenga na malo. Ia ai mo so se ngaruenga. Sa o leia. O le vaenga le lute vai e tu le lope o e tau atu le RNC tu fini ana le sonaf. Ia. Se fulu lua te simantas pesene a. Ia. Le tu langa o le unemployment rate mo tangata Pasifika lava la tu. Tu sala a for le national average for le New Zealand to le pe lima te simale lua. Lima te simale lua. Ia a tau se fulu lua pesene ia o fa lua ina le foi numero. Ia o se tala fa no le mo le mai fo ia fa so le Salvation Army. It may get worse. Ia. Ia ai pe o mauna i le o tātou mao le Pacific. Ia o tō lalo le tātou poloklame nei teimi e tātou mati tūvanga nei. Ia tātou tarusia manofu tāpena tatanoid o lunga ali o whanau. Ia wai e nisi o lātou o nofu whatateinga nisi fo o tau ainga. Ia e na nofu nei Wellington. Ia la e malanga e o kila ne ngā lue whatua mai lu weekend. Ia o tūlanga nei tele a fianga i le ngato ainga. Ia o whanau o mafutanga o lainga. E me se ala pia i se fuafuanga ma pia nei malanga esi. Ia pe ona i nisi o talafou le au mai. To tele ila to le malanga esi. Pe i tūla, loi tūla le mamao o ngā luenga. Ia o nisi e mai asi na mamao. Pe a o nei na fili malanga esi esi. Usi ngā luenga. Moni le mari tāua i arvaenga lea tāua fo ile tā pena o le mawhauwhau. Mental health so fo malolo ino le mawhauwhau le tātou te tala noa so ai lava. Ona e le whaingo fie, e le talia ngō fie ia le usuatu nunga luenga e whapea mai oi. Ia le waela vele au vaea. Pe e whafua sei. Ia e te mawhauwhau, ai me se la pe fa pe o ile tangata na o ile tangata whainga luenga Sa o le leia. I le te tutongi le fale o pili e matoi te lea le afianga e afia e le mawhauwhau e tatu te nofu tāpena uma i lava e me se lava nei taimi i whainga tai i te leo fesuia inga le saul nei taimi o soifua. Ma nei le whautuanga le tu fin lei moni le leia o le tāpena ia tāpena foi le mawhauwhau e te lea vanga e tāpena ia mesia ia taratara noam whaasoa i tono tātu ainga. Ia ma tāpath si fiso swani ma tūlanga i tono tātu siusio manga ma loto i whali. Ia waile ia si vanga e te mawaia se tali whawhi taulu ni. Ia ma tātu tāpena ma wa ainisi au wala e fo i e whawhi taulu ni. Ia ai o whawhi taulu leo tu mai tau atu. Ia a foi o le tātou Pasifika Maori le a whi tele vanga ni. Ia le ngātu au kilani. Ia whewhe te mai nuu i tātou tangata ma awhia. Ia tātou tāpena ma i e fo i se vanga fo le tātou mata i tūpea. Ia i suinga fo i fufuanga ma lo ma. I le nei veitim. Wai o mea umane i e ona so taka. Moni. Ma awana ino fo ai o iai le fisosoani. Mari. O lo e lava au nanga e mwhaiona o e mo fisosoani. O leo te iloa i le tangata o iloa o le avaea. Ia e Sāmoa le pepa e whaatonuina mai le company e avela lo le MSD. Ia e avela i lo e tarosanga i se ia te le lopo se benefiti e maua a o talia i se ngaluenga. Ai awan i avea ma me foi te iwa pe se fatu se e te uma mafa le mafau ai fasoa tala noam fasoa lo ia lava awala talo ile ali lava awala so ani me ya tato ma le fautuanga na sa o le fa tai foi le vanga le we ta o le na mata no tu me tsunga ya tasi le niva yaso ile foi no Maryland to mo wale job seeker benefits le ia mo fai foi ona nga ese mai ina o mawanga ia o vanga na fa tai foi la ia wala e fecho swani ia o foi ni o tato mata muli tato te na e nga i mo tulanga ni ia mo fecho swani wa tato ainga ia o se fa asisi langa na le te me ole se fautuanga ia mas tu ala fo ia le tato telefo ia lo mato e tal noto amar te filia ana inisio tato telefo re neva yas ia ai manefu ia ono le ufa i ulva yaso i fia mangalwe moni ia o vaanga ne manefu i te to mana tu tan no fa ngal weekend ia tal noi ia i mata apu fa pe nei wa o tato ainga
Malo whaftai ia o le vai foe toi tali mai e wha awau tato tala noa. Tata noa tupe matuangani a mari o afo ini mea ta ua poni vaenga ta ua mwhaiona ma wha soa tuai e au ngā alwhai unga vai aso. Ia, mane fo ia o ngā fo il tato au wha fonga malo lava. Whawhiwianga marisunga ia jau whailua, ia, Marapana Curry, ia, eu fōra mata. Fumala au Ela si foi le tuina nau E whainga tale la lorangi E loloto foi o le sami O winga na o tangata E whaala me na me na futanga E whai o tala whaatupu O alo lava o le atunu E tali tonuga O whea ea o iai E sola o le lau lau whaiwa A e masaa o le ipumahi
Whawhiwhianga nei teime o lea wuli Joe Whailua Robin Akari man whawhiwhianga na eufua na mata. Ia le uto e 20 minutu tōne on tāleu li tūlai lima, tāli tūlai lima. Ia tātou lu lima ma tātou wha. Is tautua ma sewa unanga na siu whonga lo mōle nei fo ia so for really man lewa ia so. Ia le tō whine ana, ia o ngā soro pēlo tātou tino. Ia ele tō te liwa tu I maota malau ele nei a wuli. Ia o le masi se ala wala lewa vai atu e tātou nei Wellington. Ia tautua nata onga le mu. Moni lei Maria ole whamanatu masani ana, ia whamanatu fo I whala au, ia whala au le tatuana fo I wai lava ia whaatonunga o teilo fo I le o pau fo I la tau le tau sia nei tatou mātua ia lea vaenga. Maria o tata noa nei nei tatou tua asina sina ia nei tatou matua tau sia. A le na watu I tala fo wana lei la ia eisi tamaita I pewa le avesana santar sanga tsui fo malolo ina ia tamawhai whaale leia ia le ia au nanga I titono whaale tau si nei tatou mātua a te le vaenga ia whaale tono au nanga I titono whaale nei ia ois ia e fesifia whamai wha e pe whaalima ona fesifia ina ona mātua mai rest homes ia ona e watu e a le leile whainongo whala au whamai ele tai ele pe le whaamalu tu lo ia nei mātua e tailua taitolu asa whato a whaamalu. Ia lela pewa walanglanga ai fo I manatro to tele e toi ilo mato e wawa ai fo I le tulang. O le tala lena mai fo I le so lena watu fo I tai au tatu telefon. Matua o fo le whainga o tulanga nei. E leo ni tala e tatu te whiwhalongolongo ai. Moni. Ona e mafua pe e ma telefo I la tu le tu palalangi ia le ave tono rest homes ia le lai mai tau atu iniso tu singa ma reporti au mai nid fa se atinale ia o sa wa nei tangata matua ia o se tu ma se ngai le tau ia tau vona ma tu o nau te lovo ia e se asia tupu ia tatou nei o tatou ai o lo pumoni altu fina o lo ia tatou tangata Pacifico lo tono mota nei fe la pe ana tatu falongo to oni tatu matu Pacific ia matu o luali tu lango tu singa I lungo social media ma moni I tu langa va pena ia ele o si tu langa tau ia me se o so fo malo luino ni matu ia tu lo la le fa malu mo to waso ia tu langa la tu tau maftanga ma pena ia e ona la tu tongi au nanga ni ia e tau sia nei tatu tangata nei matu tu ia lo I foi mana onga wole mawhai to e tau si tu ai ia ia mo mawhai ona avi hospice makiane ia wai to telo tatu tangata tu fin ana te lo o lo ngalo lu o lo fai matau sifu pe ala tau si o la tu matu moni le Maria e me le fai le tatou tele lava te lo to tele a tatou Sāmoa e tau si lava tatou le fale nei tatou matua ia ai talo fai ia isa o le oe ele o se upu e vane ai le vaingana Mari o lo iai nei tatou mātua ma Sāmoa e tono o fale nei ia ai talo sio o mataala tatou ie o nā tatou mātua ie o e vava ai ma oe o le muso e fesili au fo ile muso e finau ona lea mai lava I tala fou o le olo o finau a ia papalangi vaenga le pe awa te vaila tau mātua e le o saolwa e le o le leile vaenga sa o le lei ma nei fau tuanga na mai se ana tatu ainga e o tilo to tele al tatu I tatu ainga Pacifica ia Sāmoa to ke lau tonga ia o lo ave ala tu matu ia ono tulanga foi ese foi ia le fai tio foi ia ono tulanga ia o lo ia mana o nga fa pitole nei te mi o la tu ainga ai le tu fine ana o tatu il pokala me al ampi foi fa tinia o fa tatu ia li tulanga mulu tatu pokala ia fautuanga masani foi wa tu lango a ta longa la so ta me se ma tu e malanga tu foi e ta po ia ta longa nei fa nau ia o le ta po ia fa fe po tu finana pa o to fe po la to ia ma ta po ia foi a wo foi le lo felima pa nei fa nau ia mar tu ta lo fusu ia ta fon malai ole na mai ta po ali mar po basta vai le faia fusuanga lo vai ngai tu sei lo ta aloe
tu sei le fufusu to me talo e fufusu mai la tu I fa foi Iwe. talo fai Tatona fo I upo e whaonga. Ma fo le wala au fo le si tamales. Au for fit no ta longa foi muli ngari lo black sari Ia e o fo o blacks. E mo ia ai o tamai tia peta I mata sanga la ta alo mari. Au matua I ava o la wani stanga. Fautuanga e tu watu ili nai tu e me sila ba I le anga I tu le e langola ia tātou whatamale I fo I lungo malae ma no fuanga e malanga tu e ia wata alonga nei whanau Moni, te lo mari, wata whiwa I le meo le sau tala fofa apia o mātua Pasifika, o mātua Pasifika le iai tātou tama mena tātou tama whai si inunga tātou Pasifika e awan I mai sofo ia tala fofa mai o Pasifika Pasifika leo tu whainei lau wali Ai te lo mari wanga lona ofisili atu ia oe wale whatu atatala no leo tanu tame me Sāmoa pena me lau malanga I Sāmoa Mana ia malanga tu Sāmoa vai asira fa mai vai aso lona lua na I Sāmoa e or swing or tau le masani I Sāmoa le masani Sāmoa or tino New Zealand e we vai re tu e foi mai ia e mai ro e o tulanga ni e mate I tu ia e mana I su tatu tunu e mana I beautiful la Sāmoa mai ia mui la tu malanga tu ia o tulanga na tau na wai or swing or tau e va ven tai ai fu le urtat ia me sia auf ta vai te fa meio e con ma a me se perto e foi mai me se tu e foi mai o lava ma le tau no atu foi o le lu atu lo fo o le tau fai atu lo pe na pe te wat tala o fa sau to lo le ai velo e fai te a ona e telefia sa o e telefia mai Sāmoa telefia mai Sāmoa mai mau le tulang or pasi se pe mai ni Sāmoa te lo mari te lo ya e pena e mo on meli Sāmoa na fa lua na mo ma tau malangai wa laki la ni no fa longo me fa so tu foi le si aso ai mo te yo le fa me tu foi fa te tangata foi e te ia sa foi mai sole ona fe na isa wai e te lo na mo ai la ya la to ina Sāmoa sa wa le tangata na fa mai sole so wa tango tau o mai Vato le leva foto ai le ia we. O la vapia, mo toi o le loa. Po tangata. E le fato la ia la toi nei. O lo te tama te atu e FMA. Si fato ro le mana to. E ke le manguanga. Ia mama sawa ia mara isinga vapia. Le la. Tu se fila le men lo te la sonla. Vato le la o tangata la ia le na fa matale tu fu ele spokalami. Le te o anti To Mata te ia tau tangata wapea. Sole, whatau e toi saua lea talu mai wapea matua I o leilo. E tātou te matala I o tūlanga na e sa o leo te au anti mama tu. Wa mai silo matua. Tau mai se ngoe te reilo. I o tūlanga na I maua toi malau suta la pe fia fu. Ai le tō whina ana o tā I tā I tō la muli o tō suru tōlu minuto tōni ana tā leo li tū la lima. O le si tala maali ale Laualuga le neva ia so e mani e te uluga to e furi tātou tanoanga ma tātou paso. O pisupo, e au kira ni. O le mea mawa e le u te vai atupo la sorulu e na mai tātou talafo. E ua taloka fo I tu o fata I te ulanga o pisupo. E pei o le tātou ai te lele tupu mai whaatia whai tāunu ni. E o tātou o Pasifika e le amani si o whaatou pisupo o tātou o Pasifika. Mali mai o vape o kinani o tustu si lima mai fo ile ai o talafo ia nena mai lunga le Tala Laualuga Radio New Zealand I o le vape mai ai o le wo loka I tua pisu po o tau le o mai lumo ona le sai ai le tangata na maua ia na ngau ia te le o pisu po le lau Fele pe wana nai tua se longa ero atu tangata watoa vaina mai tu. Ue vai le me mau ele ia. Pe o nai te ara tu mai nai. Ma ngele o lu te vai atu ini tu sing. Ia le lau te puni vu le lau te unga I tua fata. Ai mana o lai se pisu pe te alu lu man te mile fata o ta pa. O le tau o pisu po lau te vai atu in te mine wata I vata laile. Valu ta la pe siri atu. Ia pe o arts futala. Ia wei fu ili miti fu ita I lua pe tai tolu tai ono ia tātou nei Wellington e lo tupu nā mea I tūlanga o ilo ta loka I tu o langa la ilo toi tau sami pisu po tātou Wellington sa ole tu ili mea nai ato mai nei ma watu
O le oso le lei ala na mari. Awani tu mai watu pa. Pa mai watu pisupo. E wa le o talo kai tu fat. Ia talo fai au kiran. Mo fai mai fuita tole. Ia mali e o tu lang o pau o meu talo foia mai no le tu niusi. Le mo le tu ta tu o kilani le sa supermarket. Ono aperila lua fe lua fale na mai tal fo savelina la solunu. Le ana lo kai nai se tau le ale ai lo na ngau ia le o e o atu le lua fe tala le tau a whai o pisu pona ngau ia mai supermarket au kilani. Son. Vai atu arile. Ia. O le alae. Fa mai pe ia e oni apa pisu po se lua se fulu mai Woolworths i takanini. Ia le sa o mai e tu sai whaatata la fonga ai e toa le mana i ona lea o le whaewa toa i o tātou tangata Pasifika. I ona na o te roa tātou wai whaonga e whatau pisu po ai sa oila mana ia atoi o mai au kilani. Au te oso le alna. Vili mai le wangi i Wellington ni pusa pisu pona e le leina e le loka ai nisi Wellington. Toi le alu se malo si alu le tupe ai le alu se malo si ame whaangotame. Sa o le mana e whautuanga tu fina ana. Ma wale atu langa tau. Ya mesia. O le pisu po fo te mine wo fifo e su te mine. Ele au ngā fui motu soi fo malo. Ioi. Mai o mai watu watu pisu po e wale te mato ne Wellington wale te tau mawhai i ne pisu po. Se furu minuto tane ana tala uli tula lima ia. O le wala talanta fo te mi tā tau te. Lulu rimam whato whai le nei a safarin. Ia ar pesen nei taina tu whapitoa. Ia mo la tau tu fine ana o le a sao ni sakala meta ia pole. O singa whia e witai au tūlanga o whai poiponga. Ia mo ila tu tele fo ila tō lea tu whata sia ili sakala meto le whai poiponga ila sa tau. Ia ala ngor tātu pokala me maa sani ana wolo whai pokala. Moni. Ia velea pese. Mamma ilo lima. Mamma ilo lima pe o la oso e pe ana pese. Ia mo ila tu. Ia e whai sau noanga tu fiti. Nene. O le tate folo ale game plan o talo ole ape foi fatini atasima e tala pese e walofa e lato la tu fatasi e sakala meter foi poiponga ia manuio to was tele tato ele o valaulia a papele mo so tu si valaulia le ai se mela e lui fota e
Mama ilo lima la oso lo tianga le temi o le woli e por nevo ia fia violas for really ono tanto temi lo te ono minuto tone antano li tu la e lima ia o mai vor temi tanto te lulu lima tanto fanto file to fire ana ia ela tanto por clame ia mai la vela so fuore utini mai ne ia fia violas for really ia mo le tuna ha tanto fine il tanto por clame la voce light to tau lunga mai tātou po karame ia api foi whaatini ia ma tātou ngā luenga ni aso for really malo la whaftai tonga ne mari malo foi wha malo sin ne as for really ia e a velo leo e whai ma sui fo i o ma ua nei ma leo whai ngā luenga ma la whiunga leli pule ma mo le toile ngā whaftai mo la autou lango lango ia ma le a wai mai fo i mwha fonga mai fo i por kalame si fonga lau mua mai la vai le aso ngā fua se ia pa ia mai le nei taimi ia fa mangalo fo le tautua le nei vai aso pe o ia se upua le longo mali e lau whaafonga anga ai manuia tele lau fuafuanga tutoe manuia fuafuanga fa asalo atu le fai ungo le vai aso le ngata ilia manuia fo ia sauningo le as whianga ima le aso sa alo fatele atu me le whionga le lipule ma le au whainga luenga ma tau te whaatofa fa soifua atu mo le nei taimi